স্ক্রিবাই এত বছর বড় এক্সাম রইত মিজু রক তাই পালি রক বড় বড় ডেফিনেটলি আবন্তি বড় খরাং টিস নাই নো যদি না কক যারা কক ভাষা বা ভাষা যারা কক সাবজেক্ট বনসিমি রোমান স্ক্রিপ্ট সিনানি বাদা তাই বাদ বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ সঙ্গে বড় ভাষা ভাই মানে বাংলা ভাষা মানে ইংরেজি বলো কক ব্রক নো সিমি সা পয়তাম বাকি হাই খাইছে এটা তো ডিসক্রিমিনেশন কাজে কক খাকি অম হাই কক আপনি কক তো কাবো তো অবজেকশনেবল আবো তো বেলাইখা আবো তো আবো উনকো তেবো কনস্পিরেসি তো না যে গবো কক বড় স্পিকিং পিপল নো অনেভাবে বড় নাই তো খাদাবো গবন বাগে অব তেবো আপত্তি করছ না অব তেবো খরাং কতরকে খরাং কুচুকে जों মাটি সানাই जों চবামানো খনাই প্রয়োজনে অবনতিনে চিনি অনেক ডেয়ার কনসিকুয়েন্স ফেসিং মানে গভর্নমেন্ট এবং যতন মাটামানো খনা হয়েছে কারণ চিনি সুদান চিনি সাবুতিনি ফিউচার চিনি কমিউনিটি ফিউচার আবশ্যক মানাই নাই বাসাতে বহুত কিছু চবা ক্লাইমেট সংনুকা হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নুকা পৃথিবীনি পলিটিক্স সংনুকা সো দ্যাট অমক আবন আ চবাক খাইমিনি কুমুন দফা ওয়ানসারও গোবর চবাক খাইকে বাসাতেই নাই বড় বাসাতে বড় চবাক খাই আবম বাই অমচিন আবো কোনো অংশে কোনো কমিয়া কাজে চিনি বড়রক নি চিনি বাসানি চিনি ককরোচ চিনি রক্ষা খাইনি না দায়িত্ব जों যতন খাবাকসা जों খুবাকসাকে जों ইয়াপ্রি বাসাকে जों ইয়াপ্রি থানচিকে जों দাবো নখরানি পরিবেশ যদি খাইতে হয় তাবুন হাসতে সরকার जों কম্পেলিং নাই जों मा जागो अप टू दैट एक्सटेंट जों मूवमेंट थानाबो जों प्रिपेयरनेस मा दंना अमनो स्पष्ट कक सिनि आन थानिगो काजे आबोतै कुनु ट्राबल सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक परिस्थिति तैरि खालायनाय बरकनि ह्यूमैनिटीनि हामिया खायनायनि बरक मुनसिनि हामिया खायनायनि आप सिचुएशन जेनो प्रेजेंट गवर्नमेंट इनवाइट खालायदों आबोनो कबगिता तुबथु काजिनो आसनायो एमिकेबल सल्यूशन आबो आलोचना बिसिंति तुबथु एट द सेम टाइम आनी कॉन्फिडेंट दङ जे प्रेजेंट गवर्नमेंट निश्चय रिव्यू खायनाय रिकनसिडार खायनाय विभिन्न स्टेक होल्डार विभिन्न बरकनि खरां आबोनो बरक देशा चिंता भाबना खालाय रिकनसिडार खायनाय এবং অবনি যে দাবুনি প্রেজেন্ট সিদ্ধান্ত থেকে ডিসিশন থেকে বড় পুতুলিনাই পাবলিক নি स्टूडेंट नि स्टेक होल्डर नि खरां कबर स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी पर्सन नि कग्नो निश्चय बरे एक्सेप्ट खालायनाय अमो अ इशू नो समाधान खायनाय मो इशू नो सल्व खायनाय आबो माने एकटा बिश्वास दं तब गोबां मा बाहासेयाव तो कबर बै साना थांगे बेले खेरेक सालायो आजागाव बाचावै एट प्रेजेंट सिचुएशन ताबु Diploma thani phasingti tamni bagai roman script na tui kakpano protest khoya movement ong khoya sring tong aba hairo ke ko kasai tong mani bo tabu diploma thani phasingti maharajani as a special secretary nge bo hai nini statement ong na kono special secretary dawo patio to appointment khai jage angkoroksa CWC member former MLA जों जतनो इक्वल बुबग्रानि वारियर्स बा जों एक्टिविस्ट ओ पारबिउ तो बासविनो कक सावजे जे बुबग्रा सब साविनो बो खरां तिसाइतों एक्टिवली नो बो ऑल राउंड नासिगो चिन्ता खलायो not only for the कबरक स्पीकर the other community बागि बो सबक लाइतों कारण बे जे लेगेसी बो राजा जों जतन सिउ आज स्पेशली अ कबरक नि जे दाबुनि प्रेजेंट जे बार्निंग सिचुएशन तैने अलरेडी बो स्टेटमेंट नखा एवं बुइजारा कक सुनो इलिगेशन नरो कक से चनेरो बरक कामगे मकल खलगि ने बरक साबो तंगबा जों हाके दाबु तिप्रा मथाके खरां किसन म बेपरो तिप्रा मथा उस्ताब खायखांगे अबोबा सेसं थानाय बिले हगिबो तिरमा हायं थानाय बिले काजिनो अवस्थाबो तिप्रा मथा कुन आसुगि तंगिया যতদিন পর্যন্ত মইসু সলভ হইয়া ততদিন পর্যন্ত বুবগ্রানি দুইদিন মুঙ্গ সিনি খরাং কোয়া রংনাই সিনি খরাং কত রংনাই সিনি খরাং गोथां केन खरां दिसाजक दंनाय अबो लुगुरक बिसास खायदि पुइदु खायदि
ববুগরা তিনি ফাইমন খানাসিন ফাউন্ডেশন দে আবন পরে অনেক দাবো ইম্পর্টেন্ট ববুগরা চিনি ত্রিপ্রাসানি পলিটিক্যাল রাইটস চিনি নাইমুং সানমুংনি বাগেনে bo খুবই বিজিও তব অবিজিনি বিসঙ্গ ফানাবো mo no sino যতমানি যোগাযোগ কুংতং আমো পার্সোনালি কক সালাইকা কুবুন অফিসিয়াল যারা ইম্পর্টেন্ট লিডার্স হইব কক সালাইকা কাজী mo ইস্যু সিন থানি বেলাখান ইম্পর্টেন্ট mo কোনো ইস্যু নি স্লাই কং ইম্পর্টেন্ট আপনি ও ইস্যু no sung chongya mo bahaino kubun ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাইনো এর মধ্যে আমি স্পেশাল টেব কবরক নি ব্যাপার কাজীনো mo ইস্যু বেলাখান ইম্পর্টেন্ট সিন থানিব sung robono chini langma tongse sung mo isu ti sung choba khene Tapi kok no tuino, naik thurang dorong sung Salman Khan, India Pakistan kakha, abo India Pakistan kage Bangladesh ka, bahasa andalun ni bising tino, ini ketal Bangladesh ka. Api herokna nasigi naik hai, tabuk je human script bahasa no tui je itu prahasti om hake je jengjak uni tong ni. Bobo hake wansu abono tumuno India Pakistan ni Bangladesh hang mani. Abono tumuno nahari nai khang hangke. Tabuk itu prahasti buda Roman script ni sobano khailai nai tabuk itu prahasti buda ketal ke paisa hang kinai kreatif pralen. Bobo hake wansu. abo interrelation to ngo jagao jara dabu oro bengali community bororok bengali nation bororok once India independence ngoni jagulo purbo Pakistan tabuni Bangladesh অর্থাৎ পাকিস্তান তাই হিন্দুস্তান নংখা ভারতটা পাকিস্তান আফরো তাবুনি প্রেজেন্ট যে বাংলাদেশ ताबनी बागी बड़ा भाषा आंदोलन माक लेकिया अरे उर्दू इम्पोज खाए नहीं क्या तो आबनी विरोधी बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट खाए क्या भाषा आंदोलन जटा बनी भाषा कमाई था नहीं क्या बनी भाषा न बड़ा जीवित तो ना बागी कथांतरण बागी नहीं बहुत बड़ा नि जीवन थंका जुद्धोंका मसकरंका এই বড় বড় ভাষা আন্দোলনের বিসঙ্গে বড় দেশ স্বাধীনতা মানে সিং নুখা মই ইতিহাস বরং খানি তো বেঙ্গলি কমিউনিটি বা বাঙালি জাতি অর্থাৎ বাঙালি নেশন থানি তো ম এক্সপিরিয়েন্স করি আপনি আবলি বড় বড় একই ভাবে চুনি ইম্পোজ খাই আপনিকে ইনভাইট হাজং আং সিকাঙ্গন কক সাই থাঙ্গা আবদি তুমুন খাই থাঙ্গা সিং বাহাইনো মন দিনে সিং গরাগ এবং কতর চবা সিং মা খাইনি abang khlaina bagi sing ready jotono kono asuk je movement khai nangnai ba khlaina kumbe abo tagbang bisa saya khoje a jaga thang nangnai tobe khlaini baddo khaige singma thangnai abo to tau present government bor samanai nebi e kajino basana tui development bagine ekta jarni bagi sini basa krige sini identity krige sini जाची कमाई थाना है कब बासना सिंह फॉस्टरिंग खेले बासना सिंह तब एनलाइटन खेले बासना सिंह तब अनरिस खेले नहीं अब सिंह तब प्रेजेंट जरा चिनी बड़ा रोग इंटेलेक्चुअल रोग स्टूडेंट रोग जो तो कम्युनिटी रोग सिंह वांसो थे तो गौ जगह पॉलिटिकल वेरिएशन ऐसे की नहीं सिंह तोंग ही चाहिए बासा मिंग सीपीएम खेले वो कबरों सावो नों बीजेपी खाने कक बरन कक साव जरा सानाय रक कबर स्पीकर नि बिसिंगो जों मता खाने कक बरन साव आईपीपी खाने कक बरन साव जों जतनो बुझे नांसिनाय स्क्रिप्ट तानि बागै रोमान जों बिसि फेभार खाय आबन एकटा रिजन के सासिम साइथां गा कं कक आं सामाय बिबो साव आ पॉइंट अस जों स्टिक तनन दरकार चिनि कबरक नि जे आसल प्रोडक्शन जेन्युइनिटी सिंगिन আসল যে কগনি আ বাসাবিদ ডক্টর বরং বড় সানানি বু জিনিস বাসানি বাগি নাই কগনি বিসঙ্গ অনেক কক দङ চিনি বিসঙ্গ গবন উচ্চারণ খাইতে অনেক কিছু অরণ সামজাক বরং বিসঙ্গ তা আবার খাইতে নিব
Sini jehetu নিজস্ব script keriba, o je English ba Roman script comparatively onon script salai scientifically acceptable. Itu tabuk hamahayo tabuk bahasa andulon ni basically tiprasa mantai tipralen kono greater tipralen kono manani. Oke neng bawa ke cong bahasa andulon ni. Oban bagi no kena oboro bitter experience. Sajung saya tengah payah kublani kau. Bitter experience enggak je. Cengtan bagi cini hawa ceng separate state. Greater tipraland by statehood ceng masan kaba. একটা no point. Long years after years, বিভিন্ন দিক থেকে all round দিকে suppression depression খাইজাকা aboni bagai Roman script সহ অনন্য ইস্যু এমন ভাবে প্রবলেম কাজে টিপ্রাসর খরকটি সেই তংনে নেওয়া হাসন যার ববে থংজাক তমনি পলিটিক্যালি ভাবে যেভাবে जों ডিপ্রাইভেশন খায় তমনি এক্সপ্লয়টেশন খায় তমনি সাপ্রেশন খাইজাক তমনি টোটাল জিনিসটা বুঝিনো जों নিজে হানো সেপারেট স্টেট মাসাঙ্গা অল ইস্যু সমাধান খাইনের বাগিনে তান বগে जों সেপারেট স্টেট सान बाहाके बाक्सा बरक सेपारेट स्टेट ना हामजा किबली थांगो रांनि फैसानि बागै बा निजे पार्सोनेल इगुनि बागै अनेक बरनो दङ दाबो याके रोमान स्क्रिप्ट हामजागो आइनके बिजेपि खालायो तामो आप्त तामो लजिक नों सारे दो आं बुं साय कमंगा बरं नर चैनल जरा मीडिया फ्रेंड दं थांगा सिनाय आपति कमंगा तंगने बिजेपि थानि रोमान स्क्रिप्ट हामजागो आरबोन गवर्नमेंट निगे रोमान स्क्रिप्ट नो एडॉप्ट खाया क्रिया अब नरते में सिकुनाय नर गाबो डाक्टर परीक्षा खालायनाय सिमाहाय रुगि नर सिवाबो बु बरगा भाई दं जोंनि अनेक फ्रेंड दं बाहाय मिनिस्टार दंनाय एमडीसी दंनाय एमएलए दंनाय रोमान स्क्रिप्ट हामजागो यां बर पार्टी होके बीजेपी नि खायमा दं गा बीजेपी रोमान स्क्रिप्ट नबो गासै दं हादाबो ठीक है नायनाय सिदि बुसु पिकुलिया बेले पिकुलिया रमो गम बागिनो खरां टिशन मा फायनाय नांखा आरो तंगिनो स्ट्रंगली बॉयज टिशन सिदि चीफ मिनिस्टर नि दंलामो थाङि हांगर स्टाइ खेला एमडीसी एम रक एमएलए रक एम तो करिब रक एमडीसी रक बीजेपी नि बनि एमएलए रक बंग नेता रक दिनिनो समाधान थाङो दं जों आदम जों किबा मथा खरां टिशन नांला अतुल देवरो माय रामपद जमदे कासे कक सामैदा पातल गया दामखौ बियां थांगा खरां टिशन निबनो हासि खरां बो साजुं टिसका नों थांगो आनि काप टिशन बनो बिहा जा बुबुरि लिडार बले गए सिनि बुखुक जों पातल गया जमदया बनो लीड खायमामले बाबा तो रोमान स्क्रिप्ट हामजानाय बले कुन दिन आं खानाया गुबिन बुखुक रोमान स्क्रिप्ट हामजाय यानै नर तिनि थाङिपन खारापन थाङि सिंदि रोमान स्क्रिप्ट हामजानाय बरक बो आं नुगमन सिनिमानि जताबो बु मंत्र बायजानि जदि बीजेपी हामा परे बिनि बुखुक नुथुइ मानु हुंके बीजेपी नि मंत्र बुसु करा आबो सिलिया बनो सिसिनाय निका हाय जिनिस न जोंदाबो रमन दरकाबो जरा जाबो कक साइतंगो नरनो आबोनो साइतुकदि मीडिया नि बिसिंति पब्लिक थानि तुबुदि जौनरान थानि फाइनाय कक सिंहाय पॉलिटिक्स खाइजे सबनो बट कम्युनिटी नि इंटरेस्ट कम्युनिटी नि भाषा बाहाके सेबंनाय बाहाके रखांनाय आ जागाव जों खूब भाषा खाबाक सांगा नांनाय बो सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी बीजेपी फन खाइतुं अ जागाव जों खाबाक सांथाय
জিনিস আপনার স্টেটমেন্টে ডিস্টর্টেড করা হয়েছে এরকম একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেন তাহলে পাবলিক not the question of distortion only, মানে fully fabricated. এগুলিকে একটা No, ওইটাই ডিস্টরশন হলে তো আমি এভাবে বলেছি এভাবে বলেছি, কিন্তু আমি বলিনি সম্পূর্ণ ডিস্টরশন এটাই যেন পাবলিক জানে ফলস। স্যার এটা আমাদের একটা রিসিপ্ট বলে দিন স্যার। ওই স্টেটমেন্ট এটা আমাদের কপি, আচ্ছা আচ্ছা আপনার অফিস থেকে একটা রিসিপ্ট কপি আচ্ছা রিসিপ্ট করে দিবেন। লোক 35 বছর ধরে আপনি শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আস্থা আমাদের কাছে আছে যে ত্রিপুরাবাসীর একটা অংশ, এক বিশাল অংশ ককবরক ভাষাভাষী, এবং ককবরক ভাষাভাষী যে জনসমুদায়, তাদের মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা, সেটাকে সম্মান দিয়ে লিপির প্রশ্নে টিবিএসি যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেটা আপনি আমি অবশ্যই সেটাই চেষ্টা আপনার কাছে করবো। আমরা আমি আশা করি। আমার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে তুলে হ্যাঁ, ধরেছিলাম। হ্যাঁ। আমাদের এতে রিকোয়েস্ট স্যার স্টুডেন্টের আমি বিকাশ সাথে বলবো, উনি উনি শুনে দেন শুনে দেবো, উনি লিঙ্ক দেবো। স্যার প্লিজ এই যে ভাইরাল ক্লিকে একটু তাড়াতাড়ি যত সম্ভব আপনি যে স্টেটমেন্ট দিতে একটু পাঠিয়ে দেন এবং তাহলে আমাদের আপনার সাপোর্টের, আপনার কথা বলার সুবিধার জন্য স্যার আমরা এখানে এইগুলো এনএচএস দিয়েছি। অ্যানেক্সার দিয়েছি। ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস, ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস। এবং আপনি যেহেতু এখানে নতুন এসেছেন, প্রফুল্লদেব বর্মা নতুন পল্লী কৃষ্ণনগর। না না, ও এইখানে আসেনি, ও ও আমাদেরই একজন মেম্বার। আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার আমাদের এতে রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার, যাতে এবার যে স্টুডেন্টসের উপর আপনি ডিসিশনটা ছেড়ে দেন, whether they wish to write রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট জানার চেষ্টা করুন whether they wish to write in English or in Bengali, না না, ওনাদের উপরে তাদের উপরে যেন কোনো অহেতুক চাপ সৃষ্টি না করা হয়, Let them exercise their freedom of choice. This is সেটাই কি আমরা চাই। হ্যাঁ, বক্তব্যটা বোধহয় 1 ঘন্টার মতো কথা বললাম। রোমান স্ট্রিট ফর ককবরক, RSKC ওদের দিক থেকে ওরা কজন এসছিলেন আমি বলছি, 4 জন এসছিলেন। বিকাশ রায় দেববর্মা, মিন্টু দেববর্মা, কনভেনার RSKC সুনীল দেববর্মা, মেম্বার অতুল দেববর্মা GS, 4 জন এসেছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল যে এবার 2024 যারা মাধ্যমিক এবং 12 পরীক্ষা দেবে, এই স্টুডেন্টদের বাংলা হরফে লেখার জন্য যেটা আপনি বলেছেন, সেটা প্রথমত আমরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পত্রিকায় স্থানীয় একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, আপনি নাকি বলেছেন যারা বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফ ব্যবহার করবে ওদের এগেনস্টে থানায় FIR করতে হবে। তো কথাটা একেবারে পুরোপুরি ডাহা মিথ্যে একটা কথা। কি করে একটা পত্রিকা বানানোর দায়িত্ব তাদের থাকা উচিত, এই ধরনের খবর ছাপাতে পারে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। আমি এটা তাদের বললাম যে এটাকে বিশ্বাস করুন, এর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে এই ধরনের খবরের, এগুলো অত্যন্ত মিথ্যে কথা। আমি ওদের বললাম যে বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফে যদি লেখা হয় আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। ওরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আমাদের বললেন যে আপনারা বাংলা হরফ এবং রোমান হরফ 2 ভাষাতে যারা পরীক্ষা দিতে চায় আপনারা তাদের স্বাধীনতা দিন যে 2 হরফে যেন পরীক্ষা দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম যে আমার এখন যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, পরিকাঠামো আছে, রোমান হরফে পরীক্ষা দিলে হয়তো ঠিক মতো আমি ছেলেদের খাতা কি বলা যায় মূল্যায়ন করতে পারবো না। তখন ওরা বললেন যে শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক আছে, আমাদের লিস্টও আছে, এগুলো ওদের বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন। আর অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু, ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না। তো আমি এই ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি। তারপর
যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশন করার কথা ভাবছি এর মধ্যে, পরীক্ষার আগে আর কি। তো দেখা যাক কি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। স্যার গত বছরগুলোতে যারা ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কেন এভাবে না, প্রশ্ন উঠছে? গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি, গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয়, খাতা দেখা হয়, তখন আমি ছিলাম না, গন্ডগোল হয়েছে। এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল ওইখানে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্য। কোথায় গন্ডগোল হয়েছে সেই ব্যাপার গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল, ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে, ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে, রোমান হরফ নয়। কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো, বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও, এমন বলা হয়েছিল। এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তো এক্ষুনি এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি, আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষুনি ওরা ডেপুটেশন দিলেন, বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলিয়ে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও, হরফে লিখলেও, ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে, সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো। আর আমাদের যে অবস্থা আছে, কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায়। আমি ঠিক পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যাবে, তবে এতটুকু শিওর এটা বলতে পারি বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক, রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো, কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না, আলোচনা করব। স্যার অনেক বছর ধরে তো ককবরক পরীক্ষা চলছে, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, হ্যাঁ, হঠাৎ করে এই বছর এরকম হলো, এটাই মানুষের অবাক। না, এই বছর হয়নি, আরো আগেও যে যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে স্টুডেন্ট যারা, তাদের বলা হয়েছে তোমরা ককবরক ভাষায় দাও কিন্তু বাংলা হরফে ব্যবহার করো। স্যার যে পেপারে আপনার ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রতিবাদ হয়েছে, এই পেপারের বিরুদ্ধে কি আপনি কোনো অ্যাকশন নেবেন? আমি বললাম না একটু আগে যে এত নিচস্তরীয় খবর, আমি এগুলোর প্রতিবাদ করতেও আমার বাজে বিচ্ছিরে যাচ্ছে। যে কথাগুলো কখনো কেউ কল্পনাও করে, এবং আমার বিশ্বাস কোনো একজন শিক্ষকও বলতে পারেন না এমন কথা, যে আরে আমি তো অনেকদিন শিক্ষকতার পেশায় ছিলাম, প্রায় 35 বছর। আমার একজন ছাত্র, সে যদি আজকে একটা যে কোনো কিছু তাকে বলা হয়েছে তুমি বাংলা হরফে লিখো, সে ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে লিখেছে, আমি বলবো তোমাকে থানায় দিয়ে পুলিশে দাও? এগুলো কোনো হতে পারে কোনো দিন? এগুলো একটা অবিশ্বাস্য, একটা মিথ্যে বাজে একটা খবর। এরা একটু ভাবেন না এই খবরটার শেষ, এর পরিণাম কি হতে পারে। যারা পরীক্ষার্থী ওদের মনে কিভাবে এটা প্রতিক্রিয়া হবে, আর তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, একটু ওরা ভাবেন না। কোয়েশ্চন পেপারটা এই বছরে কি স্ক্রিপ্ট দিয়ে ছাপানো হবে? না, এই ব্যাপারে কোশ্চেন পেপার যেটা হবে সেটা সম্বন্ধে ওই যেটা বোর্ডের আগে থেকে যেটা চলছে বাংলা হরফে ছাপানো হবে। স্যার আরএসকেসির যুক্তি আপনার কিরকম লাগছে? ওরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন, ওদের যুক্তিগুলো ওরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে দেখেছেন সম্পূর্ণ পুরো ভালো ভালো যুক্তি দিয়েছেন। আর আমি বোর্ডের দিক থেকে আমার যে পরিকাঠামো আছে যা আছে সেটাও আমি তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনি চেষ্টা করে যান, আমাদের বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করুন যেন এইবারে ছেলেরা শুধুমাত্র বাংলা নয় রোমান হরফের জন্য লিখতে পারে। সেভাবে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করুন, যেন দুটো স্ক্রিপ্টে ইউজ করতে পারে, বাংলার সাথে রোমান। এটা অনুরোধ করে গেছেন, তো আমি দেখি চেষ্টা করব আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কি করা যায়। স্যার একটা কোয়েশ্চন স্যার, এটার ব্যাপারে যে কোয়েশ্চন বা রোমান স্ক্রিপ্ট না, এটা বাংলা স্ক্রিপ্টেই হোক এমন একটা এক্স এমএলএ ডক্টর অতুল দেববর্মা আপনাকে পিটিশন দিয়েছেন, তাদেরকে পিটিশন দিয়েছিলেন, আপনার কাছে এসেছিলেন? ডাক্তার অতুল দেববর্মা
উনি ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির উনি চেয়ারম্যান। সেই চেয়ারম্যান যেটা উনি যে চিঠি দিয়েছেন, এই চিঠিটা উনি ডাক্তার দেববর্মা দিয়েছেন, উনি পণ্ডিত ব্যক্তি। উনি সেই চিঠির বক্তব্য যেটা উনি বলেছেন, বোর্ডে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা যখন থেকে ছেলেরা দিতে পারে, অনেক 40 বছর আগে থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম থেকে ওরা বাংলা হরফেই পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনি এখনো বাংলা হরফেই যেন পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার উত্তর লিখে ককবরক ভাষা বাংলা হরফেই যেন উত্তর লিখে সেই ব্যবস্থা করবে, এমন রিকোয়েস্ট করেছেন এবং পিটিশন দিয়েছেন। হ্যাঁ, উনি সেই চিঠি দিয়েছেন। এখানে কোনো রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো কথা না না, উনি রোমান স্ক্রিপ্টে কেউ দিলে কিছু নেবেন না, এসব কথা উনি বলেননি। উনি শুধু বলছেন ওনার এই চিঠির মাধ্যমে ডাক্তার দেববর্মা যেটা বলেছেন, ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, উনি বলেছেন যে বাংলা স্ক্রিপ্টে যেন উত্তর লিখে সে ব্যবস্থা করবে। স্যার, আরেকটা বিষয়, স্টুডেন্টরা যেমন রোমান স্ক্রিপ্টে কোয়েশন আনসার দিলেই এফআইআর করা হবে এমন একটা বার্তা ছড়িয়েছে। তাতে তাতে স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্টের গার্জেন যারা আছে তারা এখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আপনার কি বক্তব্য থাকবে? সেই ব্যাপারে আমি একবার না বারবারই একটা কথা বলছি, আপনারা যারা গণমাধ্যমের আছেন এটা বলে দেবেন, এই ধরনের খবরগুলো সর্বৈব মিথ্যা। বোর্ড থেকে, বোর্ডের সভাপতি অথবা কোনো অবস্থায় বলেনি যে একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে, সে যদি বলা হচ্ছে তুমি বাংলা মাধ্যমে লিখো, বাংলা হরফে লিখো ককবরক ভাষায়, সে যদি অন্য ভাষায় লিখে তার বিরুদ্ধে থানায় ওকে পাঠিয়ে দেবে, এই কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কথা। যারা এটা লিখেছেন, আমি কি বলা যায়, তাদের আমি খুব ধিক্কার জানাই। এইসব খবর কেউ পরিবেশন করে, ওরা অন্ততপক্ষে সত্যতা যাচাই করার দরকার ছিল, বোর্ডে জিজ্ঞেস করে আপনি এটা বলেছেন কি না। একটা এই ধরনের খবর যারা পরীক্ষার্থী তাদের মনে এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কতবার খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে একটু তারা ভাবেন। এগুলো মানে দায়িত্বহীনতা, বিশেষ করে সাংবাদিকতার মতো একটা পবিত্র পেশা, অত্যন্ত গণতন্ত্রের সব বিরাট শক্ত খুঁটি সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম, এটাকে এভাবে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা, আমি জানি না কোন ব্যবসায়ী কে কোন স্বার্থে কি করেছেন, এগুলো উচিত হয়নি। অন্তত কেউ যদি এমন কিছু কথাও ভুলে উচ্চারণ করেন, ওনার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। বোর্ডের সভাপতি উনি এই করেছেন, সে করেছেন বলে আপনি এটা বলেছেন কি, জিজ্ঞেস করা উচিত ছাপাবার আগে, কারণ এই খবরটা খুব বাজে প্রভাব ফেলেছে। এগুলো অন্যায়। আমি কি বলবো, এটা লিখিতভাবে প্রতিবাদ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে এগুলোর, এত খারাপ জিনিসের। Binikai, bosawo jangan pikok masa masa kering. Hiaba cintani khobor tongo bosaka. Tabo ungui mano, bo pressure mani nai, gosip le. Obhai nai. Abono karei nai. Tinini potrika bo, sai kisa potrika, abongka tamse tomo, asker foriad. Asker foriad o hai ne hai kok kasauka. Orobo belai objectionable kok. Tam sagabo abo binino version aro kai bosaka je taklai joto student no bangla bai bangla script bai porikha answer suina no tam bage hinkai bangla script bai suikai simje bo justice riman nai bangla script bai suiya boy tai ko script bai mane roman script bai suikai bo justice ri bangla abo tam makok abo to सामान्य को अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कैसा ऑर्गेनाइजेशन अब वो एजुकेशन नो तुइदुल नाय तो कैसा बोर्ड नि अकरांगे तो अकक से भी तांबाग हेंका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुनो जगह सुइजा करो जे मोती स्क्रिप्ट शिना नागा है कुनो जगह सुइजा करो एकमात्र हिंदी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन शुद्ध हिंदी नहीं जगह सुइजा तमो हिंदी विल बी रीजन नी देवनागरी स्क्रिप्ट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अब नो कारोय इंडिया वो तो कबांबा लैंग्वेज दंगले स्टेट लैंग्वेज तब उरम दे चीनी त्रिपुरा वो काइथा तमो इंग्लिश बेंगली एंड ककबरक
আমতই খ্লাইয়াই তাবং মিজোরাম বং মিজো ল্যাঙ্গুয়েজ उनको मेघालय इंग्लिश गारो एंड खासी वेस्ट बेंगल इंग्लिश के जो जगह स्टेट लैंग्वेज ओमफ्राय कोनो जगह किन्तु कोनो स्टेट लैंग्वेज बहुत स्क्रिप्ट सुइजानाय आपत्तिखौनो सुइजाखै कारण अब इ राइट एकमात्र स्पीच कम्युनिटी बरं यागो सोमजि ओमफ्राय आइन खानाय र केरं खानाय र बरं काहामखौ साइमानो आमनो तुइ सुइजा ओमफ्राय बले साबोबा बांला स्क्रिप्ट बाय मा सुइनाय हिने बले साबोबा आमबागे चुंतिनि आरो सफायो मनो साका नों आमतिखाय इंस्ट्रक्शन दिबै मैया आर जुदि नों इंस्ट्रक्शन दिबैनो तंखाखो गाय you are going against the constitution ओंखायनो निनि against जों legal recourse मानानाय बाध्य होनाय जों आबो जों साबोबा जे निनि against जों legal recourse मानानाय नोंजों सुइजा ओंखाय ও সামুং কাছাফিনি তো যে ডক্টর অতুল দেববর্মা বা যে কবর ডেভেলপমেন্টনি যে চেয়ারম্যান ফিক্সির ফেমানি সে কেবেং মা হাই नोंथां অতুল দেববর্মা তো ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটিनि চেয়ারম্যানই হলে বো তো ককবরক ডিস্ট্রাকশন কমিটিनि চেয়ারম্যান ববরন বর্তমান ডেভেলপমেন্ট খাইকা বো ডিস্ট্রাকশন খাইना सारा অতুল দেববর্মা তাম খাইকাবা বিনি তো কক সানানি কোনো অধিকার সিকরি सीबीएसई साइमानो सीबीएसई न तुई सीबीएसई न तुई কক आया देबा हां निनु मितो दंना गो टीबीएसई नि परीक्षा न तुई जे ओमपी स्कुलो এই दिनै चम्पानगर তাই বরকাঠাল ই ओमपी বরকাঠাল তাই চম্পানগর এই তিনটা স্কুলো ছাত্র রগ্ন প্রেসার রিজাখা যেনর রোমান্স के सुई मांगला अब तुई কক बांगला या देबा अब तो जिनै लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्मेष बाबू वो तिशाका अब तुई तो कौन दरबार थांका विधानसभा बुलाई माने चेयर तकलाई टेबिल तकलाई रक मुलाई खाबले अब नुलो चीफ मिनिस्टर ताम हिंसाका वो विधानसभा कक मारिका जे इ स्क्रिप्ट इश्यू न परीक्षा नि क्षेत्रे वो टीबीएससी नि परीक्षा नि क्षेत्रे वो स्क्रिप्ट इश्यू न सॉल्व करना बागे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी केसेस नाम नहीं सब नाम का थानाय बिसा रमायने अ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी मीटिंग दाजो खबर अतय स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी जे खरकतान नि बुंग जेरिखा बरक जानि जानि नगो कक बरक सागराया बिनि नगो से बकक बरक सागरे बकक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्शन ताम खाइनायबा अब सियाल न तक बागेरि माहिनब्लासो सियाल दे ठीक खालायना तकमा बो जांगाव थाङै बुतुइ तुइनाय ताय बिनि बुतुइ करनाय हिनिनाय अब दङै मायाबो सुतरां अतुल बाबू बो कक बरनि हामग्रायनि बागै कोन कोन सामु तांगा गेटा बो खैमाने के अब कक बरखौ सकमना बागै कक बरनो सबायना बागै सुलुना बागै जेटा खालायनांगौ अबसे बखलायो শুধু তাই बिनि कोनो पब्लिक एक्सेप्टेंस गरै ini oro जों 56টা अर्गानाइजेशन जों रो रिप्रेजेंट खालायदों 56টা अर्गानाइजेशन नि जों रो कक साबो जों व्यक्ति विकास देबबर्मा व्यक्ति अतुल देबबर्मा व्यक्ति एडवोकेट मिन्टू देबबर्मा बा व्यक्ति सुनील देबबर्मा हिसाबै जों सफैया जों 56टा अर्गानाइजेशन जों रो रिप्रेजेंट खालायदों ताई जों साबै दङ को जे ताक्लाय जिनि कक बरक सब्जेक्ट तुयै जे परीक्षा नि सीबीएसई अफानंथों टीबीएसई अफानंथों उनो किरिमा करि खलायै नरक जे स्क्रिप्ट बाय सुइनामु संग लिरि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो हिनाय नंनि कोनो पेपर जदि इवैल्यूएशन खलाय जागिया तंखाय आबनि एगेंस्ट जों जे एक्शन ना माने जों ना कोनो किरिना करै गार्जियन दंनि थानि बिसिनि कयमोन कोनो किरिना करै ते कायसा सोंथिनि अजागा सिनि मेमोरेंडम नि अजागा जों अव मेंशन खलायका लुसाइनो खै नों रोमान स्क्रिप्ट सैदि मानो ते कायसा पाली हिनि कि लैंग्वेज दङ आबनो खै तीनटा स्क्रिप्ट बेंगली बो सै मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय बो सै मानो कक बरो खै तांगै माय यांनायबा अव हाइके बरो 2009 कायसा रेगुलेशन रांका त्रिपुरा बोर्ड आबनो न जों तिनि रिक्वेस्ट खायका जे अ रेगुलेशन न कक बरक बजाते दरकार नांखाय रोमान स्क्रिप्ट ठीक আছে बरो गसिलिया रोमान स्क्रिप्ट फसल दुइटा एलाउ खायतो पालिनो जेबाबे एलाउ खायका बेंगली बे रोमान स्क्रिप्ट दुइटा अन खायतो जे तिप्रासारंगै जे हामजागमनि जानजानि चॉइस सैनाय कारण जों साइमनो मैक्सिमाम हामजाङै रक्त रोमान स्क्रिप्ट अन हामजागो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट बाय सराय सरायका सैमान हंगाय तो रोमान स्क्रिप्ट नो चॉइस खायनाय
aboni bagino जों जे अजागा धनन्जय जे रिसेन्टलि जे स्टेटमेन्ट रिमारक धनन्जय गण चौधरी आबनो जों कन्डेम खायो तिनि सिनि मेमोरेन्डाम लिखा कारण त्रिपुरा राज्यआव ताकबो कक बरंगतै बो स्क्रिप्ट बाय सैजागनाय बो कोन डिसिजन नाजाकरेको nga bole sabong khaba hota sa bengali by script masine hine decision ready nai aboni bagino sing tini memorandum likha o memorandum পরিষ্কার সইজাক তো কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সইরিদি অন্তত পক্ষে আবো যদি এই মুহূর্তে মাইয়া হাঙ্কায় ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ডুয়েল স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি তাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো যেভাবে পালিনো এলাও খাইকা আবো হাইকেনো কক বরং নো এলাও খাইতো হনে जों मेमोरेन्डाम लिखा त्रिपुरा हास्तेओ जे पाली जे स्क्रिप्ट अब बो कम्युनिटी निकलाय अब के त्रिपुरा हास्तेओ का अब पाली कैसा लैंग्वेज दङ दो ओ पाली लैंग्वेज होनाय बुद्ध धर्म जखन सारा इन्डियाव बुद्ध धर्म जेराव एरखा ओ जरावनो पाली लैंग्वेज आसायमान बेखाय पाली लैंग्वेज तावबो स्कूल कॉलेज के फोरोङै दङ जदिव पाली लैंग्वेज कक सानै बर संस्कृत हाय संस्कृत बे कक सानै बरगै दंबा गुरिबले हायफानो संस्कृत फोरोंजागै दङ स्कूल कॉलेज फोरोंजागै थाइजिङो मिन्टु जेटा सामने संस्कृत बो आमतिनो यूनिवर्सिटी कॉलेज रव हनकाय संस्कृत नि जे आंसर शीट आबो बेंगली बो बांग्ला बो सुइमानो देवनागरी बो सुइमानो इंग्लिश बो फानो सुइमानो हिंदी बो सुइमानो कक खतां मायां बेखाय तामा बा कक बरंनि बागै हाके तामा सु माजराबा कक बरंनि हाकाने बने मुजों दुंनाना बरक साबो बरक डिसिसन नानै साबोबा जों आबनो साका जे त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एजुकेशन ताई SCERT इ जे दुइटा SCERT के बैसाबुंनाय आकाय त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एजुकेशन के परीक्षा नालाय इनकर निने परीक्षा करना फैनाय ओके बरकनि थानि तो जों RTI बो खलायजाक जे नरक न गभर्नमेंट थानि कोनो दागे मन दं बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनो फोरोंना नाङानै हिनाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनि बय साबुंनानै नाङानै टेक्स्ट बुक साबुंनानै हिनाय SCERT थानि बसुका कोनो इंस्ट्रक्शन दं गरै हिनसाव ओके इंस्ट्रक्शन गरै हिनकाय नरक साबुनि दागे मंबा खलायकेबा अब त नरक के नरकनि मुजों तुइसे खलायो यू आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ताकलायखाय याकाया ताकलाय हर चुंना हाय चुंथुं थुइ बना नाखाय थुइ बनाय जेस साखलायफानो ताकलाय रोमान स्क्रिप्ट नो बरक मन माखो ओ जागा कोनो नै उननि लामा करि देखायसा कम्प्रोमाइज नि कोनो लामा देखायसा आं बुङो जै तिं सोंथिनि अरो मेमोरेन्डाम सबमिट खालाय कक सालाय फुरु ओ प्रेसिडेंट नि यागो कायसे कपि लेटर काय चिठी मानखा डॉक्टर अतुल देववर्मा सिलेक्ट कक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्ट कमिटी नि चेयरमैन दा एडवाइजरी कमिटी नि आरो एकटा सुइजाक दङ जे कक बरक स्पीकिंग ग्रुप बरक जदि बांग्ला स्क्रिप्ट ऑप्ट खालायखेंखाय सिलेक्ट खालायखाय अब मार्केना जास्टिस रजाकनाय होननाय अब जों बन प्रश्न खालायखाव बाहायके जास्टिस ओंखाबाख्ला होननाय आंनि जे फ्रीडम ऑफ चॉइस आंनि मन पसंद आंनि आं बुबोबाय कक सानाय आं टाउन बाय सैनाय तामो बाय खालायनाय आबनो जदि स्वाधीनता लिया होनखाय हा आंनि जे मुसलमाननि बायरे सैरोखा होनखाय आबखौ जास्टिस दा होनखाबा आबनो बागैनाय न मेडियानि माध्यमे आं सानो मुसुङो जे सिनि दफारक साइमानथों जे अतुल देववर्मा डॉक्टर अतुल देववर्मा बनि मनगरा कक सिनि दफानि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टे बो सामं खालाय दङ एवं बनो जों जेरासो मारमना नांनाय बनो रमफ्रेना नांनाय साना नांनाय जे नों बाहायखाय निनि बोखाबायखाय सा जे रुम बांला हरब जदि रायरक सेखे बरंनो जास्टिस रजाकनाय नङाय हेदिबा ओंखाय आबो जों मानि मिया बनो साइपेख्या अबश्य अरो ते कायसा नुखा कक सापुरु अरो ओ बिदिंगबो बनो मिसगाइड खालायनाय दङ बिनि कथा माते बो टोटली माने नलेज गरै आसो गोबां मा कक बरंने तबे जों डिसकाशन परे जों नुखा अनेक किछु बो स्वीकार खालायके आबो आं साइनाया आं ताब तिनिसो साइमानो एवं बो कयेकदिन मयजनो शिक्षा मंत्री दैट इज चीफ मिनिस्टर बाय ओ डिटेल ओ कक रंनो सालायलायनाय तांनिनाय जों निजेनि खां वानसा कक बांग्ला ककनो ड्यू रेसपेक्ट रमा हाय जे ते कायसा जातिनि ते कायसा दफानि
kokno ba sing respect wi me tong na abono tangma so politicize राजनैतिक कालार लाई थंगाय नायनायनि अब बबो चाजाक लियांनि थाखा साइमिया ता खाबाय खुबाय दसा आगा ते कायसा हंकाय उपतिका कासामानि आबो बनो सं रम खाबनो नंगाबो साचा हनयाय बो स्ट्रंगलि सावो इता बानानो गल्प हनयाय हंकाय आं बनो डाइरेक्टलि न साखायते न खोनानि मयदो न सं साइमानो मोजंगो पत्रिकार माध्यमे नंगाबो ऑब्जेक्शन खालायके आबो कनकक्टेड बानानो गल्प से पत्रिकानि बासासि आं मा खालाया हनाय तांखुमबा जों साइ रोखोमावबो सराय रक अकरा रक गार्जियन रक जतन बखावो न खाखामजाक बायखा निनियाव बिबिरितनो खनायनाय नाखाय नों ददर मनो उइथड्र खालायनाय मनि प्रतिबाद खालायखाय जानाय नै जों मनो साइकाते तो बयसिका आव ठीक नहुनिया order that Roman script is not allowed, you will find, brother, tomorrow all the routes will be blocked. That is why I am telling. Huge movement will erupt. It will be wastage of time. Police forces will be there. People won't be able to come from Dharmanagar to Agartala. People from Agartala won't be able to move to Dharmanagar. Routes will be blocked. So that is why I told that law and order situation also will get affected by this kind of decision. So I want to appeal to the government and also to the president of the board. Don't take all these decisions, things which have been happening. Students were writing in both the scripts. Allow them. Keep the situation peaceful. Both the communities, Tiprasa, Vansa, all were staying together and our relation should become much more stronger. Don't hamper this. If anyone comes and tells me that Bengalis are not allowed to write in Bengali script, I will be the first person to go for movement against them. Who are you coming from UP? Who are you coming from Tamil Nadu? Will tell a Bengali man not to use Bangla script? We are for one another. Dr. Gonzalez is not a very common person. He's a literate person. So what do you think? All of a sudden he raised this issue when he also know about what the assembly and the status of the committee members coming to the. This is why again and again I was telling, there must be some group of people who are instigating him. Dada, apnar to ar খুব বেশি চাকরি নেই, একটা কিছু গোলমাল করে দিয়ে দেন। ভুলা জলে মাছ শিকার করতে যারা চায়, maybe he is listening to them and he may not be bothered for the government decision even I am telling you. I saw he is an old man, retired person. So, Honorable Chief Minister and all the honorable ministers, they should be taking this matter seriously. Because one small mistake by Dr. Gon Chaudhary can hamper the government, can hamper the law and order situation in the state, which I don't want. Press meeted point ektai matro, only one point. Onno kono point e jabo na until unless you don't ask any question. এই 2-3 দিনে ককবরক এবং ককবরকের যে স্ক্রিপ্ট, এটাকে নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইতিমধ্যেই চলছে। এটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম I must talk to the press and the people of Tripura যারা ককবরক নিয়ে চর্চা করছেন, ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কয়েকটা কথা আমার বলতে হবে, এটা আমার মনে হয়। The first thing is, গত 29 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি
ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী উনি একটা মিটিং ডেকেছেন এবং সেই মিটিং এ কারা ছিলেন, যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার হবেন। পরীক্ষার অনেকগুলো সেন্টার থাকে রাজ্যে এবং ওই সেন্টারগুলো দেখাশোনা করার জন্য পরীক্ষার দিন পরীক্ষাটাকে নেওয়ার জন্য একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার থাকে। তাদেরকে নিয়ে মিটিং এর সময় উনি খুব খোলাখুলি ভাবে বলেছেন যে এইবার ককবরক নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা যেন কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে আনসারগুলো না লিখে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উনি বলেছেন। এবং যদি এটাও বলেছেন উনি সেই মিটিং এর মধ্যে, যদি কোনো সেন্টার থেকে ককবরক বিষয়টা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে থাকে তবে ওই সেন্টারের সুপারভাইজার বা ভেনিউ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে উনি এফআইআর করবেন। ডেঞ্জারাস কথাবার্তা। আমি যা জানি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ at one point of time in the country, আমিও তো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই ছাত্র ছিলাম। I passed my metric from Tripura Board of Secondary Education. আমি সিবিএসসি বা আইসিএসসি ছাত্র ছিলাম না। I also passed from TBSC এবং এই টিবিএসসি থেকে পড়াশোনা করে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় গিয়ে নাসাতে গিয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি ফিল্ডে এই টিবিএসসি স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম কামিয়েছে। টুডে এই টিবিএসসির যিনি সভাপতি উনি মৌখিকভাবে বলছেন যে ককবরক সাবজেক্ট কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা চলবে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? আপনারা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় আমরা যখন প্রশ্ন তুললাম, আমরা মানে কারা? আমরা যারা বিরোধী দলের বিধায়করা আছি, ইনক্লুডিং কংগ্রেস এন্ড সিপিএম, আমরা যখন প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রাজ্যের ককবরক বিষয়টাকে নিয়ে স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি আছে কিনা, উনি কি বলেছেন? এ যাবৎ কোনো পলিসি নেই। সিবিএসসির যে রুলসটা হয়েছে, গাইডলাইন্সটা হয়েছে, এটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জানানো হলো যে ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা এবং টিবিএসসিতে এই বিষয়টাকে নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। স্ক্রিপ্টের বিষয়ে সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। সো কি চলছিল এতদিন? এনি স্টুডেন্ট সে যদি চায় রোমান হরফে লিখবে, সে যদি চায় বাংলায় লিখবে। আমাকে যদি বলে আমি উভয় স্ক্রিপ্টে লিখব, কারণ আই নো হাউ টু রাইট বেঙ্গলি, আই নো হাউ টু রাইট রোমান স্ক্রিপ্ট অলসো। উনি বলছেন যেটা চলবে না। তখন ইনভিজিলেটররা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন তাহলে আপনি অর্ডার বের করে দিন। উনি বলছেন না, অর্ডারের কোনো দরকার নেই। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি প্রশ্ন করছি যে কোন নিয়ম অনুযায়ী, কোন ধারা অনুযায়ী উনি ইনভিজিলেটরদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন যদি কেউ রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখে থাকে? ওয়্যার ইজ এ গাইডলাইন? সরকারের কোনো পলিসি নেই। আর উনি বলছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি কেউ লিখে থাকে এই স্ক্রিপ্টটাকে, এই আনসারটাকে চেক করার কোনো
বলছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আই এম কোয়েশ্চেনিং হিম। 10 বছর আগে 12 বছর আগে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং স্ক্রিপ্টগুলো আনসার স্ক্রিপ্টগুলো চেক করেছে। কারা করেছে? এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারাই করেছেন। আর উনি কেন বলছেন যে সবাই বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, রোমান স্ক্রিপ্টে চেক করতে পারবে না? ক্লাস 1 থেকে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন মেট্রিক পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, টিবিএসসি তে পড়াশোনা করা কোন ছেলে মেয়ে নেই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যার ধারণা নেই। কেন এগুলো বলছেন উনি? I want Dr. Gan Chaudhary to reply these questions to the people. কারণ উনি সেই মিটিং এ বলেছেন, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছেন আপনি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে রাজ্যে কোনো স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি নেই। হোয়াট পলিসি অনারেবল সিএম হ্যাজ টোল্ড ইউ? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ওনাকে অবমাননা করছেন উনি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন টিবিএসসির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয় উনি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর নামটাকে কলুষিত করেছেন উনি। ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিদরা টিবিএসসির সচিব পদে যাবে, সভাপতি পদে যাবে, ওএসডি হবে। কারা হচ্ছে এই ওএসডি? সভাপতি, সেক্রেটারি কারা হচ্ছে? কলেজের প্রফেসর, পিএইচডি ডিগ্রি করা শিক্ষিত মানুষ সেখানে যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা, মন্ত্রীরা যদি শিক্ষার বিষয়ে ওনাদের যদি না জানা থাকে, ছাত্রছাত্রীরা কি চায় এটা যদি জানা না থাকে, আপনারা তো শিক্ষাবিদ, আপনারা তো জানেন যে ছাত্রছাত্রীরা কি নিয়ে লিখলে পরে ভালো হবে, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। Why didn't you convince the ministers? শিক্ষকদের থেকে কি আমরা এটা আশা রাখবো? এফআইআর করবেন? ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি বলছি, আপনি যদি মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়ে যদি কাউকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না দিন, আপনার ইনভিজিলেটর, ভেনিউ সুপারভাইজার এবং হেডমাস্টারদের বিরুদ্ধেও গার্জিয়ানরা কেস করবে। তখন আপনি বাঁচাবেন? হি ক্যানট টক লাইক দিস। আমি বলছি কেন রোমান স্ক্রিপ্টটাকে মানা হবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ত্রিপুরা সরকার থেকে, স্কুল এডুকেশন দপ্তর থেকে সিবিএসসির কাছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং রোমান স্ক্রিপ্টে, উভয় স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার যে ব্যাপারটা, এটা হোক। এটা রাজ্য সরকার মেনে নিয়েই কিন্তু চিঠি লিখে দিয়েছে। ওই টিবিএসসিতে কি প্রবলেম হয়েছে হঠাৎ করে? আর উনি কি বলছেন? এটা বিদেশি হরফ। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোথাও লেখা আছে যে আমাদের ভারতবর্ষের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভারতবর্ষের স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে? ডক্টর গণ চৌধুরীর জানা উচিত, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কুকি, গারু, খাসি, মিজো ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রোমান হরফেই হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে, 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস যার স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, এবং তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর মধ্যে 137টা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম?
আর যারা বলছেন, আমি বলছি দেবনাগরী আমাদের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট বলে যারা প্রচার করছেন, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি বলছি, এই যে দেবনাগরী এটা কোথা থেকে এসছে? এটা আসলে ব্রাহ্মী লিপি। তুরস্কের কাছাকাছি একটা অঞ্চল আছে আনাতোলিয়া, এই আনাতোলিয়া থেকে প্রায় 1000 বছর পরে সিরিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে এই সমস্ত অঞ্চল পেরিয়ে 4th বা 5th সেঞ্চুরিতে আমাদের ভারতবর্ষে ঢুকেছে। এটাও তো বিদেশি। দেবনাগরীকে অসম্মান করছি। আই রেসপেক্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, আই রেসপেক্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। আরে আপনারা জানবেন এই কথা, 1897 থেকে ককবরক এই যে ভাষাটা, এটা লেখালেখি এটা শুরু 125 ইয়ার্স। ঠিক আছে, যারা রোমানকে চান না, আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, তাহলে কেন এটার জন্য লিপি তৈরি হলো না? আপনি বাংলা দিয়েই ককবরককে সুস্থভাবে যদি লিপি তৈরি করে কচার আপনি এইগুলো লেখার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর অনলি ডিবেটিং যে রোমানে হবে না, এই হবে না। ইউ ওয়ান্টেড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো এত বছর ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রোমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন, আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রোমান হরফেই এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, বাট 95-96% শব্দ এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি চার কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং, উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে। কি করছেন উনি? 15 বছর আগে থেকেই, 17 বছর আগে থেকে রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছেন। মানুষ ভাববে এই সভাপতি উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিভিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সুস্থ লোককে যেন সেখানে আনা। কি বলছেন উনি? উইল রাইট। এবং আপনাদের বলছি যে গত বছর এটা নিয়েও বিধানসভায় বলেছে, স্বপন কলই নামে একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা ওএসডি, ভেনিউ সুপারভাইজার ছিলেন না, ইনভিজিলেটর ছিলেন উনি। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ওএসডি উনাকে মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার করার পর যখন তদন্ত হলো, তখন তো ওএসডি অস্বীকার করেছেন। ইন দি সেম ম্যানার যারা ভেনিউ সুপারভাইজার ইনভিজিলেটর থাকবেন, নির্ভয়ে আপনারা ডিউটি করুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি ডক্টর গণ চৌধুরী এত সৎ সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার, আমরা দেখব। হি ক্যানট ডু দিস। এবং অনেকগুলো
বিষয় নিয়ে আমি বলবো না আজকে। যে যাই হোক, যে যদি ইনভিজিলেটররা বা ভেনিউ সুপারভাইজাররা ওনার মৌখিক অর্ডার দেওয়া এই অর্ডারকে যদি পালন করেন, রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লিখতে না দিন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কেস করব। ডক্টর গঞ্জ চৌধুরীর উচ্চ মহল আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমিও লিখবো নাকি আমার চাপে যেন উনি করেন, আমিও চাপ দেব। হুইজ ইজ উচ্চ মহল? সরকার নিজেরাই তো বলছে, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো পলিসি নেই। যদি 10 বছর আগে 12 বছর আগে এই সরকার আসার আগে সবটাই তো ঠিক ছিল স্ক্রিপ্টের ব্যাপার নিয়ে, হঠাৎ কেন প্রবলেম হবে? মাই ডিমান্ড ইজ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা উনি যেন নষ্ট না করেন, শান্তি সম্প্রীতি যেন উনি নষ্ট না করেন। কারণ এইখানে এই যে টিবিএসসির পরীক্ষা হবে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট এরা ককবরক পরীক্ষাতে বসবে। যাই সংখ্যা আছে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট টেক্স ককবরক এস সাবজেক্ট। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ওনারা খেলাধুলা না করেন এবং বাংলা রোমান উভয় হরফেই যা পদ্ধতি ছিল লেখার, এটা চালু থাকে। লিখেছেন 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিটা গেছে। ফিডব্যাক এখন তারা নেবে, আপনারাও নেবেন। উই আর অলসো ফলোইং ইট আপ। কিন্তু রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে বিধানসভায় যা বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা চিঠি করে দিয়েছে। আপনারা যান, আপনারা সাংবাদিক, ইউ ওয়াজ ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন, এই চিঠিটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো হয়ে গেছে। এন্ড এনি লেটার গোয়িং ফ্রম দি ডাইরেক্টরেট, এটা কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি না। নো ইনফরমেশন ইজ প্রাইভেট, এটা পাবলিকের জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড এনকোয়ার দেয়ার। কিন্তু আমি নিজের চোখেই চিঠি দেখেছি। এভরিথিং। থ্যাংক ইউ। স্যার, পত্রিকায় তো বেরিয়েছে যে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে কুয়েশনের আনসার দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করবে? তাতে রাজ্যে স্টুডেন্ট এবং গার্জেনের পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে কি বলবেন? এই কারণে আমি বলছি, নির্ভয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখবে এবং ডাক্তার গঞ্জ চৌধুরীর যদি সৎসাহস থাকে, লিখিত অর্ডার বের করুন উনি যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। দেন উইল থিঙ্ক। ফার্স্ট ইজ ডক্টর গঞ্জ চৌধুরী, এবং উনি বলছেন উপর থেকে চাপ আসছে, আমরাও ওনার উপরেই আছি, আমরাও বলছি উভয় স্ক্রিপ্টে হতে হবে, যেটা চলছে। Roman script by seeking an appearment, bo ICO, Roman appearment, that student or no. Like a bo article on my Jaton, abo lucro, no, size like a bo article, bo ICO, bono appear project nine. Our bo high. Adi, Milo. Kuno IPCO, kiba, kuno CRPC, kiba, kuno sepsabo. Awa haike kuno anje grui je nang Roman script ba sikhar kaina ni negem se effect kaina tabu question hangkai sumon korose nang khoroksa tripa boot ni adong asset president nang asuk to tabu norong nang sanamu sungo Norok se tabuk as a media person of Thane ab tripa boot ni president singna nango. Nung je as a president
Tiprasarok judi no Roman script by sikya hanka kai narono FIR khainai huni samani nung bo power no tui kiba bo ain bo sepsap tong je nung aba haike tini saiman kha. First. Second, nung asa confident ka saka nono bobo ahai ain tui kiba bobo ahai policy tui kiba bobo ahake nung asa president chongjamani tui nini thana asa power tong je nung without any policy, without any notifications, without any law framework nung je tini oba hake media wo tini oba hake samani aboni ni boroni power boron raidaman khanu abo normal sungtai. Third, gedungma jepur sung India ba manjui ase India system sung gadal jago kiba ase system sung phayo a jaga wono jeng saiman kha sini Tiprasani hukumu mukumu jagi tongmani kiba sini sepsap ain constitution salamjak tongmani sini rangpusa je tongmani abor kaisepano value rujanglia kaisepano abono consideration khai accept khaijanglia nga jeng automatically sini culture sini constitution sini joto system je tongmani rangpusa tongmani abo jodono totally dissolve jeng aboni alternative babeke jeng maba mandia abon bageno Tiprasarok apun simi seng gurui ini haimani sini je lai bumawo je tongmani seng abor gurui ini seng apun simi hingga ke seng jiru no hoitase seng kana surubu abon bageno Tiprasarok tabu jora seng buinisai uklubo kalai matong tik a joran simi Tripura how language officially declare khajapur simi tabu official language tamo kok boro tai Bangla a joran simi no jeng Roman script no jeng demand khai phayo tamne bagui jeng Bangla script no nasil mania jeng Bangla script no jolui nana musung mani humaya kaisa na kok borong no Roman script sikyang gakai serai khai gothogrui srimano tai bini pronunciations words abo exact scientifically abo formulu abo sesini sanmu abno naise tini Bangla script sikyang gakai jeng nugo tamunok seng ajagao taburom di Jitendra Chaudhary no hune bumung je sine thangkai even Bangla script fanse kaham ka scientifically correct khai nang silmainya na kabano kok thai tong chin kok boro je Bangla script by sing si gothuri maya si be maya taba anu bumung Anthony ANTHONY abono nang sine di Bangla bai sine Bangla script bai mana mainnya anubu taun bagai ke ration card anu bumung sine bagai khub chai to khabar ana sakasa nang phan kisa kebo officer kota Bangla kereng ahai kereng thane pan nang kisa spelling kaham ka siti pheli thanga boro kaham ka mainnya gabon bagai na naro nang sujano khakai abo English bai translate khai thaka en siklai thang thik abon bagai na sungtini Roman script no tui seng sanlai phai tabuk newspaper o sai sarake kaka abo seng saiba manka ata polina ringa abon bagai
বুঝিছা বুয়ানো শুনো নং তামো বাংলা পনা সরঙিয়ে হনে আং সরঙি মানো কিন্তু আনি জরা তাবু করিখা কারণ তামনি বাকে আং বাংলা বাই সরঙই পরীক্ষা গাকায় আং আগরতলা জরা বাসি মাননাই কিবা আং কলকাতা জরা আং বাসি মাননাই ওয়েস্ট বেঙ্গল জলা আবো সারা আং বাসি মাইনা কারণ তাবু নিংকা the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jarawo digital India hani declare tongo digital world hani tini declare khaja tongo a jagao anki international standard script by Adobe ni mania angkini local Bangla script by angkini Adobe khanga kai ang busu jorti saka kai baka ang manya anga tabu kok borono kemo England ne phana phaikya America ne phana phaikya France ne phana phaikya Switzerland ne phana phaikya Japan ne phana phaikya je kun jaga ne phaikya kok borono sungna ne bo pula ta ma sungnai bo Bangla script se phaima sungnai nga Bangla script surga ga kai bo pula tam sungjang nai bo Bangla se surjagi thanai কারণ অটোমেটিক্যালি বাংলা স্ক্রিপ্ট সুরকাকে তো বাংলা না অটোমেটিক্যালি আম ফাইথানে লাহেদা nga abon ya gulo se ne kok borok nga a jaga bo wan sungnai di by the time kok borok sungnani a jora paisi thanai kaun bagi ka bo puila bangla script se mas sunga nai nga bo 3 mas se bagi phana phaikya nga 3 mas se bo bangla script se sungai pai manyang nai nga abon ya gulo se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai na uthang nai jara komne bagi nga tabu roman script by jokonte bo suimano porimano english ok joto suitung nga bo automatically kok borok sungna phaikya kakai bo tai bangla script sungna nanglia roman script no sungna nanglia tamun hunma bo only roman script by suijak bo saimanja tai bo adopt ungjak roman script by sui nga tini bo roman script by saiman tongtong nga tini kaham hne ke to bo easy ke saiman kable khm kaham faidi ha psi faidi bo saiman thakable nga abon bagino tini kok borok by hinga kai a roman script by hinga kai kok borok no suinani suja tai easy nga chungchin kok borok no chung sudu tiprasa ni bisogo chung confine ke tonomu chuya tan bagi hinga tini France language pore na bagi sara prithvi borok tini poritong even India or even Delhi University JNU pointo France language pointo prungjang nini Swiss language no prungjang kebama oba hai khai nini European language country joto tomani ajaga lu kebama je language tomon abrok sungjang itu ngai thik aba hai keno tini German no borok khai jadu college abo chini indigenous folk song abo bahake borok sa bahake suru abo point of 5 research khaipeka 3 mas tong borok surungi thangka saiman ka nga aba hake no chini kok borok no bus high level high kusuk sakau sung talangi man karon chini kok borok ka buini sai paisa extraordinary chini belai scientifically aro system tong so even English so father our for grandfather our great grandfather like this nga buni kok ro bete ke mama bangla ro beta ma ta sai mi angala chini kok bole ke mama to chuchu bora la chitamo mama thali manus asu jabti chini tong lekha ma hoita ko joton sun tong nga o jaga wo tini ani mane kok ang sanani ani mane kok ang sinani ar kebuni right kre kebuni power kre je chuno alada kok baisen kok ma sanai alada script baisen ma sine hini chuno hum ki dom ki runani kebuni thani right kre uno constitutions
তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নিয়া the whole world different country যে constitution যে সুযোগ দং দङ আজাগাও কেবল যে ইন্ডিভিজুয়াল কেবল কমিউনিটি কেবল গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার রিয়ে যে নং নন অবাহাকে পানিশমেন্ট রিমানো নন অবাহাকে এফআইআর খাইমানো নো যিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পর্যন্ত আবাহাকে কোনো সুযোগ তরি হাজির সোমানে আইপিসিও বদারতে রিমানায় কিংবা সিআরপিসি বদারতে আবাহাই কোনো ঘটনা বঙ্গিয়াখ কোনো ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়াখ আবন বাগে আবাহাইকে আইপিসি বো সেকশন আহকে সালাম জায়গাকু কনস্টিটিউশন বো আবাহাইকে সালাম জায়গাকু অথচ কনস্টিটিউশন নংনাইকে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সৈনানি বিনি যে রাইট দङ বিনি এক্সপ্রেশন খাইनानि বিনি যে রাইট दङ বিনি ভিউनो शेयर खाइनानि बिनि राइट दङ bo assemble ngai kaisa group ngai protest khainani kiba assemble ngai kaisa position ni bin right se tong ajaga nin right ahai khake nin right krin nin against case khaimana ba hai kunu kru ga abun bagino tini ang sanamu songo goba mo jagao okok issue kai tongka sini tiprasa mo sanamu songa যত ডিস্ট্রিক্ট যত পুলিশ স্টেশন ফাইদি অবা আহে বরক যে টিপ্রাসানা ক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখে হাঙ্কাই ন বিনি এগেন্স এফআইআর খাইনা হিনি সামানি বনসে जों তাবু উল্টা কেস মা খাইনাই তামনে মা খাইনাই ব এনিমিটি আবরা তার সাইদ ব যে প্রমোটিং এনিমিটি between communities based on script মানে bo je community based khaye oma hake tamoni sane bono oma hake je create khaimna oba hake je salamui tomoni oba hake utsa khai tomoni je শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনে নাই tomoni he je ei abun tuise bono effect খাইনা নাও তাবো এনিমিটি মানে ব কাইসা বেঙ্গল কমিউনিটি বা তিপ্রাসা কমিউনিটি নো বতাবো উনকো হিংসা খাই কমিউনিটি মানে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তো কিন্তু বতাবো বেস অন শুধু স্ক্রিন তুইছে ওকে নং স্ক্রিন তুইছে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তো নং বরন পাওয়ারমান খা nung to kaisa government body no tui tong nai nung to public representative se nung surungnai rong ni kaisa buthum ni kaisa board ni nung president se nung bahai ko kok saiman nung kok judi sai tong hunga ka nung mo ST ni against klaya da nung oba hakin sai tong hunga ka nung ST atrocity khaimana klai খাইনা তঙ আবন বাগিনো এসটি এসসি প্রিভেনশন অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট 1989 সেকশন 3 আবো কাহাম খাইনো বিনি থানি কলায়ু কারণ সেকশন 3 কবামা ক্লোজ তঙ আবন বিসিবো 1 2 3 4 5 6 আবা কি কবামা তঙ আজাকা তামসি যে কোনো জেনারেল বরক এসটি নো বেঙ্গাই মাইনিয়া এসটি নো nung je sana musunya je kok sana musunya abna nung bono jobo job se khari manya kok sari manya nung esina nung tene pahari amte rokhne nung bengen manya nung tene esti borok khorsa sala khorsa burifan himi thaka nung bono bengen manya karon oba hake kebama even deliwo chingki hne ব্যাঙে যেমন পয়েন্টে আপনার তুই ক্যাশ খাইয়ে তিনি আজাগাও জিডি ফাইদা করতো আপন বাগে না সাও এসটি অ্যাট্রোসিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট 1989 2012 এসকে পান্ডা চিফ সেক্রেটারি এসকে পান্ডা বাই আং সিনি ফরেস্ট ল্যান্ড এতে ববেল মিটিং অলরেডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাজা এবার টাইম হলাইজা আংথাকা সেক্রেটারি তো থাঙ্গনি
ano geto no borok permission riang to ka hamna engkang asa ordinary visitor hisabai pass nawe ang hapka thangka thangman bin doglamo hamna na sa ano security officer ro nan nang takna hamna na nang habi me hena ano taisa hatat tikle ro ang taisa secretary gate busama paike thik ap hakur keno chief secretary nes ka panani piano phun khaikya ari nona sa na jingjak nang ta pamma rujak nang tong tala ga phaya ang saka ago jagao ada gonta sakang agor de audit phai na jingjak ang even get joro thangka abul parapora ano phiruguri rohor o jaga abul pore aba ke kok sale ke kana borok afrika inform khaike afrika chief secretary ong khorta thana bagu ngano malay malia ang perkena next dino hangkano ang ST Association Prevention Act no tui ang complain rakha je being an ST ang ST in tongoi nini office nini jurisdiction no nini office premises ho ang tini insult khaijaka sababe insult khaijaka nini security officer rok bai tau nambake na bangol de ang appointment tong keto ni norok payment nung tina na ba he keke ngai nung jokote nin appointment surja nin security rok saimara nango ang je phainai hene keno tini tange ang tinopti khaijaka then intentionally nung norok ano insult khaimak laika ane ang rekha abuni yagulo no action najaka as security officer borok action najaka abni yagulo next dino jamai kata lahike borano matalangka ang jokon thangke to sogi keno security ro phaiyaku aro talangka thangka bini waiting room asurka coffee almond nene kaju tada kama mane BAP ahike treatment maraka Rama parka chu meeting laika anga gapru ba komti saka ang khorsa ST ngui ang nung ba appointment already tong to nung ano de appointment ruja ang tini ni no jaga phai ang tini insult khaijaka abun compensate sab khainai ang ti bo person bo apology sanka I'm sorry aba he khai ang parka meeting ka abo 2006 ni simi 2012 sara जों जाबा खायबो सिखारि बारि मनु आजागा सिनि borok tong suni naiman dara nga abon bagino ang tabu sara nai hinga kai ini je bo a chair tong to tui je chuno humkiru domkiru abon bagi first and foremost bin ekon sa aiga FIR khaiga tabu khaiman yaklo ain byangti telak ain bahike telang mai ain dige fight coba khala ne abo khaina sakar ta ka chang tipra sarmo sana musu ini Dr. Atul de Burma jeng saiman ka khanai man ka TSF rong bisingte bor jongte memorial runa thango borok aro sajaka je Dr. Atul de Burma phai oro chithi phaio Tipasarok ni exam hai tongo ko borno Roman scribe question ta khaidi Bangla scribe ma khainai nangab tare sunu de hli thangi botini odari botini ko borok committee ni kharaksa bo adong ang tipasarok ta question sumai obo hai borno chang tam khainai jengki tipa but aro da thanya agasung protest khai bin ekon song ko nanai na chung chini tiprasa chini bago busungui chini ekon so je aba he khlai tongmani na bin nogora chung aga thalai amo 12-13 lokho tiprasa no answer rutu second tini ram podo jomotia bini jibon botam khaikya Tiprasar oni bisingo botini MLA minister bonglang kha
Abon se segar bo khorsa tiprasa ne bagai kuno samung kaham kha khailangka kiba tiprasa hukumu mukumu ne bagai tiprasa ne hane bagai tiprasa rong ne bagai bo kuno kok thasa kaham na saka soba da okhoka dinang doktor tu nomor masuk bo da okhoka angga tini bor tiprasa na ham kare se naya hanka kai tiprasa ne against se bor khai tong hunga kai jengki tiprasa rok chini society o bor na accept khainai dia chini society o bor tini ST hone tini bor boot basai tong tongo jeng bor na accept khainai dia abo tabu public tiprasa rok se answer mar thai jeng tamo khainai thaya tai tini jeng nugu chini honorable MP tongo Revati Tripura khorsa tiprasa bosong ne khorsa parliament representative khai na bo sabne bagai represent khai pura tiprasa ne bagai pura Tripura ne bagai pura tai alka bosong ne bagai tiprasa joto citizen Tripura ne bagai bo represent khai kentu tini tiprasa ne bagai oba hake khlaijak tong tongo tini kok thaisa saka Judul tiprasa rong ne bagai Tripura ne bagai development nai tong hunga kai tam ne bagai kaisa section kaisa community je develop khajak tongo je suppress khajak tongo je subjugate khajak tongo a tiprasa tini roman script agin simi sani phai tongo tini a tiprasa ne bagai botin tam kok thaisa saimanya abada development ne kok sai tong lama tini kaham kure tiprasa ne area wa hunga kai buin box ne area khan lama kaham kha angka abada development thaka nini mane kok je sai tongani abun script thik kariku abun tuise nang soba khai mainya ku abun se nang develop khai mainya ku ngan bo development by kok sa an kok ang bahake singani abo tani right si ang se sus khai ne nang ya bla kapal nang sus khai able ang sus khai ne ngatin ang sus khai ma jaga ba tamon bagai tini nini official administration je chalok tongnai tin ko Tripura board je chalok tongnai tini nung bahika wa nung riman bo boron power man khas bo jagan bo ain man khas bin power boron phaike even thaisin nor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kha ang sibe sino suinai question of both Bangla and Roman script by khai di hene samani yagulo bo boron power man kha bo power mamano kaisa nini tiprasa sabo uje thangar thang sirinai tiprasa mane direction di district nini officer no CBS no je kok bolono Bangla script by question paper khlai de je direction rudi hini sainai bo power man kha aba sam bagi power man kha gabon bagina ati prasa boki tiprasa na boki bulu bosok abon ma sata abon ma sungtai nga abon bagina tini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se aba hake pawati kok sai maina ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo Tripura board kaisa body bobo to education department a noron ble ngo botini boron power man kha ngo chingkia siri ke yak kabagla ke tongle senai kiba tiprasa na hanga kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je mede ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia mede thruti kok retaliation life tamon khoroksa se IPF tini minister gaban yang ko yang sakapu mes kate kongsano kafi o kaisano khor phonange manu hadar nok song manu anu utor laikha nang tini tiprasa hangka kai
ahekle ekdom bokhor phatlai thui kotlai mano ne kok salai tongho kai nang tin mane kok no sanai buini borok se tin obsekai sai tene wadang ri tong kai nang bin bang tam kok thai pan sai man ni tam bang ne kok thai pan sai man ni ti prasar sungna musu ha ti prasar khorcha tini ml angka mdc angka mo tini run phana nai nok tang khana abona khan nang nok tango hone nang chiri khog sai to ha buini boss no borokai ml bangnya nini mdc bangnya mutri bangma yabla ha sadam to kami amse ne khorcha prodan si borokai rang sakam se borokai thui tomla ha abona khan nang tak kok thai pan sai me ha Afrika tuitunya ini tiba-tiba tuitumu tamu nampak tiba-tiba sekali kan angcia saka kaya potong manu ada babare ini tani ini seng angka prayer kayo neng khorsa tiba-tiba kungsugu neng tini emping tong maka tahu sama neng tini emping ini agak pun nono prayer kayo tom kai tiba-tiba bagai kok saja bahasa di babaro tiba-tiba bagai tini kok tisasidi তিনি जों नगो मणिपुर नगो नागालैंड नगो बर गतो তিনি বিজেপি ফান খাইতমলে কেন বিজেপি খাইতে পান তো বড় বিনি জাতি না হাম করায় বিনি বসো না হাম করায় বিনি দফনা হাম করে দ কক খাইতমলে নখে তাম সাইমিনা কিরু লিজেজু খরচা সেন্ট্রাল ক্যাবিনেট নিক মিনিস্টার বতিনি অনাতলা ফাইকে বতিনি বিনি বসো কক খাইতমলে আর চাক মারং ইস্যু নতি ব খাইতমলে जैसे पान तो बरो जों सिरिजा दिमाया हने अंगो बतिनि खरकसा इंडिया नि मिनिस्टर तो तै इन्ना गवर्नमेंट से आज अगर हो बरो सिरिजा सिरुदि आहाय रुदि तिनि आइन पास खाइ साइ तंग हुका बा आबुने एगेन से थांग तंग हुका का बहुत तिनि बाके किरियाबि बतिनि साइ तंग मानखा तिनि आनि तिप्रसा न कक सादा हुका का आं तिनि किरुनाय आं एपि बाक्से मागला खाने आं मिनिस्टर मागला खाने Titrabu welfare tam khaito okongoti sadi nakai joto trabu welfare tongmani joto MP tongmani joto MLA tongmani ogon phabidik aga ani mane kogno roman stunda ngere gadi ni sakati akok ke saimenya ngati persana hampre tamsa hari ani kogno ang ma sayawoi ang bidu kok sawoi nang ano lama kahapke salam raka tamamini lama ta ani aji tidiran narang nai na ane kong ta ane aji tidiran narang nai tini ane kong na norin nung tini ane bangla ba pori rekha dala kotoma tisari rekha classroom joto kosur hui ane mukumuna tong nai na bonu mukumuna tong nai asu bodo chung wan sumai siya asu bodo chung region khainan ringya chini kowo bokrogo chung boro tongkha abun bagi sung tini mawan sukai tini nung joto kusuk khalai tong buini bagi hingga nung joto samung tangtai joto develop tangtai khai tong tini wajiro hingga kai bonu boto chakrapati tong mojan tong sarkar tong lut tong ha sil tong das tong gupta tong ha gosami tong kama tong no bonu bo Kaya bor to thangsa sin ha risun bokro thangsa huma hake ahke to bor saba khai to mule bon right to ti bor khai to mule sakhata mo manya sakha sungma sing nanglai mang ahim nga omoda civilized society omoda sinai nungai ni society omoda public no represent khainai nini Indian Parliament over the public no represent khaina nini Tripura State Assembly wo over the Tripura sa okay tini ne phab baksa kai samung khai kyang kai nung joto na success tini chung divide khaiye sak ne bagai wan sugu tongoi sak ne bagai lubung tongoi se chung tini oba ke khraja tongle abun bagana tini nini ha senjagu abun bagana tini nini chakri ni poison senjagu tabu khorcha plan phai tong siliguri ni
Major Subrata Bo retired in that. All the state of Porika Rekapu. Tinjon Borti Kapu. Written out of 100 man football. The Bible, Soyman Kano, Bonotop. Into Azagawa, Uja Borosakri Mana, Bo written a matter 76 months. Bible Kobono out of 20, Sulot, Magri Kapu. Borotaka. But in the challenge Kaja Nisao, Dara no Nogora Tona, Al Pine, legal matter notice, I got the challenge Kaidamusu. Al Corsa Sina Nunga, until Belake, our insult Kaya and deeper Kajama like an insult. Aba Hake, Nun, Auntie, Sapsati, Chaba Kaidani, Samni Kiriba. Heidi, I do know, so Sayang Tonga, Chinegonso, and this paper Tana. Trong dù đó rải động với tông các cái rồi sát sát justice man này người ta tin tao lâu cho chuyện chết chân cả người ta phải sát cao nương April mắc hay sát nó thằng cái sát cái to bao chừng thằng này này rồi cái chuyện kia bực rồi ông tôi khai nhận cái làm buông tông ai khai nhận cái làm buông tông nên đó phải là cái legally IT cho bà khai thằng cái nên làm cứ sát rồi Tana na cái nên làm cú sát tông, cho bác khai nhận cái nên làm cú sát. Ta một khai cái nó, mùi suy mà nó, tin nói tông này rồi, nên cái ta một khai cái này. Ang je khai mà này, ang sai xuống, khai nó khai cái hay gì, ta một khai nó tông hay gì. Thế mà difficult time mà, chừng, case khai cái rom ra cái, aba cái nó refuse ra cái point xuống, cho bác khai cái. Ang một số cái giờ nó khó lắm mà. New Jorano Masaka. Tini Mungtango Korsa AGPU Kiba Forest Officer Tang Kok Saitung Money. Not a criminal Hunay. Tini Patamanda Boro Bona Zakabor Jekunu Kaiman commercial level. Tini Bilonia Hajagawo Forest Zagawo Salbu Pano Tane Drug Tane. Koisotan Nogungka, Azagang, Fudu, Bunahane Tampuru, Rifuzaka. Jimmy Gary Tongatung refuse to the way pay. Abuti Agivan Koksaka. Kevo Korsata, or Komutisaka. Ambaso, the Prasarona Pata money, as them cancel Kadabaka. Once no Pata Ripaka, as then the power thought on the Pata cancel Canada. Good. Abuti was challenge Kakachaba Kaika. Kita ambasau nung thang na di, aja ko nung tini buni boss nung boro no hokai, nung asa ka boro feel khai kiri baikya. Nung ara ka forest dipa mo boro thang. Krishna wildlife sanctuary wo one issue no, mani khari tontogo. That is against the wildlife unko act. Nung apa ka ni nine boro thang ka? Tan bagai tiprasar au kok khai no ka kebo busan khai menya. Huh? Ab ka tini jai ka na ti. Ang environment ti ang PIL for 2018 Kaipuru PCC point to khulum kabi mas hakam ani family tongo sara anu save khai de ha jai ka no case khai tini kemo ni chumau chung maya uino case khai tini a illegal cycle report khai mane abno jotono suspend khai mana pura demonus khai tini bortaise katal khai ma khai kana ha Pal khai ya फिर बासा khai सामु khai के जों सक्सेस लाय केनो तिनि 100 जन सानि टंका ता खरसा थांगार बुसुंनि बासे रिखा आसुबाय बर सेबमाने नि नेगनसो बर खाइ टका nga तिनि अबन सानामुसु जेफ्रो क बरक तै बांग्ला ऑफिशियली दिखला रंगो ऑफिशियल लैंग्वेज आफुरु कुनु नोटिफिकेशन तंग जे बांग्ला हकाकाय Bangla script yang na, kau borok nggak kai Bangla script yang na. Sejak totong script kau saja totong, apa proses kaji? Kiri aja kau. Tapi bobo kara japro or Roman script isu na tu ino governor na memorandum submission kai pro honorable high court of Tripura. Abo na nugui paper na nugui somoto case kai kya. Abo 2-3 bosor choli kya. Chol man bisingo abo
borok saka central government dusu central government additional affidavit submission khaika je abo central government concurrently so kalaya so central government has nothing to do central government ni kono jurisdiction kuri ajaga interfere khaina so let the state take the decision no state nang nga amon par ya golo kaino kut somo to khaiba kut abono withdraw khaina ka jono liberty dekha nor jodi no abono file khaina ka nor no liberty ro nor khai nga tini tini abono khaina ka kabo to nang full ti prasa khai ekta approval khlaisidi hini khailena nangna nang ang tini saisung to ang khaina hini khaini khai pai judun chini disfavor kono code re dekha nga jaga ko subu kuru thana rakha anu ke susu bano ke bang khai disfavor khai ka anu ti prasara am dusunna nano sabda ki nang saisung khaina bage abon bage obo chokonte joto hul ti prasana bage issue ang nayo hul ti prasana obo decision nato an dhanu kuno pawa kri ang kaisa khoroksa an ti prasa bosumuti o language ni scriptoti ang saisung decision no so majority je decision now a majority ba hisoli na abon bage tini 100 out of 100 tini roman script right to nga abon bage no so tini je saya roman script ba na sina hini tini bangla medium po nai to tini bangla medium po na borok bo roman script borok saiman to borok bo roman script ba siu hai pa no bo bage bo borok dulu roman script ba sia bangla script ba sina ka bangla script ba situ কিন্তু আজ আগলে তামনে বাগে নতিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মাসাই নগামনে ইনফোর্স খাইনা নি নং বজাগলে নগা পারমান খাবা এই আবসে গাবন বাগে ন সুনি বড় जों बेलेक मा वान सुक्ताय बेलेक आटु प्लेट मा खाइते आबा हेकेसे न पाल बाक्सा खाइ न सबा खाइ हाया खाइ आगि रगब जतन साइबो मानो एग्जाम्पल उदाहरण ताम नों हला पावसा गगा चरचिको चपना सासुमान नों हला न नों बुसु खाइके गाकाय हा नों जेसे फान तंफनो से नों आबनो सबाय माय ठीक आबा हाइनो दिपासा kok khorok kaisa to ko ga kai tini khalana chung abna success ni ma chung sayable je nang bangla screen no ta de ni rudi roman screen no rudi abose nga agi boto oba hakin to silai payu basa roman screen silai siyo basa bangla screen silai siyo tabama ni agi tsr recruitment thaipu rogo police recruitment thaipu rogo tabama police sipur ka akem sip ke lagi nga tabata no bagi amok kata bo aba heke jono sikri to gabon pagna last abono kok sanamu sumo je chini srungna de porga sinera naru judino bangla script si porimaya bangla bas porimaya kai no force khajak to kai bangla script bai sia kai no to no fr khaide hini kai haibo pheleng nai kai ang tini no obono usong neke kok kesana musumo norok tas tai kiridi jesa pano sai tong tu kok borono roman script bai sidi simen yaklo dono fail khaike ngakai simen yaklo dono fr khaike ngakai jung joto pal bachawi jung sepchap thruti jung soba khai thanai legal te jung soba khai thanai tini norok raji ta tong norok ki either yes or no abose tabo determine khainai jodi no chaba jodi no obono nai tong hungka kai nini future and bagen no thangna no musu nini future and bagen no ogon no nag no musu nini future and bagen ni no roman script nago jung develop khaina no bagen kai jini younger generation no future no brand khaina kai phaidi joto no pal khai chaba no ma angkholai sinai chaba angkholai no jung obono win ma khainai haya kai jung tini piling peron kai jeng tai 100 বছর চবা খাইপনো jeng mai jan nai কিন্তু ফাইনাল কক অবন অব সানমু সুঙো যে কিপা সানে এগেমস অবা হাই খাই চিনি ইয়াগার জেনারেশন ফিউচার ন মনাগ নও যেতলাং নাই তমে কিপা সারো নলে jeng তাম খাইনে আবন ন মান সুকসি তিনি চুম মনি পুরনুকা
सेंट्रल मिनिस्टार कैबिनेट नि नग न पॉइंट बर थाङै दंस खायो जों नाया जे अब आके पाब्लिक खायतो होनो तंखे जों पाल खायै जे तिनि एगेन्स्ट थानाय पाल खायै जों बे नग थाङै जों पयसो तो सोंमाने ब्ले नोंखि तिफ्रा साबगा दे तंनाय ना नों बुनि दफोबाय तंनाय तिनि जवाब होदों तिना सरबाय तंना हंगाय नों जे 12 लाख 13 लाख तिफ्रा से पक साव नों आबन नों सापन माखाय हायाखाय नों तिनि तिफ्रा सा नों तागो सिसिदि जों आबोसे जों तिनि फाइनल जों एक्सट्रा नालायसे अब तिफ्रा मदुसिरा प्रदेशनि जे प्रेसिडेंट साबो त्रिपुरानि जे प्रेसिडेंट दंनाय दाबो प्रेजेंट प्रेसिडेंट दंनाय तंजय गण चौधरी सुपारवाइजर दं बर मीटिंग नि डिस्कशना क्लियर न सका जे रोमान स्क्रिप्ट सिने दखना एफेयर खायजाकना दाबो जे परीक्षा होनाय स्टूडेंट रो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकान गाय एफेयर खायजाकना बर मिथिले तो कि करो दं बर तो पास ना नि मुसुमे एग्जाम yang pai ba waisa phasing ke je fruit parikha nai exam nai apro police ni kalama protection pawnai aba hai ke already bro sakai ja tabu sini parikha nai ro roman script bai phan thung ba bangla pan ran thang ka roman script bai singin se eker khajak nai ke bro mitini ba kaisa ke ma tong fail nai hoje ba guardian ni ka sa ka bini try tumung no roman script bai sikam nai ke fail khajak nai ga bini life ni bini future be par tong गारो तुमि कबामा गार्जियन रो साइमानो एखेर खायजागै को खायजागै ताम खायनाय जे सिमानि जे बोर्ड जे डिसिजन रो अब वनि खायदि अब वनि सुइदि अब हायरो कुमुन दंना के ताब स्टुडेन्ट ताइ चिनि गार्जियन रो फासिबै बो हाय सजेशन दं ताबो आं दनो साना मुसु नों बांला स्क्रिप्ट से परिमायना हंगा काय नों तो एमे hello nai hai da ba hangga nang judi no tabu f hai no nang kirija kha no roman script se mano roman script se ke nang pasang nai hangga nang tabu nang future no wan sugo ngani ni future no bangla mai te bangla ba si hel kha angmi da nang ni future kanai nang pasang no ba unglang gula nang bangla script se pas ya ka kalele nang tam no ba kirija na ki ba gaja dong le bo pas ya nga ka nang tam no ba kirija na hantai f hai no nang judu kirija kiri khanga ka ni je identity je ni soba je ni right no nang khaya tong sinai ta kiri khanga ba kiri khata অবাকে তো তিনি তিপ্রাসর আছে যত তলাক কলগি তংনবলা কিরিজামন তো তিনি তলা কলগি তংনবলা nge ne kirija ge se nang fail chung tong sung ka kai aba ha ke kirija ge fail ng tong ma da sa nang soba khai to plai ma da sa tam khai ne sala an ga je no o kong nu sanai sungna no ba kong nu sanai tini boki fail khai ri manai बतिने एफआईआर खाइना कन बके खाइमान नाय इ बर कक थाय साकन नरख बाहे किरिजाक न सास बके बजाक न फाइके बा ngन नन खरसा सिनाय नंगनाय नुं मो चाइ तगि नायदि कि ब एफआईआर दा खाइमान बिन पाव त एफआईआर त जतन खाइमानु केन खाइमे या गलो कि पुलिस आपने एक्शन ना ना बदार एक्शन ना पुलिस कि ब जे एक्शन ना नि हंगा का पुलिस कैसा bo aintin nanai bo section tin nanai binu bo tain tono nangnai bla aga abono nana kakai boot policy se salam ka kiba abo assembly ni policy salam jagai bo tini a policy salam bo ek dangka ain dangka bo hisab bo tini affair khaina bo hisab police tini action nana anga tabu जे बो सादा एफआईआर खाइना हनि बो साइ दंखा बो आइनति बो साखासा गा नंगाय खुक्तिबान बाके थाबुराम जाक दंखा ह तिप्रसा तिनि आके साखन तांगे किरिजा अनि प्रश्न काबुसे तांगे किरिजा
je jaga soba khai tong phadi nung kiri jagi bo nung fail sina hingka kai abon sai nung soba khai koplai nung masam le boba nai tini bo khoroksa ST no force khai tong ST attitude against some case khai mano plus je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha abone against oba hatred ang thajung sai paja enmity create khaiben promoting enmity khaiben je communal hatred je bo create khaiben abone against nga tini Atul Debarma song Ram Pada song hake saka bor tini kok borong ni committee ni bor Salamjak chairman dah tamo advisor dah Salamjak bon immediately borong manon nai je kok borong ni bage kaham sanai kok borong bage develop khainai a borong setu nung to committee ni chairman kiba advisor nung ko board nung rimam le kok borong ni je borong kok borong se sagraya je borong kok borong ni script je nai tomono se bonai gre ya engko bo jagnaro chairman nang director nang kiba aja committee nang cha immediately borona committee nordi bo to tabu ex MLA si bo to tabu MLA boya bo borone power mane bina unko bai bina ko botini unko bud aba ke action na ngabon sakable ora pal khai tabono koi samas nai abon ultimate solution ngane girija khakaba soba khai tongsidi ni identity ni kok kamana ta hike no joto aগে se pal khai soba khaja nang tongka ngaro ni neken so ni borone thau tonga ka tongsidi je borok girija ki tonga ka chungba ken tongsin ta jengle sabone an babu sra ta ta pa ke ta kai hula tongsin ha joto jaga no bui basa phun kake o no tam khai to abner khai ke sab khai dai ha sono khai sida abo khai di ni da sono khai engko cha jang le de phayo mai kring ka mai de phayo ha uskul phir na kare ke chono uskul de phir phaiba phai na ble chomo to cost khai mehnat khai no chini family chung sa lo tong a ha te no dop phana ham le dop phana bage sam khai ta no ble no to joton sai na manu ta sada thake sana kalai ti prasan chamu tini samung ter hlik krajak tong আগে চম্পুলা পুরো সুর খাই পুরো 2003 2002 ni hoite ha nung to omelo to nung to nugoi to nung muti sanai apuru ha kemro ti sanai apuru busu beng jakha o borok ki beshi bura chogna sa khaija rogla kobo tar mai kobo ni jine chamung no se tei program ra khayo mela ra khayo sab sai tong na bo to nogon salami sabiya ni beng jakna bla 오 분이 시대라 가자 문 뿌리 가자로 가까 갑을 타네 마 타오자고 잘라요 내가 자크나 불렀어 걔는 따부 저렇게 띠프라 하고 놓고나블라 어 크리스마스 프로보 너거 띠프라 사는 짜몽 때 어? 그러면 월페 뭐 하는 거면 트루티 띠프라 사는 짜몽 때 클라자크나 불러 너가 보자 프로고 뭐 짜몽 때 하는 클라자크나 불러 너무 가이크나 불러 코퍼레이션은 앞으로 파다는 바로 메디아로 본다 파이크나 어 투리스트 매거진 사람들 본다 파이크나 짜크리 따모 어 일박 따모 짜크리 따모 짜탄 따모 모스데로 따모 짜크리 피사카나 블라 어 이벤 매거진 하고 뭐 খানা ব্যাঙে জাখা ব্যাঙে জামু জাগলো কে তাবু জাগাবো আবন খানা হ্যাঁ আবন অ্যাচিভমেন্ট বলেছে নে খুতরতুই Sini kanbor kanai belum orang batang karui research karui jeng labot himla kenabla apa orang jeng beng aja kenabla buruk kita boleh beng aja bah buruk le belau sekanya research ini soleh halai bah buruk beng aja kenabla buruk bo kena pulugur kenabla sini buruk bo ha age di siri ini sini belau sekanya jeng research soru jadi akal sana tu Cina besi important kal kanti puluh kanabla ini
every corner of engko tipra hawo tini indigenous de pala jak namla tini sen kabama jaga notice kabama jaga engko hayung ganangai hasa ganangai sen sini kanmung phunugui sini timung phunugui sini chumung phunugui sen phunu kanamla saksa sen namla tini tini khayuka tini phunubok o borong tabur manis kirno kebung na kebung khayuka কিন্তু তিনি কাশুদা মানখা মায়া নামলে হ্যাঁ এই আবা হাইকেন টিপ্রাসার থারি ফাইনা নাংনাই ফাই হাগাই তাম খাইমা ও সঙ্গে আমি খরচা সমু নগাছে খাই ফাইমানি রেজাল্ট তাম মানখা আরে ও থানসাঙ্গি ফাইকে টিপ্রাসারা আছে যত সি ফাইকা আবনে অ্যাচিভমেন্ট হিনাং পুলে সাগারাখা আং সায়াকু বড় বড় जों চবা খাই जों হাফিরগৈ মানখা বড় বড় जों চবা খাই जों paisa samuno stop khaimanka boro boro जों चबा खाय दिनि TLRN LRX MMR खायना जों stop khaimanka boro boro जों चबा खाय जों दिनि मेडिकेल नंको एडमिशन माया जॉइन एंट्रेंस बुटो परसेंटेज आहे करि हिनाबले चैलेंज खाइबो जों आबनो तिबो जों चबा खाय सक्सेस संखा ह दिनि इंजिनियर बेकार कलाय तो 300-400 जना हनिबो जों तेरा हांगास्ताय खाय आखु खाय जों अनेक किसु खालाय फायकेबले आबा हायते खाय फायनि तो तिनि तिप्रासा थाय सिसानबले कबामा जागा वनि सिरक माइने खाय तो आबन अवेयरनेस खाय क्रिएट खायका ह आबो आजि जे लंको पाइपलाइन ना खालाय तो आबन अवेयरनेस खाय जों एडिक्वेट कम्पोजिशन बुसुं मानने लाबो कत खाय तो सिनि एडिक्वेट कम्पोजिशन मानने तामो सिस्टेम तामो रायदा जों फुनु खानाबले केदा जागा निनो बरो ताइसे थाङि केबे खानाबले ह आं ताबो एग्जांपल सासेनो ताबो एनआईटी गाना रको बिसाम रको दुसकी साइड रको आम्बासा रको तमामा जागा थाङि अवेयरनेस खायाखै जों साका अमसन कन्दा रांबाना नांनाय आहाय खायना नांनाय बाक्सा जागा गोबां मानखा बाक्सा जागा निनो बरो ताइसे थाङि जा जागा 100 टाका मानसि नाय हेनो गसिसि पाइखा डीएम रक आ जागा से निनो बरो ताइसे डीएम न सार हनै ताइसे रिनि लाई तलां लाया कोलै 100 जागा माना जागा बोलखै मुंको 40 टाका खाजे गसिले पाइले आबरो बुनुक नाम गाबो तो जों खाया नलब्ला आमति डॉक्टर ह जो तो काहाम बाहागे रायदा बता बतंग आबनो सिन बरनो सिसारु जों खाय केदिन बरो ताइसे थाङै आबा हाय खाय केबंगै ताइसा सिनसे सिनाय रगवा सियाखौ ताइसा आबाते खलायगै होनो काम खायना गाबोन बागिनो दिनै जे नाय तंना रगो आनो कुइसन सुनिमान फनानला ताम खायदे आनो आग्लाबोनो प्राउड खेने सानाय आनो मा बाबु लागन तुयु गोदाल तुयु जोंनो बुयाखै अबजा कत सलाम रिमाय फानो किसी साला निनी राइट नो सिरिमान खा आ मा बाबु सोनोबां अनेक हामे मारू तिनी बुइति आहे ngakai साइकेल नुतुगि चिकन मिको फानो क्लार फानो सुइपार फानो खाय तो मान खुमु खायना हंगाका केन मा बाबु फुरु तो माने सिकि तंग थाका दफन बाबु से मावा सुथा बाबु साव ताबु फानो आपनाके बरोबरे बर सय नयफु आगबका बिन थाने खानावै मुइतो मान लोको जाले बरोबरे बर सय হয় श्रीमा निरंजन देवबर्मा अनि बो जजलुइ কক बिन थानि फाफाय आगि जाराय खनाय फै लो खाबले चिन फैमिली वो जतम तो दफन सामु खाय फैने खालाय फै केन चिन तामान खा जो मुं सापान कुन जागा मान्या तमका दफासुनो प्लेटफर्म रखा दफन কক साना बागै दफासुनो हाबजमा रखा दफन কক साना बागै दफासुनो अमसुकै रखा तिनी सारा पृथ्वीबो थांने तिनी কক बसाय फाइमानका दफन कौनो साय फाइमानका दफन कामुं सुमुं दफन कौनो जों पिरिबो काबि फै तिनी अब साका কক कत हुनु छाउना तिनी स्वीडन यूनिवर्सिटी रगो जों लेक्चर जों सुजुमान जिन आबनो ति बर सुरुगु बर आबनो बनि सिलेबास कारिकुलाम फ्लाउ
tini Chinese pen hai college obo thangi sing tini chini issue no te chung thanga ro chung la chari man ka tini Tripura University ro thangi chini culture tamo chini society tamo chini movement tamo aja ka ba ke boro international seminar khai boro chung thangi koglang sai mani kya asa joti to dopa raka am bageno dopa tongo se nanga mo tini tongo dopa kari khe nanga mo tini kari abon bagenan tini je mantri tongna rano MP tongna sanamu su dopa tongo se no tini MP mantri ni manu ketu dopa wasa nono nasli nono tini nor khanga ka kai tini nang doctor lo sabati basar siningala ko ra poto sabati ni nang sinijagla ko ai abosin an sanamu su abon bageno tebo kok tong no sungtin sunara no sungi manu taka ang joto simasuk ang no sawo tai lukoro na kok ma kasar soba khane ka phani par khane soba khala আছে বেলেনা হামবাই তিনি অকথুম নাই রত্ন তাবু ত্রিপুরা সরকার নি আন্ডার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি যে চেয়ারম্যান 29 তারিখ জানুয়ারিও যে 8টা ডিস্ট্রিক্ট নি যে পরীক্ষা সেন্টার তমানি জাগাও কক বরগ্ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন সুইরিদি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন পরীক্ষা মারি নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই যদি কেবল সুইয়া হংকাই বরগ্ন এফআইআর খাইদি স্টুডেন্ট রগ্না ইনে যেটা সামানি ও জাগাবো অভাই কোনো অফিসিয়াল কাগজ অর্ডার অংখর জাকরি হাইপানো ও যে পরীক্ষা নাহার নাই রক যে সেন্টার রক চালক নাই রক প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার রক আপনি সংখ্যা ফোন আংব যত রিপোর্ট মানসুইয়া যে তাবুক যদি এফআইআর ইনানি হেঙ্কায় তামুঙ্গই এফআইআর ইনাই সাবনুঙ্গই এফআইআর ইনাই প্রত্যেকটা সেন্টার 150 জন 200 জন কক বরক সুইনাই রক তং হংকাই পড়াইনাই রক তং হংকাই যতি মুনি মুঙ্গই যে এফআইআর ইনাই একে যেহেতু নুং চেয়ারম্যান বা নুং ও আবনি কাইসা গাইডলাইন অফিস অর্ডার সনো রহদি মানি আবর রহর মালিয়া ফং হাইবো বারবেলি সাজাক্কা যে আংবো খুবই সামানি অবন অর্ডার আং অব লিখিত কোনো রহয়া হিনাই সামানি রেখিনে খানাবো কিন্তু বসুলে তুই আব কুবুই আং শিশুগিয়া যদি সাই তং হাঙ্কা আব কাহাম ক ই অমতই সিচুয়েশন বা যে অমতই মানি ই অবন দফানি কক থাইন বুসলি কায়ে বথাই থাইমানি সাল উঙ্গাই হিনাই অবন মাইলস্টোন ই দফানি হিনাই আং ওয়ান সুনাই তাউন বাগে হিনকাই আগেও হিনকাই যে সরকার আগেনি সরকার মানে সিপিএম সরকার বরক কক বরক সাল ন কক বরক ন সরকারি ভাবে গ্রহণ খাইয়াই যেফুরু বরক সার্কুলার টি খাইয় আফ্রু স্ক্রিপ্ট নি কোনো মেনশন করি স্ক্রিপ্ট নি মেনশন করি আবংকা 1979 উনখানা খুব সম্ভবত যেহেতু স্ক্রিপ্ট মেনশন করি হিঙ্গাই আফ্রুও নুন যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাইন সুইদি হিনাই এগ্রি খাইমানি হাহাই বাংলা হামজানা কে বাংলা বি সুইদি কক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজানা কে রোমান স্ক্রিপ্ট বি সুইদি দেবনাগরী হামজানা কে দেবনাগরী সুইদি তাবুক হিঙ্গাই ওয়ানসাবো বাক্সা কক বরক সাবজেক্ট নাহারো চিনি বরক রক ইংলিশ বাই বাংলা অনার্স পড়ি মাহাই বরক নাহারো যে 1 বছরনি বরক পর্যন্ত সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সুবু সুইতক জাকা পড়ি থক জাগো হুঙ্গাই তাবুক যে বরক রক কক বানজি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া হুঙ্গাই বরক ন এফআইআর খাইজাংনে হুঙ্গাই তাবুক যে বরক কক বানজি স্ক্রিপ্ট বাই সুইসে মায়া হুঙ্গাই বাক্সা বরক সিবিএসই বা উনকো নিতঙ্গ নিনি আইসিএসই বোর্ড নিতঙ্গ কক বরক নাহানাই রক ইংলিশ মিডিয়াম নিতঙ্গ ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ফানা বাক্সা বাংলা সাবজেক্ট নাহাইয়া হিন্দি কক বরক ইংলিশ বাই পড়াইনাই তঙ্গ যেমন ইয়াখলি স্কুল হাই রক ও বরক রক সুইসে মায়া হুঙ্গাই যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া কক বরক সুইয়া রক কক বরক সাবজেক্ট নাহানাই রক
নরক যত তুই কসক সিদি ই সামানি হাইদে আবাং সিয়া আপনি বিসিঙ্গইব কক বরক সাবজেক্ট যদি কাইসা ফেল হ্যাঙ্কাই পরীক্ষা সে ফেল নাই হ্যাঙ্কাই যে ত্রিপুরা সার কক বরক সাবজেক্ট সে ফেল হ্যাঙ্কাই কক বানি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়ানি বাগাই আবো ব জায়গা সগাই নাই যে ওয়ান সুক নাই ওয়ান সুক নাঙ্গো তাবো আং যে সিমানি হ্যাঙ্কাই যে বড় কক বরক সানাই যে কক বরক সুইনাই আবো উনকা তাম হইনাই চং যে কমিউনিটি ni borok rok je kok sawo ba je kok siyo je kok thaino borok khawo sobo abro unle sabo ni gai speech community no je community of kok by speech khle kok sawo o speech community na nung dinai khayoi saprioi nung hai se mangnai hi gai abo gothia tabu sung hindi no phana রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইডি সমস্ত পৃথিবী পিনানি হিনাই বুই হিনকা কাইসা সানবা ককওয়ান জিনে ফানা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইই সমস্ত হাইন গনাঙ্গই পিডি হিনকাই গগসিনাবা আউন বাগিনা আনি কক থাইনা আং তাং বাই সানাই আনি কক থাইনা আং তাং বাই সুইনাই ই আবনো সায়ওই আং যে সামানি সে মা খাইনা হিনকাই আবো গথিয়া নে আংকে চং Angke tabu Tripura TBS ni berkago je Presiden Dongong Joy Gono Chaudhary je amhake instruction rei tangmani without notification without paper ge ajago tabu je speech community hekba je koborok je hamai rok ni singo borok no TBS ni sakao bo IPC ba UPC ni bisingo bono law ni bisingkai bo hake affair khaiman bo bahai আবতো আইন কানুন তো আং বেশি সিয়া আউন বাগানে নরক যে খবর থুননাই রক যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট তংনাই বর্ণব নর থাং কক থুম কাকে চাও তামনি বিশিকদি খলাই ও কথার ছাত্র রক তিনি যেটা ছাত্র তংনাই ফাইন্যান্সাল ni চিফ মিনিস্টার ফাইন্যান্সাল ni বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নাই তামনি বগাই নরক বর্ণ হলং বাই সিনি তনি নাই নরক সুম কাকে জানাই আং সিনামু সুমা কাহাই ত্রিপুরা রাজ্য কক বরক মুভমেন্ট খাইনে কক বরক ni abongka emet kehin keha tama movement for kok borok haifano thanai bisik tham sekan ta kaisa bodol asai pika je bodol no hino arrest kesi hinai roman script for kok borok choba abo chikon non political non religious সংস্থা রক না তুই 56 বদল না তুই আরো TSF তঙ্গ CPM ni PSU বতং হি খনাও নিনি YTF তঙ্গ ইনকা নিনি আতিশা তঙ্গ IPF ni ছাত্র বদল তাই ত্রিপুরা মথনে স্টুডেন্ট বদল যত মিলি হই আবো যে 56 অর্গানাইজেশন বরক যত মুভমেন্ট খাই তঙ্গ একে তাবু আং খনামানে ককওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া হংকাই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট অর্ডার রেখা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার অফ নরক ছাত্র ni মুঙ্গই এফআইআর দি কাহাম গে যে বরক কক বরক মুভমেন্ট খাই তংনাই রব বরক বসাও বো মাস্টার বো এক্সামিনার বো আরো নাইকল নাইসা ককওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইদি হিনে অদিনে জুর খলাই সুমবো এফআইআর নি নাই বরক প্রত্যেক সেন্টার আর বরনি বরক তংনানি ক ইনকা আবো তিনি বিসিং কাইসা অরই পরই উন্নানি লামা হাহাই আং নংজাগো আউন বাগেন সরকারি বখাক্তি উংথং বা অমতি রোমান স্ক্রিপ্ট বা স্ক্রিপ্ট ন সুইনাই রংনি বিসিংতি উংথং আবরনি বিসিংগই আবো অরই পরই উনিয়ানি পরিবেশ উনিয়া হাঙ্কাই গথগো আরো আসুনাং সানানো মুসঙ্গো যে আনি নগো ওয়াহান সেসাতুম হাঙ্কাই আং খাকলু বাদে চানাই আলু বাদে চানাই মসদেং বাদে চানাই অব আং নুয়ান সুনে বলে ও ওয়াহান ফালনাই সেলে তান বগে সাই রহনাবা নুংজেসে ক্লাইব মসদেং মাসানাই নুংজেসে ক্লাইবনা আলু বাই থক বাই ক্লাই মাসানাই হি সাই রহনাবা আউন বাগে না অন্তিনে হাঙ্কাই যিনি ভারতবর্ষ স্বাধীন উঙ্গাখো অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট উঙ্গাখো আং কক সানানি আনি অধিকার করি স্ক্রিপ্ট সিলেকশন খাইনা আনি অধিকার করি আং বো কক বাই আং হামজাক
bo kok thebe suika ke uncomfortable abo saini hangkai abo jorana kok sanai aboni bagui no onek সময় sabo whether Kashmir issue is raw or overripened pisamani abo onek bochorni pore last hingke tabuk je siddhanto najakha borok gosi angphana talikhaw rujui manakha aboni bisingto khapang tekto nangmani bisingtui borokni bisingni taibo saya lamao thangai gila samung hamya ungui phana mano Kashmir ni cheni shantiya অশান্তি মাহাই ই দফাবো স্ক্রিপ্ট ni bisingtui অশান্তি taung jathong abang nayo kaisa kok surungna tongoson bele surungna nango chini noksu nok arini sthani phana chini প্রতিবেশী দেশ ni thani phana surungna nango Pakistan by পূর্ব পাকিস্তান by পশ্চিম পাকিস্তান aro Pakistan ni borok rok o aro tamsaga hangkai বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ ni borok dogno saka je norok urdu baise ok wan jino oro mas hanai mas hinai bangla baiya ki hindanno bhasha andolon ungte last nini পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান ungai পাকিস্তান আলাদা দেশ বাংলাদেশ আলাদা দেশ ungkhable beistamo abo ungkono tuye bhasha na tuye amti phano ungmana ই পরীক্ষা নি সিমি ফানো এসপার ওস পারঙ্গয় আও নরক ন জিতিখা নরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইসিরি হিফানো রিমানো ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে বিজেপি সরকার মোদী সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কে কোনো বাদ নিদানি বাগইয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রক নি বাগইছে আংমানসগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই bongin bagise wansuk hongke o wansuk thani o arni borok wansuk yaboy oroni borok de chaya khlai wansuk bitoni abwana bongni jagao than sogori nani kok thairok no je 56 organization je samung khlai tongnai je sogoya jaga sogoithong abo ang kujugo tongnai kaitoni thani ang suar borok nori thongnai ang wansuk jaw inke tabuk nuntu saka বাহাস্তেনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লুকুরংনি অন্তিম ব্যক্তিনি থানিও বরক লুকু হামক্রাইনি বাগৈ হাপাংনি বা হাতর হাপাংনি সরকারনি সেপসাপ থাগৈ সহৈতো তাবুক নরক ই ত্রিপুরা হাস্তেনি জনজাতি মোর্চানি বখাক্তৈ বা ত্রিপুরা হাস্তেনি বিজেপি বদলনি জনজাতি মোর্চা তো কাইসা বেলেগ আজায়া কি নরক ন মুসাকনো ও রুমাল স্ক্রিপ্ট সংজাগিয়া দে খাই কিবা tabuk norok ni je or man script no tei bo hai norok dono jati mojani boskan salo chobar nai uttor tamung nai abo জনজাতি মোর্চা তঙ্গ বিজেপি ni ত্রিপুরা সাবদল ত্রিপুরা রাজ্য আন্ত সুংজাংনি জায়গা সগইয়া কবা যে তিনি 6 জন 7 জন এমএলএ তংনাই তিনি বরক রক বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা রাজ্য কমিটির যে পদাধিকার জনজাতি মোর্চা ni প্রেসিডেন্ট জিএস বলনা নিশ্চয় শুনকনা কিন্তু আংলে কোন জায়গা মিটিং মাথাঙে কো সুংজাগিয়া ফনা আং সানানি হিংকাই আং অসুনে সাবো মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড আং রোমান স্ক্রিপ্ট দিব হিয়া তারি দিব হিয়া বাংলা বই খাদি দেবনাগরী বই খাদি হিয়া যে কক সানাই দ স্পিচ কমিউনিটি নি আং যে সামানি বা যে বরক গোবাং যে সানো আবনুনে রিদি হিংগাবা আরো বা পাইছি তং হাবলে ওয়াইনি কমিশন ব বরক রায় দিখা ইকাই সিপিএম সরকার 1979 না পয়লা চেনি কক থাই কক রগ্ন তুই চেংখা বরক কাইসে স্পেস নারুখা তামো নুম পগওয়ানজি বে মাস সুইনাই হাইবো সালিয়া দেবনাগরী বই মাস সুইনাই হাইবো সালিয়া রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনাই বো মাস সালিয়া তারমানে আরো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইবো বই গিলা মা সাপক জাগনুগো আং বাংলা বাইবো সাপক জাগনুগো গোবাং কিন্তু দেবনাগরী বাইকে সাপক জাগনুগিয়াখো এ তাবু আবনি বাগৈন আং সানানি মুসঙ্গো যে ও স্পেস তংমানি বাগৈনি তুমকিনে আলোচনা খাজানি ফানো কক সালানি ফানো জরা তংখো ইনকে যে জাগাবো 17টা 18টা কলেজ ত্রিপুরা রাজ্য 2021 বা 22 ওখনা আরো কাইসা গভর্নমেন্ট নি বিসিংতি ন যে সেন্সাস খাইমানি
যে কলেজ দংমানি জাগাও 36 জন ছাত্র আছে কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই जों কক বরক পরিধান মুসুমু হিহিন ও জাগাও কক বরক টিপ্রাসাদ দফানি বরক ইয়াব যে কক বরক সাবজেক্ট পরিনাই রক 1G দফানি বড় পর্যন্ত সাও ইয়েস রোমান স্ক্রিপ্ট হিংকাই আবো সুবু সুইতগো পরিথগো স্পেলিং মেথড দগো আবো কোন মিস্টেক ইয়া nei সামানি দঙ্গো যে কলেজ দংমানি ত্রিপুরা রাজ্যও 36 জন বরক সে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সিনাই হিন হাইফানো যে রিনাই রক সাননাই রক ন ফিমকুলগৈ তনিকা হাংকাই আবো জরাতা মুংনাই আবো জরানো সাসিনাই কিন্তু जों दाउ साइमन काजे टिभि सिबो जे अम हाइके रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला बाय सैनानि दागि मुं रोमानि यागुलो उक्लोगो फाननाय दङ हाइकेबा लाइ थांजा सालनि एक्स एमएलए आबुक अतुल देबरमा बो थांगै आरो पिटिशन फ्लाइका जे रोमान स्क्रिप्ट न क बरक रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मा सैनाय नै अमाइके टिभि सिओ थांगै जेबो पिटिशन रोमानि यागलो न अबाइके ताइबो बरकनि फानमानखा जे तै खाकसा फासिन गोबां माति गासनि इन्टेलेक्चुअल बरक कक्सिल सावै कक कासाइ दङ कक्सिल सावै खरां तिसाइ दङ जे अतुल देबरमा नाके टिका सारनि एन्टिटी प्रासा क बरक रोमान स्क्रिप्टनि कमिटि अफ बटम हाइपानो क बरकन कासारनान नाया आबनि बागैनो ताबु टिभि सिओ थांगा हामाके पिटिशन दङ बिनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खालामनांगौ जतनो खरां तिसानो नांनाय टिका सार रोमान स्क्रिप्ट न तै नों जे एज ए जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फाइसिं तै नरकनि बबाहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बर काहां बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न स्वीडन नि सावो बांग्ला स्क्रिप्ट बै स्वीडन नै बो आंने सामा खानायाखु गान बो बै कक सालायफुरु बो देवनागरी नन बो साजागमा र प्राय आं शेयर खालाया बो आं बाय गे ताबु बो साइसुक थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगै कक वन जी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक स्वीडी हिनाय न जदि एक्सेप्ट खालायनानै हेंकाय आबो तो आं सिया किंतु आं जे नंबान हेंकाय बो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन न बीजेपी या खाइ हबला बीजेपी या कावै बो निर्दल बुट बुजाखा आरो नचिनि ताकु विकास पास लायै ताबु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर निकाय बो बदलो कुरुइ बनबा बबनि कमिटि नि चेयरमैन दितों आं तो प्रशासन बेसे सिया किंतु बो थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न कक 1G स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न स्वीडी हिनाय एप्रुव खालायरि मान हंकाय 15 লক্ষ 16 লক্ষ ত্রিপুরা তং হংকায় বো এক সাইড সাইসুন তাই সমস্ত 15 লক্ষ ত্রিপুরা ওয়ান সাইড হিমাহাইন তং হাবলে আবো বুঝে যে তৈ বাস্তব আং তো শিশু গিয়াবা কিন্তু অন্তিম যদি উং তং হাংকায় আবো যে সিদ্ধান্ত নানাই রক যে ডিসিশন নানাই রক আবো जुमजाल ने बुसली आसाई माहे आं मातंका तान बागे हिंगाय बो साइसुं डिसिजन नावै दे ताइजो तो बरक रक जे स्क्रिप्ट नाइमानि न बो जेमन देवनागरी बै नाइमानि देवनागरी बाय पर्यन्त नाइलिया भगवान जी स्क्रिप्ट बाय नायो इया बरखाय आं अफिशियली आं सियाबा आं आबनो आं सिहसुयाको जदिना हाय खाइ त हांकाय बरनो बनर थां सुंगैदि नों साइसुं सामानि बागैसे आओ बांग्ला बाय सुइसिनाय हिनाय त्रिपुरा बोर्ड सिद्धांत नासुइ बिले हिनाय आबनरक सुंगैदि जदि आबनि बिसिं हाय नं त हांकाय तिनि और जे बरक इंटेलेक्चुअल र जे बरक सुइकुरुं नाइकुरुं वानसुकुरुं जे कक मुं कक थाय ककलक सिनै बरक रक इंटेलेक्चुअल सुइकुरुं रक न अक कक थाइसे बायन हाकर फबै दिमा हां मातंता अब हाय खाया ना हाय मातंग आं नरक साफाना आं तो अब सिसुगियाबा अब नरक ताइसे चेरै नै दिनै आं नरक न पयजावता कारण जों जैसे क्लाइपन बरक न अरै परै क्लाइमान जाया बरक न
जों आंद्रा गुन्द्रा कक सावि बसाया आं बथांमोननि बसिया एंगा बथांगो होनना आं साइमिया कारण डॉक्टर अतुल कन्स्ट्राक्टिव बरक बो एकजन डॉक्टर बो एकजन एमडी बमती नेगेटिव सिद्धांत नागलाखिने आं वानसुगो नेगेटिव सिद्धांत जदि नावैनो बिनि कक थाइ नावै जदि त्रिपुरा बोर्ड कक बनजि स्क्रिप्ट बाय कक बरक सिगां ने सिग्लुगियो हंकाय अबो बेसि दिन तावने बना अबो हर चुमन हां वानसुगता इन फ्यूचर गैबा इ सरकार बा इ बरक रक जे नेतृत्व खने रखबा सीपीएम निले जेते बसाया नुक जाक्सने बला केसिनि बरक सीपीएम से कहामी हिंसिना हमते हिंगा बरकले रोमान स्क्रिप्ट बाय बो सुदि कक बरक कक बनजि स्क्रिप्ट बाय फानो सुदि देव नागरिक बाय फानो सुदि हिने स्पेस फान नारकमिका नुंगले abo haya tinin simi tala bondong ka hi hengkai abo borok rok no tam hinai nung bukhuk no khawai tani phana bokhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisudi ungno I hasako abo am kiri horta tabo omni related no tabo student rok जे स्टूडेंट रक रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन नि आंसर माने यागुलो एफिआर खाइजागिनो दंखाय इंगे ताबो स्टूडेंट नि गार्जियन रक ताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय रिखांखांगाय आंसर रिखांखांगाय एफिआर खाइजागनाय गार्जियन रक ताबो आनि बसा परीक्षानि रोमान स्क्रिप्ट बाय परीक्षा रिखेनो क्वेश्चन नि आंसर रिखांखानो एफिआर खाइजागनाय इंगे बुसानो साबा हांगे खायना मुसु बुसानि फ्यूचर गाहाम नुनाय माने आबुनि यागुलो ताबो आबो हायरखा जुदिनो एफेयर खायजागि दं गार्जियन रकनि फाइसिंगन तामो साख्लाय मुं दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिके एफेयर खायजागनाय बांला बिसिके एफेयर खायजागनाय डिसिजन तामो नङाय गार्जियन रक प्लस स्टुडेन्ट रक ताम साख्लाय मुं दंनायनि बालायना गाहाम कक सुंखा अमतिरनो जों वालायना नांगौ कक बनजि स्क्रिप्ट बाय नुमा मा सिनाय हिने जदि दागे जाखाखाय छात्रनि बुमबुफा सिमिया छात्रनि बो दुर्गति बुमबुहानि बो दुर्गति जों जेते स्कुल चालक तंगने बो दुर्गति इनके इ खिपिनो रोमान स्क्रिप्ट एप्रुव ननि लाइटे सां तंबा हांगो तान बगे हिंकाय जे बरो बांला बायसे परि बो माया सुइ बो माया नुमा सिमा सिनाय हांकाय जे सुइमाया छात्र रक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय हिनाय बखा संगय तंगनाय छात्र रक अदिनो जत परीक्षा हलनि अंक साप थांबाय गांगाय परीक्षा से रिलिया हंगाय नुं ताम खायनायबा आबो कुसुगो तंगनायसा सिद्धांत नावानो तारमाने इ खिपिनो गाहाम कायसा सिद्धांत नानानि जरा सकबाय सुखा कारण नेते सुभाष चंद्र न सुंबाले नुमा खुलुमु स्वाधीनता सानैमाया फुं अब आदायसे माखलाय माहाय जे चरायदक ताबु रोमान स्क्रिप्ट बाय सिगाय नोंजेलो मा हाबनाय हिंगाय आं जेलो हाबनाय तैबा आं कक वन जि स्क्रिप्ट बाय सिया आं माइया हिहिना नांगनेबले छात्रनो कोन दिन जेलो सबै मेया गाबो पैसा पृथ्वीनि इतिहास उंथानाय आनि मानि ककनो आं जे बाय सिना मुसुंगो जेबाबे आं सिना मुसुंगो परिना मुसुंगो आबो मा परियानि बागै आं रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो मा सियानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय आं मा परियानि बागै त्रिपुरा राज्यो जे माध्यमिक बा 12 परीक्षा दिनाय रक 20,000 30,000 40,000 छात्र रक जेलक लाइखा हंगाय टाइम दिने रोमान स्क्रिप्ट एप्रुव देउ थांना सापे भर माहाय अभिशाप रिखे बर मान माहाय सिनि आहाय पारारगो साबले नोंताकलाय थैलां सिनि हेंगाय अबसरक माय मानफो ठीक अमति हाय दे उंलां जानो इगे जे जागावो पाकिस्ताननि बरक रक समस्त पूर्व पाकिस्ताननि बरक न कगै सर्वनाश खलायनाय हिनाय मान जारावसे शुधु একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা 1971 गे इ दफानि बिसिंतिफोर ता उंगे हिंगाय उंगो ता उंगे हिंगाय उंगो सुनुक तंगले जतन हामले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ककसा कम सावो पार्टीटा सिद्धांत नारेर सामुं बेसि खलायो जेमन सीपीएम रक अनेक आंदोलन
ख्लाइरिखा बरक न रियां शरणार्थी रंग न तनिया ने 24 बছর बीजेपी फाइके न तदे लिखा है सीपीएम न चुपचाप बको को तिकुपलम माथा कब है जुमकुन दिन महाराजा बिल विक्रम ने बुमुंगाई एयरपोर्ट ख्लाइरि सिंगार बेले सुम सायाबले चिरखम करे बोले नरेंद्र मोदी ताइचिन अरने थानाय चीफ मिनिस्टर बिप्लव कुमार देव अरनी त्रिपुरा सारने बखाबुजी वय बथां सारिका रिदियाबो लिखा बिला गे अमतिखले अचीवमेंट तंगमा जरावो हि खिपिनो दे रोमान स्क्रिप्ट बाय द कॉक बरक बा अप्रूव खा हिंजागनो और हाइफन अंतम चिनि थानियो रोमान स्क्रिप्ट बो कताल कॉक वन जी स्क्रिप्ट बो चिनि कॉकया हि देवनागरी बो सुम चिनि या निकाय सुम इंटरनेशनल लेवल सुम मानजना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट न सुम यासगना नांगो निकाय नेशनल लेवल बे सुम कुरुंगा हंकाय देवनागरिक बाय न सुम कुरुंगा नांगो कॉक वन जिले सुम जे सकलो मान तंगला काउन बागे न देवनागरिक कॉक थाई जदि सुम कॉक बरक बाय फाने सुयो जे कुरुंग रक्ता रोमान स्क्रिप्ट बाय तो 99% ने सुनाय जे बरक देवनागरिक बाय सुनाय फानो सिकांकाय बो हिंदी बाय कॉक बरक बाय सिकांकाय ताय बसिनि बरक हामफ्ले रंनाय बले किन्तु जेसक फाने हिंदी सिनि बरक रक सिनि जे कॉक बरक सानाय ताय सुनाय दा रोमान स्क्रिप्ट बाय हिंकाय सुइतक जाको परे थक जाको आबो जे बरक रिया हिंनाय बगुसियो बे कॉक खाय हाय बांग्ला मीडियम ने इंग्लिश मीडियम में टान खायो इंग्लिश मीडियम में पढ़े रे इंग्लिश हाना ने मगे सिनी बरक रो बसाने इंग्लिश मीडियम में रहरो सुनि सिनी बरक या सिनी दफानी बरक बुनी दफानी बरक इंग्लिश खाय फुरुंगो इनका ओ स्क्रिप्ट बाय सिबी को बरक साना जाय के बादा खलायो अबंग इमान साथी साहबला ये नुं इंग्लिश मीडियम में नुं बरक रहो सुदु इंग्लिश न सुं हामदया सुं स्क्रिप्ट न जों कबरक सिनानि आबो खे बादारियो आं आबो बुजिलिया ता आवन बागेना बो जागा सिंक्लुक तनि आबो हाय देबा अंखा रोमान स्क्रिप्ट बाय कबरक सिकाकाय हायुं गनांगय हास्ते गनांगय हाक्तर गनांगय कबरक न हायुं बरक दाति सुंका हंगाय आबो ताबो पिजाक नाय हिने देबा किरि जागा बो बुइबा कासुइ थं आबो सियां आवन बागेना फाइनाय सा सिनि हामिया फाइनेंशियल सिनि काहाम गार्जेन नंनो बोबो हाय मोटिवेशन हाय को वन सो मु बेले ता स्टूडेंट नि गार्जेन रो बरक तो स्टूडेंट रो बा बसानी बागे अनेक बसानी फ्यूचर रो वन सो बरक बोबो हाय न डिसाइड खाने ता बो डिसीजन न डिसाइड खाने गार्जेन न ताई रूम सुरुम नै रखना आं कयना मुसुंगो नंनि बसारो कॉक वन जी स्क्रिप्ट बाय आरो सुमुं तंफाना आंसर हंकाय उत्तर हंकाय आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय रिफेडी रिवै जदि जेला हाबना के हाबदि ये एफआईआर मसाना हंकाय मसादि आं रुसि रुमिया हंका कॉक वन जी स्क्रिप्ट बाय सिनानि आं भेगले दिनै बा आं आनि आं माइसे सानाय आं आवानसाया हंकाय नों आन आवानसादि हिजुर खलेके नियाबले गे भारतवर्ष सादि नों याखो तागो इंडिपेंडेंट उयाखो डिपेंडेंट उंखो तागो ब्रिटिश नि राजसालक तंको आमति बुजुक जांगै बले आवन बागेना छात्र रक जे रिना मुसलमानी रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुई फाइदि हाय साफानो बेसिरबाग बरन रोमान स्क्रिप्ट ने फेवर खलायनाय ताबो त्रिपुरा हास्तिनि बीजेपी बदलनि थम बखाखै लाई थांजाक असेंबली वो कॉक कासाका रोमान स्क्रिप्ट नते तबक सीबीएसई वो तिप्रामथानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे खरांति सामानी मथानी मथा पार्टी नि बखाखै जे असेंबली कॉक ति सजाका जे सीबीएसई वो तबक त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर सीबीएसई वो आबोनी लेटर रहनाय नि जे असेंबली गोशिमानी याबलो तबक नरक त्रिपुरा हास्तिनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाखै बोबो है वन शॉप नहा का बोबो स्टेप नहा जाका और तुमंग नो अब है नहार जागे तंगि दं है के नर लोक फैसा पान सुद सुंजाका जे बीजेपी जनजाति मोर्चा त्रिपुरा हास्तिनि जनजाति मोर्चा न नरक ताम डिसिजन नाय नरक नि बक्तब्य ताम सुद सुंजाका बोबो फिरमु चिनि
opposition leader assembly ni Onimes Babu kok kaham naro raise khlaika bo Roman script bai kok borok sinani hi samani na abo Tipramo thani sarthoya abo pura dofani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া অবত্তি প্রসাদ দফানি স্বার্থ বরক যে সামানি বরক যে খ্লাইমানি আং ত্রিপুরামো থানা সিমি আবৌ বইয়া আং এজ এ অপোজিশন লিডার হিসেবে বনব ই দফারক খুলুম হরকা খুলুম হর বরক সেলুটিউ আবা হামিয়া সামুং বা বরক খ্লাইলিয়া ইনকা আবো পার্টিকুলার পার্টিনি বাগইয়া আবো দফানি বাগই ব কক সামানি আবো যতনা হামবাই দিখা বরক যে তাবুক নুন সামানি বিজেপি জনজাতি মোর্চা ন কক থাইসা মনে সুংকা হংকায় আংখাই সুংজাগিয়াখু পার্টিও আনি পদ তদ্দব্য করিবা অমতি মিটিং লগবা মা থাঙ্গিয়াকো সুংজাগনাই হিংগে তাবুক যে নগমানি এমএলএ রক মন্ত্রী রক সুংজাখনা বড় সুংজাখনা সাইমিয়া আংলে অমতি সালেমান জায়গা মাথায়াকু আন বলেন আং সানানি মুসুঙ্গ যে পরীক্ষারি নাই রক পরীক্ষারি নেনি বুমা উফাসং ওয়ান নানি করে কারণ বো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইসে পরীক্ষারি মে হাঙ্কায় পরীক্ষা ফেল উংনে বিলে বো আন বাগাইনা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানে রিফাইডি যে মানে উংলায়ানো জরানো কক সানাই তাবুক আজকেও বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বখাকতেই বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট তাবুক টংনাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বনি তাবুক ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ববিনি ইয়াগো ওই যে মন্ত্রী তাবুক আবো হাইরকনকে বিজেপি জনজাতি স্টেট বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বখাকতে আবো হাইকুন কগলাম গাংলাইকা তাবুক ই খেপেনো অমহাইকে যে রোমান স্ক্রিপ্ট নতই উত্তর কুয়েশন আনসার উত্তর রেকে ফেরেন লাইনে হিমানি আবনি বিশিং অনরকনি এই ত্রিপুরা হাস্তেনি বিজেপি জনজাতি হাইকেবা বিজেপি নি পার্টিনি বিশিং অবনতই আলোচনা ওদাংখা হাইকেবা তাবো যে বিজেপি জনজাতি নি প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী হাইকেবা প্রেসিডেন্ট নি বখাকতে কোনো অমহাই ইনফরমেশন কগলাম সালাইজাক নাই আমহাই রক মিটিং রক নি বাগি কোনো প্রস্তাব দেনা হারজাকা বাহাই ইনফরমেশন তাবুক তো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট তিনি বরং নাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মায়া তাবুক তো আনগারা দা পরিমঙ্গন চংজাখা আগেনি ধলাই ডিস্ট্রিক্ট নি প্রেসিডেন্ট এক্স এমএলএ ন আম্বাসানি তাক বসে প্রেসিডেন্ট গে বনবর্ষ সুংজাকা আং তো সিয়া কিন্তু তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার নবসুরি সুংজাকা আং তো সিয়া আংকে সুংজাগাখু আউন বাগে না বরং সুংগানে জানাই তামুখলাই সিদ্ধান্ত নানি কারণ এসসি মোর্চানি খাই এসসি নি ম্যাটার হংকে এসসি মোর্চানা সুংজাগ বিজেপি খুব একদম কংক্রিট ডিসিশন নালাই পার্টি না আর মাইনরিটি মোর্চা হিনে যাতে মানে থ্রুপসারমনি ও থ্রুপসারনি ইন্টারেস্ট ম্যাটার হংকে বরং সুংজাগ ওবিসি নিকে ওবিসি নে সুংজাগ সিকলানি খাই সিকলানো সুংজাগ কৃষক নিকে কৃষক ন সুংজাগ ঠিক আমতি হাহাই এই জনজাতি মোর্চানি লিডার না সুরি সুংকা অবকে আংসিয়া আংকে সুংজাইয়াখ বড় সুসুংজাখ না বড় ন সুমিনাদি যে তাবো ত্রিপ্রাসা দফানি বাগৈ স্ক্রিপ্ট নতৈ যে ইস্যু কারিত মানে হায়াকাবা মানি কগ্ন সৈনানি পর্যন্ত রিজাগে খাই যে বিজেপি হাপাম দং প্রমাই খাইছে তখন তাবুনি যে ইস্যু বুনি হারগ কুবুন হাস্তেরগ সুনুগ দফানি বাগৈ যে ইস্যু কারো আপ্রব পট রিজাইন রে দফানি সাথে সামুং পালতে মারো কিন্তু খরচ দাফানা ত্রিপ্রাসার তাবো পর্যন্ত দফানি সাথে আছে ছাতো জাগৈ দङ খাই জাগৈ দङ কেবল রিজাইন হই দফানি সাথে ফাইমানি নুবিয়াখো নংবো তো খরচা বিজেপি নি এমডিসি দফা অমাই খাইজে দङমানে ইয়াগুলো সিদিতৈ দাম বাগৈ বিজেপি ওয়া আসে ত্রিপ্রাসার তাবো গো মিনিস্টার দङ এমএলএ দङ এমডিসি রক দङ পশুবুই দংলাই দফানি বাগৈ দাম বাগৈ খরাংতি সালাই বিজেপি নি ইলেক্টেড নেতারক তাই ত্রিপুরা মাথানি ইলেক্টেড নেতারক বা আইপিএফটি ইলেক্টেড নেতারক টাউন বাগি রিজাইন দিয়া আবো তো বড় ন শুনি কিন্তু আং তো ন্যাশনাল পার্টি খ্লাইও ন্যাশনাল পার্টি যে খ্লাই তার মানে বিজেপি রোমান স্ক্রিপ্ট সাজায়া পার্টি ও জাগাবো বিজেপি সাজাগিয়া ফানো
ang sajakmani kokno sawi tongkha ano jeprupano jesa siddhanto nai mano abu boto kok kutum nor tangman sugia ba abu bagani ang saw ani borok rok je kok borok suine sanai rok je phaisingno tongo ang ayamno tongo tabu roman script da hamjak nai 100 jon ni bising 51 jon tonghakai ang borbai tongo देवनागरी खामजानाय 100 जन निबिसिक 51 जन हकाय आं रोमान स्क्रिप्ट न हांजे आं देवनागरी बैथं जे वानजि स्क्रिप्ट न हामजानाय हिंकाय गोबां बरक आं बरक बैथंनाय आंनि सिद्धान्तता किन्तु ताबो रोमान स्क्रिप्ट न हामजानाय गोबां 99.9% आरो आं बरक बैथंगो आवले तै ताम ककराक साना आं बुजिदिसे माले बरक न आं तो सावो अब रेजिगनेसन बुफां तो हाबला awan bagan ang sanang musungo nini pod chair power money abu tiri to khana kre nini kok thai ani buthi bai nang laijak ani khapang bai nang laijak ani dokhani kolam tui ani sago nangjak ani lamane haduloi ang basi gdalai tong abotai nu pun bahan caca gan saya tong ya hinggan itu ang sawo hijamani blai enor babo ang pun ya thekna hai wakhrum sawo hini te sana nang ya blai समझदार आदमी को इशारा काफी है है ताबु जे बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने अप्रूव फाइनल मुसुंगिया बरक को शिवो जे 99% रोमान स्क्रिप्ट कक बरक ने सिने मुसुंगै बरक मांग आरो ये ताबु हंगा अब कासुलाय मानी बाजार ओ कासुलाय थानी साबनो साबो लाइ थांमानो आबनो हिनो इ जे एपिसोड अब पाइथाकदान निजरा सब पाइखा ताबु अरनो एसपार उसपार उंगैना ब्ले yang sawi tongka je ছাত্র nung rikha hangkai porikha rekai nung FIR khlaijaknai joto ছাত্র ne FIR jedu khlaijago je roman script by sijan na joto FIR khlaika hangkai odine roman script approve le nung mojini khlaidi mojini khlaya sarai dokse approve khlai dikha roman script by na ngo approve no bla nung ano wahan phaunlaisa nung wahan budok sai hi rohar pana angse angmor jengse sanai Nini kok bayabla. Determine tama. I will decide. Ang wan sunay. O zagawo puno political party ni dorkar nangya. Puno nini bosong ni dorkar nangya. Nung hamjak mani koga nung sadi, nung sajak mani koga nung sajak di, nung practice kaimana nung practice kadi. Kok wan ji script by kok borok shikata ka parimiya. Roman script by kok borok shikata parimana. Awani bepa, angkai ni bui bongjang na, anbang na sawo, angkai roman script ni salagu. थांनाय 29 जानुवारि काइसा टिबेस नि मीटिंग गो माहाइके आटा डिस्ट्रिक्ट नि जे एग्जाम सेंटर तंगमानि आ जागानि इंचार्ज संना माके इंस्ट्रक्शन रो नि जे कक आवा इंगै तंगमानि आ जागाव तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन आंसर केन एफियर नाय अबो बाहायके नुचों बो बाहाय सिचुएशन नो Walakan hambai Roman script na to i parikha rekai na ang bukisa social media rok nukha tabe government babe kono circulation like amahai kono memorandum ba mate eta sarkar officially notification gazette notification jari khaijak dolai maya ba aisa sing legal profession to ang legal kono masanai engkai aro je site mo ba bini boys wang khaya ko bini je baithang boys kuno ekta tv channel ni bising pipan khaya ko sodo protibade kolam simi abono 31 ego sakani sungsemanka aboto jodino oma haika site hakai prithibini idihaso oma hai bangla ka hotkarita ba hitler jari oma hai prithibio tongo nang khna asa khaita kai omo ungto mani daktar jarachini diprasa sarkari muthon
বেসরকারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আর মাধ্যমিক যারা পরীক্ষার নাই বা 12 নাই বরং পক্ষে অবকাশা লাইনতি কোয়েকশনেবল মোতাবক যদি গভর্নমেন্ট অবন ডকুমেন্ট বাই যদি বরক সাকলাই কাঙ্কা যে কোনো গভর্নমেন্ট সার্কুলার খাইনাং সাকাং যে কোনো আইন বা যে কোনো রুলস গভর্নমেন্ট আবন ফাইনাং কাকাই পাবলিকেশন মাখাইব বা নোটিফিকেশন জারি মাখাইনাই যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রেসিডেন্ট ইংগই বস সিগনেচারি ইংগই বমা সানাই যারা ত্রিপুরা বোর্ড অফ পরীক্ষা রেনাই বরক কম্পালসরি বাংলায় মানাই আর হাইতে আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ কে মা রিগলাক এনে বাবা একটা সার্কুলেশন রিজেক্ট মাকাই তো আর কৌরক ব তাই 3 মান্থস বানকা 6 মান্থ কোন খালি মাকাই ব আমা হাই কৌরক সাইতো যদি অকক সামান প্রুভ এখানকা এফআইআর খামান বিনবিরদে বজিস কতনরা প্রধানমন্ত্রী নতুনলা রাহুল গান্ধী কাইসা চিরাচরিত ইন্ডিয়ানি কাইসা ফেমাস পরিবানি ফ্যামিলিয়া পরিবানি বসে সাজা টাজা মানে বলে শেষে মেজা সুপ্রিম কোর্ট থানা ছিড়লি মানুষ শুনতো সেমাবলে নাই তাবো ও দনন্দ গণ চৌধুরী নি এগেইনস্ট ব যদি ন মাইকে ব তথ্য প্রমাণ লিগালি মান তো খাঙ্কাই এনকা ব এফআইআর খাজন বিন বিরোধে আমত ব্যক্তিগত বিনি বট বুথ নিছি মেম্বার বুথ নিছি প্রেসিডেন্ট বট আমক কাইসা আমরা বাঙালি সভাপতি এগুলো ব জাতিগত ভাষাগত প্রায় আরো বিভেদ খাই বিনা ওটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি বিনা কাইসা দেশদ্রোহী আইন লাগু গেছে বন বিরোধী এফআইআর খাইবানো রাষ্ট্রদ্রোহী বট কাইসা স্টুডেন্ট হাজার হাজার স্টুডেন্ট রক নি যেটা পরীক্ষা গানা উঠাই তামং থানায় বই 6 মাস সেকাম যদি সার্কুলার জারি পাই তমা টংখাবো সাইব মোজান কমন কাই তাবো গনবো আং সারামা কা বিনি তাবো বড় ফেথনাই তাবো কিসে প্রেসার মাহা কাই চিন বড় দংখা সব সময় না আমাই কে মেন্টালিটি থুমিনে কা তি প্রাসারনো পাইনানি বকুন ব্যাপারিয়া থুনা বেকুন ব্যাপারিয়া অবহাইনা সঙ্গে ফেকা রাসতি খানে লিদা নংখা কা সব সময় না ফ্লেক্সিবল কাই তাবো 2000 অতুল দেববর্মা বেচে খরকসত শান্তিপুরা হেডমাস্টার দাওতাম বুদ্ধনি দুমাসনি ফকুতিশানি বর্ণ টু মেম্বার ফাইয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ নীতি রেখা আ সময়ন্তাব নেগেটিভ নিমান আঙ্গাবন এক্সপেক্টেড আং নিউজ মেরে সাগাবলে আ সময় বর্ণ বিরোধী খেলাইকা কিছু স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তাবো টিএসএম লিডার সান্থাকান বসন সমারোহ মাসমসং সিনেও সাকাইতে বরক তাজে ফাঙানো TSF agi je bebesun chini jarago sung je sokram no kama tabu kre abro name matro simisi ayaram gayaram te kaisa tipra motharoni kaisa khaida ka khaito kaisa sikla sokino president secretary omongne ramboi kaisa tipra sarno bibranti TISF khayo ka gaya ka thamsa imbu mongoi sakagri ka ro gai o royal family pheka product je saman kabon soi da produk tak gotong tak borazan sama sa illegal bini biru tak ofal ke bota bobo au bokono je signa sara maharaja produk kisu development boseri miya boikhana ta bo produk sajeng produk bonetri wi tamungi ini ancholik party movement khaimanai rono nosto klai thamsan sawoi tabu bomai ke thungtong borno ora pajin tonga ka kolkata 3 mas tongyo shillong 3 mas tongyo ekdin tongai ka ara 15 din tongai 20 din tongyo বজতি প্রসা হামদাও সামা বাবিন বা ওরা গটনি কয়টা ব্যবসা নক আঙ্কাই নুকমলে আর ব্যবসা বাণিজ্য বিনি যেও কাইলে বারে নে হোমক সমনি যতন ওয়ানসেন্স রিজাগলে বতি প্রমথনি তিনি যারা খানে সাটুন কবুল তখাই সাটুন আনো সাপুরো আং বখানা যাক ব ও মালাঞ্চ নিবাস গানানি আটা খালি অঙ্ক তোমার জায়গা না ফিরে টেনিস কো ডক্টর না হরে বারতি প্রসারণ কবাং মহা অস্তাও তাঙ্গই কম পয়সা বা রীতি প্রসারণ বিছনা খেলং সামারক অতি প্রমথা ক্ষমতা ফাইসনি বা ইলেকশন মাস কাংরক বিশেষ যে ফলস অ্যাসুরেন্স লাইকাতি প্রসারণ একা তাও খানো রাজানো হাকান আনি বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আং সাইন থানাই কিন্তু কারণ আং 3 রাজন ইতিহাস সিজু বুফা কিরিট বিক্রম এমপি 3 বার ইলেক্টেড বাংলাদেশ মাসা ফাকেন কক সামাক্রই বনে বড় অগ্রক সমাইয়া
बरबर त्रिपुरासानि राजा सालाय तंसालाय तंबा पृथ्वीनि बय इतिहासानो प्रमाणित फायतुन आं आज लेंखाय ताय कोनो दिन कबो सागला आं बं बिरुदे बसागला थेसेबानो आं बरनो तो तुहाय आं बरनि उनको अंका बसी बुटुंग तंनाय आं बं तलाव आं बं आरो आराय बसर तंसा आं लैंग्वेज टीच दं मासागन काय और ताबो लैंग्वेज टीच दाय दाबां का मेन कारण को राजानि बागैसे आगे राजानि प्रशासन कक बरबाय कोनो प्रशासन क्षमता वो order sarklecin gray age raja nengkar jara bor kaise 500 bosor age bata mai klain kai engko ba khayu jarmagri gai engka 1862 hulai hote kai bangla basa klai kai engka ba ni ras paribar agota tonai ro thang manipuri info tonai rong thangila manipuri basa mama thangila Meghalaya Shillong tongai khasi ro thangsinla bong basa popok asunela Assamese disbo tonga Assamese rono sunela baro Assamese basa popokha thangai bihari bong ning ko tongai rono bong kete ko tongai ro bong bihari basa popokha sunne di Maratha ro Maharashtra thangai bong capital tongmane bong raja tongma jakhan sunela bong nijiswa basa kolahapuri raja homog raja bong aro prapo basa Raja Rokojable, Beti Kram Tamba, Tripura. Honen Debano Bichavengu, Honen Debamat Sima Tixtumu, or Raja or Bui Putroya. Borayan Paise, Zagati Bongso, and Katini Mahabara Kunza Baksa Basa proud Hoxatum. Sin Kotia Samas. Kotia Esti Crimes came here. Taran Barat Sangitan Sipro Kotia, Esti Koptable. Engka nang sini jodoh Tripura khotrio sarata nang sini esti kata pun kani. Karan samja mana kan kau bagai sudra ramai bagai, bosan bagai pasingya. Esti reserve, esti reservation no, esti ya, esti rok, engka esti rok reservation kau makai. Oh bo, Jharkhand ya Hindustani dah kau orang bagai siapa jago, sianu yang buat. Engka tahu Tripura wa agot lah tonga, Tripura ikut koto sawo. Engka ikut Mutipuru kai sungnuka. Waktu Februari, age ani jeti ba koyo kai yang rihnu, ani yang berbicara masa sau. No tekha silang ya, makna tanah mahai. Bina kona wani watan kelama perkasi wilakan ke orang muda kita mau. Makna tanah mahai tam sama kai. Waktu Februari semisal makna rok besaram sapun. Waktu mangga pekebupang belak tawa tanggai. Besar kesana kau pangkai sawo. Ini waktu cakai nok tanah waktu ni akan nok tanah. Waktu cakai nok tai pokok tang. Kati prasaba amakrai bakasirusun. Sung sawang ro. Di prasaba makrai bakasiru. Jika taruh mana screen asuk. Ini Dr. Atul Debarma. Bone aga gorotang shu. Bone aga gorang shu. Samajo doktor maza ka asomaya. Kun rokam P division pasang science. Engkai beberapa doktor engkai bihik be doktor engkai kai Tini dilirona klaim mangka angka batabu bor tamo wanji ni dalal gir khayna sabta tam tam sago awa kisun khogo hisano bor dalal gir khayna tabu kaisa language ni chairman ha mogni bor batabu bata mane gari mane pau tam tam ba ki prasaram thunang kai ki prasabai ki prasano sabai chor khayma hai thun tun tam tam ba ngai tabu TSU bor ta bor tam Engka TSU rok to borok sandang kai CPM ni kaisa branch KSF di Pramotha thikai thinai khakwa tongai rok benthanga engka porwatan mati borok strong ko khai bo borok clarify jana kha nangka laglan shika mantri telefon khai mamla je 29 tarik mutu chingkhana mane education minister sahab tama buti FIR rok apar tam buti ko Omoki Tripura gণতন্ত্র না হিটলাররা শাসন খান ফেকে সুনমানলে সুনমাই করে খেলে কিরজাবে সিনা কিরলে অরিজিন দেবামা তিনিও সিনা ক্রিয়া আনসার আমার প্রচুর আনার জায়গা ঘটা কাছে দেখা ফেউ স্যার ও দাদা আপনার কথা আমি শুনেছি সবসময় শুনি খারাপ কিছু আসেনি ভালো কিছু আসেনি তো বিচার করে দেখেন সালা তাম কিনে বাংবো না মুসিনে হা চীনা হাসিনে উঠে তাও খানে বাজে আন্দোলন শুন বাগাই না আঞ্চলিক পার্টি বেন্ড খানায় রদুর যখন ফাইকা ত্রিপুরা মঠা খানা হয়
आसामाव बनां सानसाका फारि जों चिनि हाव बिचार सोनाय नांगौ सारा पृथिबीयाव जों बिचारनो आन्दोलन खालामनाय सक्त आन्दोलन खालामनाय अबसे बेंक दालाल बर'नि जाथे खायसे फायमा हायखाय ब्रकार फायमा हायखाय फायै IPAT no नष्ट खालामनाय बागैसो बनि आसल बनि टीम दं पिलाव उद्देश्य IPAT एनसि दल आरो अंखा सय एकदम CPM ना हामजा गया कांग्रेस हामजा गया BJP ना हामजाया बर' आरो जुक्तंगे आन्दोलन खालामनाय दा समय आबो नष्ट खालामजाबसै आंखायाव कक्सा रोमान स्क्रिप्टिव सामबाय तामासा नों तिप्रासानि बागै मरेगा करके जायगा हिन सानाय कक बरमाया सालिदा ते बिनि देसे देताबो साका प्रस्कालिदा तनारो ताखे तामगे बुखो ते बक्सिदा तं ना सामाने बुरि रखे ताम अठेला तका सला रखे ताम बुखो हाप तमायखा सालिता 13 जन MLA सिरखक दैथानि रास्ता रोड ब्लक खायदि हाँ परीक्षा ये से कोरोना बुका प्रो का मानो आगे जखन त्रिपुरा बुकुम बरा सिलाय त्रिपुरु 10 पाहारा मास्टार खाना मखाना कासे बनो ऑफिस है मासा बेतन थाय तुम केन्ट सिनि बर खाय नंगा प्रो वांसा गारि सकला बथार नै नै ऑफिस फाय तो माटं मानबा और ताम सजन दो त्रिपुरा ताम सजन दो बाइक रोमान स्क्रीन न देखला तबो आं बागिनो साका सिस्टेम था नांगौ आफरो এই যে অতুল দেববর্মা এই বিনতে সহজে একুনি যাব সো আপর ন দশর হুকুম কোনো ছাত্র সংগঠন টক শিকা খায় না তাই কেসাং কায় তম কক ব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট টিম নিচিনি ব্যাংকার রিটায়ারমেন্ট চিনি বিকাশ বাবু সংরক বড় ত্রিপুরাও খায় খুব সনাম দন্য বড় নখায় সমাজত থাঙ্গায় শেয়ার কাহামকা বুপাই মারু সংখাইতো খামপ্লাই ফেস রিজে গিয়া दा अब हिंसा मा को गया तो बर है नेता रगनि बर है बुद्धिजीवी नि तिनि आ समयाव आसा आसु लाइक साचार तांगा आसु बाफ्रो त्रिपुरानि जे रोमान स्क्रिप्ट नि दाबि कि कनक्लुसन नंखाबा तां थैदंसा जे कोनो इशुनो वाइसा नों हर मुसुं खांका आबनो कन्टिन्यू मुसुं थानांगौ माइफान नों संग का सगै नायदि वाइसा हर बथारदि किचा तुं लगते सब बथारदि रे माइ थगिया नै थंगौ गदिनो मुभमेन्ट खामा सिस्टेम ग्रै angka omah mobilnya to kon phari bob mundi saja bob cinti prasa bono masa phari sini aro khobor ada abo kreibla ang language so boro bai khori na bagai samaya eta bono om mai thud bai agotla ara mai se tongai color TV na ye tong thoksa thokai tongai ye o dofani samong khaya na buma khanu jalai sanwan mana bagai tonga se kik sugrei abo je andolon khai dofa bai thine samani ta thine thangbe na khasa आगे वो रखा जाता है कतरा समाता तो उन्हीं पौधों बिलो बात समझ सारा अफसर तक आंगे रखा मालिया सब मापसे रखा क्या ताकि बाबा MLA कर ले आंबी नहीं सब लोग समझ या नंगाती को माया कता सरिता आंगला मासा रखा गोमाया ता रखा मिया कोई को आंग मासा दे को बथर माउ रे आंग कोई माजिया केंद्र आंग आसी संदांग आरो जेंग दोला खाय वान दिरा बुजा सुका पुलिस केम थानाम थकलायसि आपु पाब्लिक फाइबो है आंग सेमान दो बुजा माने ang asi sondang o proses saya ko nabalok siko 14 years punyane sing apro lo jago selo dago gol taisa ni pen chakarbati mukhyamantri nayan soi hoiten tas no hoiten o sing apro khorang ga khortam ang bu poi pokran kata gai tabo oro manstiti tabo ko tabo o pokhaisa ba ingleja ka sentiment di prasar mai joli mani khai ang nai mani oros oro bukung ose bokra berano ya ho ai ngai o makra wati feke besar ma saman okomta wati theke nok tamani tabu khai korga ur ang tabu sai mata kabul lagi abona se ana ani kono liability kre amti prasar jokon ang media anorok feke ang saklayan saka o di prasar usuru o language movement ka kip sakri ang saka language movement tasdi NGO tansi phasdi o ha sini baru bahamane sita 1941 population lese places assembly seat dabi khlai kodani gawa tabu kaisa thanai puru bo sajaka bedek rong sama sajali ano saka baki bedek ro ain pitin bedek saka so ang sasa ain pitin ekta botman sajen takai ain pitin botman kipe 7 tarik press club
conference singka ain piting bottom rok ko ga bottom abo ang no bo thanga nang bo ga borok tabuk khanang ba suklai de je bahake 80% sanman bo khamai an so maya kang nor ba kheta sai ko advance sa tung ang samsagiri khaina bagai ML ban sana bagai homok sana bagai anga ba khaina ka bang BJP thangai no election sekang kini minister Vikas Debarma khanai changthon ano kai barsaka ano saka tara nono jekono jaga assembly sini sekang ina sama khanai changthon moto mede khanai lopo patol khano sadom pesa chade tara sama patol nai ano sakable ha tebo subung semanu ha sini MP bano kai baring kata event dal dam podo jamate atong buk na jethon event am nago holagirin digo phajak sini bukuk patol bai sini basai kobita BJP hakai chawur nai ang tintango kono sakaan dukhanango tabuk jara BJP thanai asu nationalist borok rokse ar oro jarkha borok tahambuya haya tar mane singboja tongnai siri norok samia 1993 সমবত আঙ্গাবত বই মারুতুনাই অনিল বিশ্বাস আপনি কাছে পশ্চিমবঙ্গ বসারিকা যে দার্জিলিংনি নেপালি রক বরক চা বাগান খাই ইকট ফেমাস নেপালি ফেমাস নাই আ কক হিসেবে না বরংনি আরনি এমপি মাসা সিপিএম নিতাক রিজাইন নিকাব ওরব অনিল বিশ্বাস bo apology masanka mane sani bagisan lebar kaiba ang to ano to sani bagisan lebar sana budible ang tam pen so kacin borab de mano maiye to kana kana taxes dra tipasaro tai edisio duita sidin kha vacancy abo tangai aptang khlaikana ine obo bang ku bikok side nai horaksa MLA tongo bo sawo okolokoi dosi sanai tipra motha sarak pan thaka tin punya leader carali punya committee khawai tam ortho tong ang saka boro pijus বিশ্বাস bai advocate malaya phun hampa huni apana annago boy tomle nungo porita je boy founder people in state party ni bose undertaking it way ti promote party ni bai busawi ML engjak bai ke bo a je ti promote party reisara semampru bung sikre o da somon songrok da dine songrok da sidam song bongno bahai kara apdike porong asul tong kangwano bongno bo boro je besejer asunti gereng oborno bo boys lang bai kebrang bai kangwano bongno angni jibaro manjagang nukas raisrai ang tokono porno kra song kini ke tangi sagangkai tagi phaita lamkha aliburi neta seble ha sai tongo seng produk dimutei tongo semuti suku semuti kayu nganor ale bidina ta dafan be khai punu silita ang apur mangka boro tamsa council sebai nai bumro sebai da mangka kasha parliament lo edisi to los kre boro to thangpa bekha boro to thamsa nang bai kai tipalen state party ni nomination bai sebai phayu bono boys ka khane ba ko khane legal action nana bagai nang thangtong ba thangme ble nini je asal kata duজন thangkaite solo jana elected basis ain piting kuni jodo jana jodo ring 28 gahong se komatangka 15 nikai nang tebo boko gila nang TSP additional hol khemana nai salai to anga pro khnawe khub imang salaka ai ko nang tinta ni sakangkai saksano sigito ang BCS office angjak ang Shillong pori phajak ang America pori phajar ang sawai do phanon tai lamata kori yang sanangas আর যারা শিকলা বুদ্ধিজীবী অবশ্যই angka tiniori manis kini omongnya tango makok sakakai jotongui tamani jokha raja tembrota norok roman skripang sokto anglong khemalia norok jodi nasa hanya katang norok party songotan angai 6 mas bisingono putu phentong lang to 6 mas bising sesika lang seman kable je gari driver kan mostering khamda hamia mo free jemon sima haino chung saimanu sung dofani begai sere se function sing khai penero tipra motha kisu kurang sare ka grata tipra happing TV ni bisina apur sairu 28 tarik November 2021 somoto der 28 29 tarik antren sepai ko
ngedrada te bro bo ngai par pode khai ha sa anno ko bakhog rikha bathana hum kiri phaiga waini phaiga bes kaham kok tabuka okhara okhana nangkha ble roman script sungomok thungja mungsaya teu thungja nai nini jaga NC Deparma Revenue Minister thaitangai tau gosiangano kathang to bonang kai mangkhum bonang chiso Deputy CM tanadi Education A to Z অর্থাৎ প্রাইমারি সিমি হায়ার এডুকেশন অবনা সিমি নরক রাখাই তংদি এটা বরনি অ্যালায়েন্স পুরো বরনি বকাইসা অহংকার আপনি আইএনপি তিরনো দুইটা তিনটা সের ওই ঠিকরে বিজেপি রনো চারটা সের ওই তুমুং বসা কাঙ্কা 13 তান খুমুন আপলোকা একটা ভাইটাল রাষ্ট্র দেখে মানখুম আপলো আইএনপি তিন পর মাহাইয়া আইপিএ তিনের কাকাইন সিসং গাবিনা লিদা টয়রা Enggak tahu sih ani payung ex minister IPF 3-4 bos lo menteri kok kan angkai tak kabar razan lo gitu ya legibility pai konggo kabupa tak kata nationalist oh 4 bos kormo sosial nengkat pai malia nengkai yakat punggia bapu neng to IPF ini menteri yakat fema pai to engkau ngebli engkau menteri kiri kapur simpin tak paham lagu MLA kiri simpin tak paham lagu kaham sau engkau CPM bapi no CPM do 93 সন দশরে মুখ্যমন্ত্রী ফেমানেস গান্তা কো জোট সরকার পয়সা রাস্তা বল মাটো লাঠা কোটা কোটা তুলে এনা লাইন পার মে দিতে হবে দিতে উপজাতিদের ছাত্র সুরক্ষার জন্য বনে ম্যানিফেস্টো হলো দশরে ক্ষমতা ফেম করে মেন করে রেখা ও সিপিএম খানে রেখা হক বাস সিপিএম খাইব ঠকে অতি প্রাসন ই প্রাসলি দার ই প্রাস ঠকু বুঝতা সারি বাকে সাবধান নাই থানজান সাউ তাকলাই রদুত থানজান সাউই বন রাজা বংশনি যত বন ফাইয়ে 70-80% টিপ্রাস থানজান খা নিন থানজান তেটা সিলবাই তাখাই কাম খাবা আবো জরাওয়াং কক সাসে নাই গাং সাউ টিপ্রান বাকে টাউন লং থানাই সানাই নরক और मान स्क्रीन बागे मूवमेंट फाइटा परमानेंट वाइस सेवन और कैबिनेट ऑप्शन तमले अम पार्लियामेंट दिल थाना गेबले त्रिपुरा बोर्ड नि जते इनका पार्लियामेंट थाना याबो अम त्रिपुरा असेंबली ओनो पास लायो त्रिपुरा नि असेंबली कैबिनेट पास लागे न जे कक गरो रोमान स्क्रिप्ट बाय अबकाय बुटो परीक्षा मारना जेहेतु त्रिपुरा न सेकेंड लैंग्वेज नि सिग्रिजा स्टेट गवर्नमेंट पॉसिबल केदोनि नि बरक सामाय खा खा प्रसप्ता हरस गय सुर मंत्री एमएलए जाना बागे सिमिसे ओ सला सिकला र गुरै सिकला न थाङै बेरें मा हाय सिदा बफार नंना बुगला नंना बय जान नंना ति खकले सिनाय नि गान सलाय मा हेंलाय तंग का बाय के नंग कसनाय बा निना असल जागावर सफासिनाय बा निना असल अधिकारी बा खेला हिंदी बाय सो बंची दं सिना न आगिन सिं फैका जागा जमिल लैंड रेवेन्यू ति के बा सीरियस गरै मूवमेंट गरै montan itu sama na khoroksa boraka hina komen ke sama nang sange montan itu surin ko ang sabor abor no wak be bang sobi ten mangai so anor de komen khan bono wa hata ri boi wak be song nang bor surin ko to thana nei bor montan ni ko ang tam saka montan go jachin ta khoroksa tamngi bo tamphai ke bang government property no engka bosawa agin allotment pajak ini allotment desa nin kagos tang engka tinno rifling mano police baksa bor khatita abo origin nang sia aku haridan bete ko tahu sih ya bo ha nengka montang intang suping khaitna aw buma bu phasum borong bai nang kam kari kangso bujia sujia ko sita satun ani bo akar lono bo elpas jia also advice up to have both about advice ta khachu buino khaitan ta khachu pas ka phaga nuk jaga phajang bai angki kriba kriang angsa jong hina bagai ba krilia ang buino bathana bagai ba ani posto dia ang kebon bathan nai ang wansang nasle ilia agi snasle man ang siang tak semangka wansa taw tripura ho boni yarang klei ba tabuk tobo phangkai ja khaisu sung sabono senaringya tobo phang bao jaga ka sei mamluna senarinya ka betong ka ang saite mantri sinung abono kai bela no aribin bangsinai simaya selaka ham produk na tu na ya ko heng tangla sinema na ya khai kutu tilai jang ni buri dog bo
প্রজনী ফুটুতেই মটম সোলাই গবানলা 2027 বেসাও 20 थांखाय 25 खाय 26 खाय apus tada marna ang saka free option ang 27 tarik tini obosao iya boni samsagiri khay rang dalal khay sana bagai bang himnana iya tabusina NPT botoma rok bai bo 7 tarik borano saka mangnang nai tomong borok ang bai ekmot ya ka ang godin sikai ang nang bai sai jawa krosai lapri serang bare no nang dangaro lo thangai presiden ko ka party ni bide saka President Dewan mana pot jaga jalan doa kue. Tabun komite kita tayang ko angka saya ko nangani meeting ta parang tingkat apa sangya. Nang jadi na wansan dalare wansan kiri to hangka agalo tongga tak kadi party. Entah mandin payno shikar jogon kono agot lapa khai oglak bos সময় butike charorok butike tang phai sai taram batal phayane kentu বিপ্লব হয় এমন চারা যখন তাবুক উঁচি কর্মসা যখন তাবুক কিছু উঠাংমা পরে নাও গানো সাকা তাতাল সাউইতে টিপ্রাসা থাকে না নেই এমন দিন ফাইন আগত সর ফাইন নন কেরে পুংসার ইমা পাইন কোকসা জল তাপ লাইরে কঠৈকে চিয়ার সুপাই কে সিনেমা আপনি থানো দফানো তা ঠকেরি আং হরিজন দেবন যদি সাবলে আনি ইস্যু নৈতিক চপ্পখা আং বথারি রাঠারি নাং সিরুম রাঠার খিরি বুট বছর আবাগাই মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগাই সকাই এনিওয়ে সিংহ 50 কোটি जों justice नायना बागै मारनाय हां आ रांबो इमप्लिमेंट कासे कोर कमिटि खादि चीफ सेक्रेटारि गासिनि दा सुप्रीम कोर्टनि लयार नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट जों पार्लियामेंटारि राइट्स चैलेंज खाने कसै थांगमो पसय कसै थांगमो इंडिया गभर्नमेंट बिसका गासिनि आरो तामताल दय जों अरो मुसलमान 2019 एडमिशन दंगो angkai janel ke bangsa itu musulman badri woi mugli badri di kangkai sen badri ke mana kenapa Hindu bangsa gitu strong berpakai senang senang baru ni sembilan kau incapan sabi jana kajo kau ingin kayak katus dah nasi ngeri baru wahana zaman aban duku senang ya juga mungkin ini tabuk je roman script ani parikha renhon ang aborong tay golia ati chikon mon national issue baka national issue haba ini raja se kokro maya kokro wat dabi kenan even chin 19 ta fanse tamara sakumara bosia dalomro bosia garuro bosia kebang bosia boro roman script ni boro meeting dak lake ba boro og to 19 ta haba phade sung ta do kokro ba roman script khaina ka boro gogo chin to sia spai nai boro spai jana ka policy naza kre of additional maso baitha go ang koinong suga mosi जों ती प्रासराव फाइदि आनि हा आनि शासन मुभमेन्ट खायना का पलिसि प्लेन आउन बिसिङो केबो ती प्रास थाकoi इशु काइजो प्रेसिडेन्ट देबन लगि ती खानो मन्त्रि एमएलए सासिनो मासो आkai केन्तां बिले यो लागला पार्टी अफिस पान पाइलै प्लेन आं बो पाइनै नों पाइलै जाता आ केबो जे रहे लिया मरेगा तो मरेगा आसे केबो केन्तु ती प्रास थाके उलां थिलां या पैसा को ती प्रासनि बागै साता फाइ Tina nangkai tina thang tokai mat tongthon kentu ti prasan thakyo monte MLA sana bagla I'm not ready to take this option election ama khadan takko urang kayu ini joli nai nasl na kabang nasl tun kabang jol tan kun dukho kri pesa mane khulam khola tabang jiko sakai satome ani kom dong nai nang ti prasan hamja kai ni MLA chigon jaksi nang ti prasan hamja kai ni mantri chigon jaksi koi bosone mantri ha koi bosone mantri koi jone MLA quarter one tau thana Indian policy nok sisiako Indian policy tamo nang hai angai jara nationalist borno rang ido montri MLA nang bai ni jibon pe rakha new generation ta drug sari kapachna blati pras drug camp koita khlok jaka apno angka dak laika government han sarve dak laika private drug company ko drug addicted rehabilitation center abon ta government khai dini government ta bikla government babai khata private dok busa mathana musuge masa asta dok sata dok lai matang aja kah berarti normatif bapong bapong itu apa apa nang kau edisi panon untuk wasian kau klien dabi klien kau budget klien waktu itu santri prawo distrik kau tidak klien drug addicted rehabilitation center kau itu edisi dagai nanti government tanah di tribal government tanah di dabi klien andulun klien enggak tahu kasih ni kebang mah private sector keluarga muka kasih ada asal kan menau entah kalau pertusan bisa sabab keluarga ika mo kapapap si ka apo apa sang besu victim mo ito ka ika no kana si tuja ka
besla drak samang kozak angkai manusia gebo nengmang sejak libat cirrhosis ini tiga jangan libat kita kau bagaimana ang belai hambai nong mediatri prosarang tu boy ane mon thogje ang sebo no ang thogje mak sesa senai tau khai tersari senai ane hotel tas tak itu hasil ekla solare anga jatuh abang bagaimana asik fikir sasal tinen jatuh masuk Rabindranath Tagore pun sakable মরিতে চাই না আমি এই সুন্দর বিক্ষোভ ভুবনে সাথে ভুবনে কিনামো তো যাই আপনি কে বলবো কথা একটু সামনে বলা যে আঙ্কাতে মরিতে বই করে না ভাই তুই ভুবনে আর জন্মনি এসে মতি নেচারালি ওয়ান হিউম্যান ভবন কা ইস্যু উইল ডাই ফেবা নি নেক্সট জেনারেশন বকে নি ওয়ান লা নি ফাটসা দিতে তাও না ফাটসা 1000 বছর পরে তাও না পর রাং অফ ফাইনে যে অবস্থা মতো কা Abang ani kaisa poin tayo sini bos marah baik sakai ko asul ekru ani abo prastab tu ya saya ani tam to ngati dis coverage sana ani khai jara movement kai coba kai tika angka bini 5 generation sakri manai abor masi nai party সমর্থন ta movement kai sika 5 generation besar ka 5 generation bosakri man thai ko jemon NPT ni ko kokta movement kai sika bini bikram jamatia Gabin besar pas baru sekarang khamat tong kaita bui tong kaita apa sih bepat koi ada sih hengkai tabuk je wansa esti kota beri rok sagri manda ko kai abo social protect ni bagai 46 direct step ni menun thai khamat tong abo to bang seru abo kata mo je wansa kai thangka push action ke tu jini bo wansa kai thangka o esti bo non esti kana hengkai aing non esti ni je kota next recruitment type kai sini STO ma pene abo hanya same one je masa TCS beri kajak tu peka cinti pras officer next ka general ko to watch ni STO thanai tamune social balance abo rakor jodi khaimia ta RTI ma khainai joto department boro vacancy tom tabu kuno di promoter khara khai tabu jodi tomong ang dol khaka kai abo jodi gosu khaimia kai 66 67 ini undertaking পর্যন্ত even গাড়ি পারমিট পর্যন্ত যিনি ফরেস্ট লাইসেন্স পর্যন্ত রাজমির বব লাইসেন্স গ্রাম পর্যন্ত রোস্টার পয়ের মানে যে ওটা তো আটিয়ে না থাকে পুলিশ আটিয়ে 3 মাস মিশন পাইয়ে আম পড়েছে যিনি মুভমেন্ট শো খাই না ইয়া খাই নেতা ক্লাই বাসন খাই খাই খলাই ললাই সাত্রি ত্রিপুরাসন ঠকে ওই মন্ত্রী এমএলএ না আজাং ক্রি বেলাই হামবাই নেক্সট টাইম মাস হানাই মাস সালাইনাই ইয়াসা তো आप प्यार करो हाँ नफरत करो इसलिए हमको आना जाना का हमारा कुछ नहीं है ये मेरा दिमाग में कुछ नहीं है जीरो आंसर बुझा बसाই না হামবাই যাস না দিকে হাঁটতে হয় আমি দেখেছি 2047 এ নাকি অনেকেই থাকবে না তো 2047 এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জানি না উনি যদি 100 বছরের বেশি বাঁচেন উনি থাকবেন কি বাট অনেকেই থাকবেন না মাঝারি বয়সের যারা তখন গিয়ে কিন্তু দেশ ডেভেলপড ইকোনমি হবে ডেভেলপড ইকোনমি করতে গেলে বিশেষ প্যাকেজ থাকতে হবে ইউথদের যুবকদের যুবাদের নিয়ে স্পেশাল প্যাকেজ তাদেরকে নিয়ে একটা স্কিম রাখতে হবে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক দ্যাট এটা আগে যা ছিল এমনই করেছে আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং স্পেশাল এবং যাহাই বলা হচ্ছে এটা 2047 এ গিয়ে এই দেশটা ডেভেলপড ইকোনমি হবে আমি চাইবো ভারতবর্ষের মতো জনবহুল এটা তো সাংঘাতিক হাই পপুলাস কান্ট্রি এখানে এত 2047 এর প্ল্যানিংটা তার চেয়ে বেশি আমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে যে আগামী 2026 27 28 কি হবে দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট প্রতি সেকেন্ডে করে নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করছে ইন এভরি সেকেন্ড ইন এভরি আওয়ার না বাজেটটা বাস্তবসম্মত হওয়া আমি জানি না যারা ইকোনমিস্ট ওনারা কি বলছেন কিন্তু আমি যা বুঝি মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতা কমে গেছে এটাকে যেন আরো বৃদ্ধি করা যায় তাহলে কিন্তু ওই যুবকদের নিয়ে এদের কর্মসংস্থান ইন হোয়াট এভার ম্যানার এদেরকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান কারিগরি
ওই সমস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ যদি বিশেষভাবে ইনভেস্ট না করে আমরা কিছুই করতে পারবো। ওয়ের পিপল আর আর্নিং মানি। আমাদের দেশে কি হচ্ছে, মেক ইন ইন্ডিয়া। আপনি ওই চায়না থেকে গাড়ির সমস্ত পার্ট নিয়ে আসুন, আর ভারতবর্ষে অ্যাসেম্বলিংটা করবে, পরে বলছে মেক ইন ইন্ডিয়া। নো, হবে না। লাইক দ্যাট দি ইকোনমি উইল নেভার গ্রো। ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে। একটা ট্যাঙ্ক বিক্রি করে যে পয়সাটা রাশিয়া বা ফ্রান্স বা আমেরিকা সে রোজগার করছে, তাতে আমার কুইন্টাল কি কুইন্টাল আতপ চাল চলে যাবে, হবে না। উই হ্যাভ টু ইনভেস্ট। এই ইনভেস্টমেন্টটা দেখাতে হবে। দেশকে যদি আত্মনির্ভর হতে হয়, আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট শুড বি ফোকাসিং অন সাইন্টিফিক ইনভেনশনস অলসো। মানে জাপান থেকে পার্টস এনে এখানে অ্যাসেম্বলিং করে মেক ইন ইন্ডিয়া করে এটা হবে না। ইউ প্লিজ গো থ্রু দ্যাট বাজেট। আজকে সকালেও আমি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য দেখছিলাম। আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং ভেরি গ্রেট। এটা আগে যা ছিল এমনই একটা বাজেট হয়েছে। আই এম নট ক্রিটিসাইজিং। ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যদি আমাকে বলেন আমার ব্যক্তিগত কোনো সাজেশন দেওয়ার, এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, আমি কিন্তু 20-25 পাতার সাজেশন দিতে পারবো, নো প্রবলেম। কিন্তু এমন সাজেশন অপোজিশন লিডাররা দিতে পারবেন এমন যদি বলে দেব, কিন্তু নিজেরাই যদি দিল্লিতে মিটিং করে সবকিছু বলেন, তাহলে কি করে হবে? আসলে তো ইউনিয়ন বাজেট হওয়ার কথা স্টেটগুলোর বাজেট দেখে তারপর ইউনিয়ন বাজেট করা। হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, দেখো দেশের রাজ্যের অবস্থা না বুঝেই যদি বাজেটটা করে, তার রাজ্যের ইকোনমিতে এটা প্রভাব পড়বে না। আমার 100টা সফরি কলার দরকার, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এটা ঠিক করে বসবে যে 27খানা সফরি কলা দেওয়া হবে ত্রিপুরায়। কি করা হবে? This is not the system. I am not criticizing as well. I'll welcome any suggestion যদি আমাদের দিতে হয়। We as a opposition party, we are always open to it. আমরা দিতে পারি দেশের স্বার্থে। কিন্তু এটাকে যদি কেউ মনে করে যে বিরোধী দলনেতা বসে শুধু বাজেটের বিরোধিতা করছে, তাহলে আমাকে দেখান আমার কি লাভ হবে এই বাজেটে, এই সাংবাদিকদের কি লাভ হবে, আমার রাজ্যের 6 লক্ষাধিক বেকার শিক্ষিত বেকারদের কি লাভ হবে। ইউ টেল মি। বাজেট মানে কি? বাজেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। বাজেট মানেই আমি একটা ওষুধ খাই তেলমা 40, 30 টাকা থেকে গেল কোথায়? রসবাস তেলের দাম কি ছিল আমরা আসলে অনেক কিছু লক্ষ্য করি না। ইন দি লাস্ট 6-7 ইয়ার্স এই ব্লাড প্রেশারের যে ওষুধের দাম 5 গুণ 6 গুণ বেড়েছে। দ্যাট ইজ দি ইকোনমি অফ আওয়ার কান্ট্রি। সরকার বলছে, রাজ্য সরকার বলছে যে প্রতি ঘরে সুশাসন, এই যে বছর তার মানে সামনে যে লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার না, আমি একটাই সরকারকে বলবো, প্রতি ঘরে সুশাসন হয়েছে এটা বলবেন না, বলবেন প্রতি ঘরে আমরা সুশাসনের ব্যবস্থা করছি এবং করব, দেন ইট ইজ ওকে। প্রতি ঘরে সরকার সুশাসন করবে, আমি কেন বাধা দেব? কিন্তু প্রতি ঘরে সুশাসন হয়ে গেছে এটা বলবেন। No, there is no, see, the future is too long future. I'm telling that 2047, most of the people will not be there. ত্রিপুরা বিধানসভায় যারা 60-70 হয়ে গেছে, you feel they will live till 2047. So they have shown the future, but that future is too long. এটা গ্রামারের বাইরে। what is the reason they're going so long? No, because see, even if they don't do that, no one can catch them. See, আমি একটা এমন ফিউচার, আমি যদি বলি যে আগামী 3000 কি 3000ই তো হবে, 3000 সালে গিয়ে
প্রত্যেকটি মানুষ সে চেয়ারের মতো ফ্লাইটে বসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। 3000 বছর সময় আমিও থাকবো না, কেউই থাকবে না, এটা প্রমাণ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। তো এইরকম ফিউচারের আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উইল ভ্যালু ফর ইট। তো এমনই একটা ফিউচার প্ল্যান এখানে দেখানো হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে আমার জীবন্তকালে, তোমার জীবন্তকালে যাতে সম্ভব ওই ফিউচারের কথা বল, আই উইল বি মোর হ্যাপি। Honestly speaking, budget is for 5 years. Yeah, that is why I'm telling. Talk about 2026, 27. At the max, talk about 2028. Why are you talking so much about 2047? ওইগুলো additional. There are millions of people, they sleep in hunger every night in India till date. এদের কি সংস্থান আছে? আমি সেই দিনও কলকাতায় গিয়ে একজন গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করেছি যে বৃষ্টি হলে এই এরা কি বলে স্ট্রিট ডুয়েলার্স, তো এরা থাকে কোথায়? বলছে এটা আশ্চর্য, বাস গাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, ফ্লাইওভারের নিচে আশ্রয় নিচ্ছে, এখানেই বিয়ে শাদী হচ্ছে। এটা ভাবতে অবাক লাগে। আনটিল আনলেস we do not eradicate the problems of these people, you feel all these 2047 এ বেঁচে থাকবে কেউ? হয়তোবা সেই দিন কামান দিয়ে কেউ যুদ্ধ করবে না। আইম টেলিং ইউ, এটা চকলেটের মতো বল ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবে, যেখানেই যাবে 10,000 কিলোমিটার শেষ করে দেবে। ইউ জাস্ট নো ওয়ান উইল ফাইট উইথ AK-47 in 2047. So I am telling, I will request Honorable Prime Minister of the country as well as Union Finance Minister of the country to have realistic futuristic budget, not too long future where none of us will remain alive. What is the reason behind showing so long? So I told you, right, no one will be there, এটা প্রমাণ নেওয়ার কোনো লোক থাকবে না। তো বলে রাখি এখন একটা কথা, এটা হলো কি হলো না, উনি নিজেও তো বেঁচে থাকবেন না। Just to create the hope. Creating hope is okay. আমরা তো see, we have seen so many creations of hope. You can't live only on hope. There is something called reality. আমার লাইফে একটা আশা ছিল, I wanted to be a postman actually. চিঠি নিয়ে যাওয়া বাড়িতে যায়, কিন্তু যখন বড় হতে লাগলাম তখন ভাবলাম আরে পোস্টম্যানের চাকরি তো অনেক ছোট চাকরি, আমি কেন পোস্টম্যান হব? Then I started thinking of studying in science. তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কথা চিন্তা করলাম। So time changes, dream changes and hope also changes. I think the government of India has to be more realistic. বিজেপি বিরোধী একটা জোট, ইন্ডিয়া জোট, লাস্ট বাই ইলেকশনেও আপনারা প্রার্থী না দিয়ে কার্যকরী জোটের সমর্থন করেছিলেন। এখন বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে এই জোট ভেঙে পড়ছে, নীতিশ কুমার কংগ্রেসের বিজেপিতে চলে আসছে, বিজেপির সঙ্গে জোটে। এই টোটাল পলিটিক্যাল সিনারিও ডেভেলপিং পলিটিক্যাল সিনারিও সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আমি খবরের কাগজে যাই দেখি, এই আমার নলেজ, ইন্ডিয়া মহাজোট গড়ার ক্ষেত্রে টিপ্রামথার কোনো হাত, we don't have any role. আর এটা ভেঙে পড়ার পেছনে আমাদের কোনো হাত। একটাই মতামত, এইটাই তো পলিটিক্স। একটা দলের এমএলএরা আর একটা দলে চলে যায়, আর বহুদলীয় একটা জোট থেকে কেউ বেরিয়ে যেতেই পারে, এটাই পলিটিক্স। এটা এখন কেন, এখনের কথা না তো। মুরারজি দেশের সময় হয়েছে, জগজীবন রামের সময় হয়েছে, এটা হবে এবং আগামী শতবর্ষ ধরে এটা হতেই থাকবে। এটার মধ্যে কোনো বিশ্লেষণের কোনো there is no scope. আবার দেখবে ইলেকশনের পর কে কার সঙ্গে যাবে, আবার একটা জোট তৈরি হবে। তো আই এম মোর কনসার্ন অ্যাবাউট দি পিপল অফ ত্রিপুরা। আমাদের রাজ্যের সম্প্রীতি, উন্নয়ন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে আমি বেশি চিন্তা ভাবনা করতে চাই। থ্যাংক ইউ। যত হাসতেনে লুকুরত্ন যত নানি খাতা হামতাই হাজার মাছি বাই তাই খুলমুলিয়া পারো একচুয়ালি আনি ক হাজার মাই হাজার মহাই যে ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইনচার্জ
বরং রিনি মিটিং খাইজারনাय आं खोनाव এবং বরং রিনি বরকনো থাকা যে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই एंसार खाइजान खांखाय बनो एफआईआर खाइजान हिसाब কিন্তু আবো অফিসিয়াল রেকর্ড তাও করিখো বদাস বুকু গই সামান গাউনি বাবেনো প্রতিবাদী কলম আবো তাপমাই কাসাকা आं साइमिया आबोनि परे आनो बिदिशन संहरना गां लुमै तंगनि साका बहा कपि नानो रहर आबोनि परे नुकाचिनि एलओपि बरमना एलओपि अनलेस बाबू बनि रिएक्शन बो এবং বিভিন্ন রিঅ্যাকশন লেখা एक्चुअली आबोनि बाबेनो इनि जे ओ जे रिঅ্যাকশন आबोन व्यक्तिगत रिঅ্যাকশন से कोनो माने तामनाय नेता पार्टनार जे आंखे सानाय डॉक्टर गंचौधरी न बजरी से कोनो स्टूडेंट न जदि से आबो के एफआईआर खादि नै जेता सामाने बागै से बनो बजरी से ताउ किन्तु बगसिया दो बजरी से गसि गांखा गाय बनो एफआईआर खाय बनो सं गेल दने ना एवं आं बनो चैलेंज खाने हिसे एवं कोनो स्टूडेंट कोनो गार्जियन क्लिना निक्रै बरं नै जे राइट दङ बरं जे मुसलमानिनो बरं एक्सप्रेस खाने गा जागाव जे तामनाय सानदोंसा संनो जदि साबा के सावो जदि साबा के खानानै आबंका इंडियन संविधान तो कोनो करेनो पृथ्वीनि संविधान को कारण स्टूडेंट रकनि बरं काया राइट टू एजुकेशन होय दङ आवने बाबे आ राइट टू एजुकेशन एनवायरनमेंट बिसिनो एग्जाम बमाना आं बायदि मास्टार खायमाबा माध्यमिक परीक्षा में डिউটি बान फाइ फैगोन तंबो माबारा तंखरो एवं तामनाय ताबुक विभिन्न जे बुट ने विशेषकर ताबुक आनि कासे स्कुल दङ सीबीएसई प्रेम ख्रिस्टान एकाडेमी आनाव बतिरबा बुट ने जता रिकगनाइज मानजा तिरपा बुट ने सीबीएसई एवं सीबीएसई बुट बसर रान फाइ दङ आनि टीचार बसर बुरुम बुरुम सीबीएसई नि डिউটি रै दङ गावनि बागै सीबीएसई नि रूल तामो बाहाय एग्जाम सेंटर नि जता एनवायरनमेंट आबो आं सिउ गावनि बागै एग्जाम सेंटर अबहायनो परिवेश मा खनाय आसरायर बकिरि आबो बा जगह काहाम परिवेश तंगै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनविजिलेटर तैना हांखाय इनविजिलेटर बतुइ मा खारनाय যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট ও সুবিধার হাंखांखा आ इनविजिलेटर मास्टर जेता आरो डिউটি खालामनाय बबनो मासुबाना आबोंखा एग्जाम नि जेता एनवायरनमेंट बा आबो हायके खायनो ना गा जागा जुदि से तासैदि दमक समक बै जुदि से जे कोनो मास्टर पण खायका हांखे बने एगेन्स्ट स्टूडेंट रो एफआईआर खायनो ना गावनि बागै आबो हायके परीक्षा ना थांखानाय जुदि से केबो जुदि से आबो हायके एफआईआर खायनो थांखानाय बनो से एफआईआर खाय हयतो बनि चाकरि तो तोलो तंगनो सामिया हयतो बनि चाकरि बा बनि फ्यूचर ना बनि सेस खालायदिनो गावनि बागै जे डॉक्टर गंचौधरी बजे सामाने आबोखा माने इंडियन संविधान करे माने आबो देश विरोधी एवं भारत जेता ह्यूमैनिटी नि विरोधी ह्यूमन राइट नि विरोधी बना कक अजुक्ति एवं बजिया कक सामाने बिसिंग खलायबो परिचय खलायया बा परिचय रेखा जे तामनाय बकायसा त्रिपुरा पुटनि प्रेसिडेंट होननानै उपयुक्त या आवनि बागै बमो हायकक सावै मो हायके चेन्नई मो हायके बितर्क बनि निजिनो तुमने आबो ठीक गान बागै आं बनो कयनाय नरकनि बिसिंतै खलाय আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর গণচৌধুরী ধনঞ্জয় গণচৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা বুটের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ নয় আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বুটের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব
সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক, ভারতের সংবিধানে তো নেই, পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানও নেই। আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য। সেই জন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এই সব বলে, তাহলে আপনি নিজেকে নিষেধ করাটা এটা ঠিক না। সেই জন্য দুঃখিত, আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না, এবং কোনো একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না। সেই জন্য আপনার মনটা আরো বড় করুন, এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন, সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ রয়েছে। স্যার, দেশের খানামানি বিশিংতই উচ্চমহল নিবিন থানিও প্রেসার তংপন উচ্চমহল বমা এঙ্গি মানুষ স্যার আউপনি কক্সে উচ্চমহল নি প্রেসার তাংনাইবা আউপনি কক্সে, কারণ যে জায়গা বড় মেনাং মানিক সাহা বনাং হামবাইরো নরং বিশিংতই ক্লাই যে চিনি বড় মেনাং এলওপি মনিমেজ দাবো বনে বাং হামবাইরো বনি বিশিংতই ক্লাইयै তাবুক যে এডুকেশন দপ্তরনি মন্ত্রী তো চিফ মিনিস্টার বলে ডাইরেক্টর সাউই সিডিয়েশন চিতেছিল আবু চিনি কাছে পজিটিভ, এবং আবু কাছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নিয়ে কাছে মারি এবং শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নে মারি আবু তো এপ্রিসিয়েট মার খাই নাই, এবং আবুনি বাকে আং মানে সরকার তাই মানিক সাহানো আং হামবাইরো যেটা সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নাও আবু হাইসি পিসি মানে স্যার কোব্রক পড়থানি বা एग्जाम থানি ও রমন স্কিম নি বাকি হিগে তাই বিসি বানাঙাই নাই প্রেসিডেন্ট সামনে তং স্যার আউ বুঝত যুক্তিযুক্ত মান আবু কোন মিনিং করে আবু কাকে বর্জতা নিজেনা তলা খিগলাই মান আবু যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন ফাইনাল বাই তাম অসুবিধা আবু যে ইংলিশ নি যেটা হরফ বা কলকাতা পন খাইতাম হ্যাঁ কনফিডেন্সিয়াল নিবাগে কলকাতা খাইও হে দিবা গাঙ্গাঙ্কাই আর দেখো অলরেডি রোমান বাইছে খাইতাম গাঙ্গাঙ্কাই আবুনো ক গরব বাই খাইনান বাগে তাম অসুবিধা তোর যে বড় মায় কানো সাতন আং সাতটা কাইসা বাই আবা একে বড় কারিওই আং বড় খাইরে না হইছে বড় বিভাগ না ইনস্ট্রাকশন বিচিং না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন ফাইনাল বাগে বড় আন সাতন সাতটা কাইসা বিচিং আং মেন পাওয়ার কারিওই আবা একে খাই বড় খাইরে দিন গা দেখো তাইতাম মেন পাওয়ার নি অভাব কমাইবা 5 বছর নি তাইতাম কমাইবা 5 বছর আর তাইতাম পাইবা বাবা হাই মেশিন পাইবা কোয়েশ্চন শুনান বাগে বাবা হাই মেন পাওয়ার এক্সপার্ট তো নাইবা expert already tong haje question nangyaw lo khlai man ang bagai ang sao nang khang khang ka jodi se question khainan bagai nang khang ka question check khainan bagai ang ব্যক্তিগত ভাবে চুবনা কবং না expert tong কবং না expert nang yakum romoi khulom nai এবং গ্রেটার ইন্টারেস্ট শান্তি সম্প্রীতি নি স্বার্থে এবং কা উন্নয়ন ত্রিপুরা নি উন্নয়নের স্বার্থে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নি স্বার্থে ang yakum romoi koinai abung expert tong ত্রিপুরা সান্থং ওয়ান সান্থং আবু হাইকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সই রোমান স্ক্রিপ্ট না চর্চা হয় তাও যদি বাংলা কক ধরে তাম খাবা বাংলা কক আবনো তাবু কোন যদি বাংলা বাই কোয়েশ্চন খাইয়া হে দিবা তাও যদি যারা ইংলিশ বাই না ইংলিশ বাই রোমান বাই কোয়েশ্চন খাইয়া তাও যদি एग्जांपल মিজু ল্যাঙ্গুয়েজ no রোমান বাই খাইমান কাঙ্কা কক গরক no হয় নট পসিবল ইন কক গরক নিকা জায়গা 5 বছর তাম আবুং খাবং মিনিংলেস abung hangka 50 বছর সেখানে যেটা তো খাই দিবা নরকাবো খড়া খানা কা পেমিয়া তামনাই লাভেলাপ তাবুরম যদি মাই সুকা এক হनै রি রেখা লাভেলাপ হनै তে হनै রি রুখা গে তিনটা থাকাবলে গে আবুন পরে লাভেলাপ হनै কनै রি দহরকা আবুন পরে চারটাও হাঙ্কা তে লাভেলাপ বই আবুন পরে লাভেলাপ abung ka juk ni kom khata hai abung ni bare abu tai tam to ni liya hai juk tai chole স্যার ডক্টর অতুল দেবর মানে কাইসা এডুকেশন নু কা টিভিএস বুনো রহর মানে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো কোশ্চেন পেপার মানে নামাই প্রফেসর তি প্রসাদ তো তই ওবা হেদে তা রহমান তি কমা তি প্রশ্ন বিজু খাদু মুজাগে তো খা স্যার নং তাম সনে প্রফেসর তি প্রসাদ বাংলা করং না চলে তাম নাই বিশেষ করে ডক্টর অতুল bonang respect kayo
এবং বনাং মানেও কিন্তু হাইপনো বনি আবো হাই সামরক ন আবংকা মানে ঠিকই কারণ নব তাবু গ্রহণ ছিল দীর্ঘ তার 79 সিমি বাংলা হরমনতি প্রবলেম লাই ফেলেমেন আজ আগাছা তাবুক যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে সরকার দङ বা তাবুক গ্রহণ ছিল রোমান স্ক্রিপ্ট মতোই তাবুক একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ফাইতাম আজ আগা যদি সে বাবা হেকে চিঠি শের কাঙ্কাঙ্কায় এবং হাঙ্কাকে দফানি বিরোধী সংগঠন তামা করাই যাবা Sir, Roman script by ko borok by sutani khajini por thanibo hani bishi korok bomo no khram se zamani coba abo tini su jora tani opni problem solution ni map na sir tam jin tongi man actually region kankangkai abo tamnai chinbo dostamo taburam jene norok nai di CPM 25 বছর 30 বছর চালু kan adaro chin boro মন্ত্রী নেতা tongla দুবো ছিলিন ছিলি তমো kankangkai taburam jede অব হাইকে খাই মানে তাহাই মাঝখানে জোট সরকার থাকা আফুর্ব সুযোগ তো মানে আফুর্ব দুর্ভাগ্যের মনে নাই তিনি যে আঞ্চলিক নেতানের কারণে না আফুর্ব আফুর আমি সাইমানো আফুর আমি স্টুডেন্ট লিডার তাহাই 88 ni 93 ও আমি স্টুডেন্ট আমি বুং সালিয়া আফুর টিউ যে জোট সরকার তম্প্রো রোমান স্ক্রিপ্ট বাকে একচিদলো দাইনারি মান কামু এবং আ এনভায়রনমেন্ট তংমানে কিন্তু হাইপনা আবো চিনা আঞ্চলিক লিডার অমনে বুননি কারণে না মানে তামনাই আক্রমণ আবো যথেষ্ট সাইমান এবং আবো ইতিহাস সাইমান এবং আপুরো পজিটিভ তংমানে গাবো মুইও দোষই লাভ করে আবো চিনে বাইছেন চিনে যে অবহাইকে দূরদর্শিতা কম দা হচ্ছে নাই বা আবনি লগে নেছেন অবহাইকে sir jese khramani simon mate Dr. Otol Debromani first প্রথমা বসা দিজা তখন তিয়ারি আমো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিজা হিয়া বাবো খরকসা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনে ফিনে চেনা ইংলিশে তিনি বতাবো বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই খাই তিপ্রাসা বুসারম মেট্রিক 12 সুদি পর দিনে সিন্ত্রে বই দেখাল সহল তম তামপো কসানাই বন বনাং ইয়াকুনমই কন্যামু সম আংখি তাঙ্গন বন ইয়াকুনমই আং কন্যামু ata nanti isa constructive one should be এবং তিপ্রাসর মুখা one should be এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেতাবে one should be তামনি হিমালে ইন্ডিয়ান কা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি এবং তিপ্রাসর 99.9% তিপ্রাসর রোমান স্ক্রিপ্ট না হামদাবো আমবাগই আউনি বখাত নন মকল খুন্দ ইসাকাই নাইসিকি নাইদি আবুন আম বন্ধনে ইয়াকুন ইয়াকুনি করে Sir, 5,000 Tiprasa student metric and 12 bobas kan salo exam rat hangi tongo o roman screen ni issue tui bo bokha subu to kiri koro atlai ne buma bo phatai atlai no ni patha ko sa mo tam tongo sa Training ni bokha ani ko sa mo tom nai যেহেতু CBSE ও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরক সাপোর্ট খলায়ই एक्सेप्ट खाने बागै राज्य सरकार मीन्स चीफ मिनिस्टर से क्या सरकार तो पॉजिटिव फाइन मत हो होय आरो नि बिसिङाव खर्चा खरङै पार्टी नि नेता र होय साधारण चाजगाव तो तमसिनाय है दिबा कान बागै पकुरै बांला बाय हमजामै बांला सैतन रोमान बाय हमजामै रोमान सैतन এবং আ জায়গাও যে এফআইআর হনি যেটা সামানে আবনলে পাকিরে দি যত স্টুডেন্ট সঙ্গে আং থানা নাই হইছে যদি সাবা হইকে নর পরীক্ষার উপরে যদি চেক কেবো যদি সিনাম ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাঙ্কাই আং তঙ্গ গার্জেন রবাই এবং গার্জেন রব তঙ্গ তিনি যত লিডার রব তঙ্গ আং খাখাইও হইছে বর্ণ সগাং তং জেল দাগাতা ইয়াখলাই বর্ণ সন্ধানাই বর্ণ সগাং সনিয়া ফেট হনে ওমাকে তিকা সরম বিশিঙ্গ অরই ফরই আইতম রোমান স্ক্রিপ্ট নতে বিশি কদমা ওই রোমান স্ক্রিপ্ট সানি ফাইলে abo omahai buskangni sali saltangni yaglono porikha chengjak phine obahaike hasteo uram no tika sarong sakao abahaike sinsret jagai podepot hanang pinan khajagi dong tika sarokni omahai hanang pinan khajak mani bukro yoknai bolama ebleng lama dong bohaike one shot mong garjeni phasing student no phasing sakai dong Actually, about tamnai young mong nang kai nigi se
साथ सुनांगै मायक नायहैयो बयखेबो माने नाम तामनाय जोंनाव फियो गया है तावरं जिदे एग्जांपल आं आसायख्या आमाबाबोने आन्दारां चलिखा आवनि परे आं काजाखा बर्दाखां निजि मा चलिखा एवं चलित आं बागै जों जे ताव सिनितिफ्रा सारक जेता जों सामानि आबो बिबांनो जों सिनि जेता तामनाय जों ताव संबिधान बसिबलेना गान बागै संबिधानाव सिनि जेता अधिकार दङ आ अधिकारनो सिस्टेमेटिक तै खलायै जों नाना नांनाय बयनो सानैनिया है जों निजि से नाना नांनाय है सिनि राइट गावनि बागै तामनाय जों कनसासन हांखेना एवं जों तामनाय गाहामनो साइमान खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने अमन्थायखौ मुक्ति माने गान बागै ताबुग्रम चिदे बयनो सातगो बयनो कबो होनैया कारण तांगे जों निजि से बर गाहामनि बासा खांखांखांखाय खरच नागरिक गाहामनि बासा खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने आरन्थायखौ जों मुक्ति माने ताबुग्रम चिदे आं बा ताबुग्रम चिदे जों नेता होनाय रखो ताकि जों कनसास नांनाय है आवनि बागै पलिटिक्स जों खायो किन्तु हैफोना तामनाय जों जेता ताव खालाय दंनाय माने बिसेसके आंचलिक हेदिबा दिनै हादफानि मेन्टेलिटी एवं हादफानि जेता तामनाय वानसुं मुवान सान मा खालायनाय गाबो हायके जदि से खालायगोन हांके कोनो असुबिदा जाया कारण जों बुखुबनि कक देमन सामुं गाबो हायके खालायनाय गान बागै अनेक समय चिनि खालायदे गोबां दङ दं जों आबुनो खालायनाया इगे खालायान हांके नों बयनो दुसै लाग तावरं चिदे आं सानाय आं माने तामनाय आं हानिया मान खौबो एदिसिओ ठीक फान करे आबुनो ठीक हो बा जे छिमित फान हो डेभलपमेंट है किन्तु चेयर तो आ चेयरा सुबु अनेक किछु खालायना तावरं चिदे एदिसि कलेज खालायमान एडिसी नि जे ताबुनो एजुकेशन सिस्टेम आव बाके ताय 100 बছর পর डेभलपमेंट আমরা एजुकेशन सिस्टेम से खाया नांगाय इगे एडिसी नि जेता पावर ऑफ प्राइमरी जरा गा प्राइमरी जरा न बागे खायनाय आवाके ताबुरन जिदि एग्जांपल खुमपय तो 12 जरा बलेना खुमपय मॉडलो वन सुगुय सामुं खाया नांगाय फुल एडिसी एरिया ने स्कुल मत एवं आबो जदि से एडिसी ने एक्टियर करि फना कन्स्टिट्यूशन ने जेता बिसिङो रुतुगुय मा कारेनाय आबोनो बाहायके माने तामना हायर एजुकेशन पर्यन्त लांना गावनि बागै ताबु गमसिदे एग्जांपल ताबु खुमपय आं खाखायो खुमपय चलि फना कारण जे जागो एडिसी नि जागो प्राइमरी जरा संख्या क्लास 12 सुबो बाहायके तारमान खामा आरो निश्चय आलका सिस्टेम दङ आलका सिस्टेम तो बिबर आबोनो खाके अनबार आबो हायके जदि से पांचटा स्कुल खुलु कांगाय मने जाते आ एजुकेशन सिस्टेम नि सिबो दागा थां सबायनो ताबु ग्रोम चिदे शिलंगो मर बथां जाखाय दिबा तामनाय एकानि जेरकानि ओसे कलेज बामा बर बायगे खायके आ सिस्टेम नो रुतुगुय खुमलंगो तां कलेज खायनि आंगा जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेम नो रुतुगुय खानाबो ककरे छनिबो ककरे कलेज खायनानि बागै 10 तला बिल्डिं नाय बनि मेन पावर ताई माने तामनाय बनि जेता सिस्टेमेटिक आबोनो सुनामय जास्ट एडिसिया जागाव हेल्प फायगेन थाके जथेस्ट जास्ट अंडरटेकिं खायते हायसे कायसे एनजीओ खायो आ एनजीओ नो साबो खायो दिनै बिसङाव गोबां मा नेक्स्ट लेप क्लियर खायजे दङ कम कायसे थुमय आबो हायके खायरि मान बिलाय आरो कोनो असुबिदा करे जागारनाय एडिसी जे मानथार गराते नांखांगा लामानि सामुं खालायाव ओइबोरमा क्लासरूम थाङै बिनाय कम्पिउटार पायनाय इनफ्रास्ट्राक्चार नाय आसु सुदुमाय हायदाबो आबो बाय राननां हायदा 1-2 कोटी टाका जागाव इनभेस्टमेन्ट खायजेंगे कलेज पुगुरि मामले माने एया बायसिन चिन्ता करा तुगना गांगा जों बयो माने तामे सानै दङ ताउ लं चिदे जेता अपडेटेशन बताओ ने बीटीसी पर होता बीटीसी ऊपर अभी को कॉलेज पर्यंत बराबर के खुलो का बर डेवलपमेंट का नहीं था तुम बाबा के ना घुमाई थे जे पावर तो पावर करे रान करे हिने आतुई तो खाते
অনেক কিছু সং মানে তো আমরা সামমাক নাই তারপর যদি ট্রান্সপোর্টেশন একক কোন ট্রান্সপোর্টেশন খাইগান খাই তিনি বড় রকম বিজনেস খাইনাই রকম অনেক কিছু তিসারি মানে হয়েছে কোন ট্রান্সপোর্টেশন কারণ দিল্লি থানে মুম্বাই থানে কোন জায়গা থানে মারো মানে পাইদি বুকিং পাইদি কমলং সব হয় না কমলং করে নং মানে ইতলাংনানি বা কব খাইনান কোনো অসুবিধা দंखाय না बेयावनो बाबो जों सामुमा दांनाय बोखाबाय गान बाबो कासे थाखाय जाना हामिया सामुन आबो कासे सिन बाबो थिया सिनते बाफरका दा संहाय हामिया साया मन्ते बोखानो बेनो बाखा होना न मा सजिने का बीजेपी रां न बागै आबो पर्यन्त बिसिं देबरमा बीजेपी ने खक्सा रांनायाखौ চ্যালেঞ্জ দিয়েছে খক্কা রাंनायाखौ এবং কোন নেতা যে আনো রাং রাখানি সাইমানাय बग्रैखौ Abu Grom Chidagini biplop then Amal National Vision, 2018 CPM JT Persona Dong Shop Raja, as for Kanos Swayan Bagise, Bishing the Burma BGP Mo. Ebon Cook like Anichorilla Maria. Ebon Chitempa, Javasenka. Rang Nebabi Bishing the Burma. Jeshomoya Abu BGP Klaja. And meeting it, Akush, other out from the Rambo Domati, South Level Welfare Minister because of Dotonborg Shows. এক লিটার ঠগনি দাম ফান মায়া এবং খানে হাই তাবো বিজেপি খাইব এক পয়সা না খানে সাইমানা কে করে আউসু যারা আং নিজে খাকলা পয়সা আং এক পয়সা নাই এখন যে খাইমানে রাজনৈতিক দফান ভাবে ঠিক হয় আং রাজনৈতিক খাইমা আনি ভাবে আনি নিজে ভাবে নাঙ্গে যথেষ্ট ত্রিপুরা হাসতেও তাবো সুমি হাফারো এডিসিও ত্রিপুরামত হাপাং राज्य सरकार आईटीपी बीजेपी हापां खाऊ दं बीजेपी बदलाव त्रिपुरा मंत्री दङ त्रिपुरा सरकारनि सामन तामनि बागै एदिसियो तो देवा त्रिपुरा दफाना हामगनाय थामसन खरांबाय हापांबो फाइया किया काबुबो विलेज कमिटी इलेक्शन याखौ गामि आमसायाव मुंसा सामंख्रि गामि आमसायाव दंनाय लुकुरबनि याबो याफाव पुसा करै गामियाम सयो गोबां जोंजाल दै करै कारेन्ट करै लामा करै तानानि माइ करै याबो रां पुसा करै ताबो इ माहाय इ तंग केसेप तंग जोंजाल तंग बिरमानो त्रिपुरा सरकनि वानसुकमु किसा जुदा फेरि थांगा दफानो हमजाकमानि लबि लबि kaham nugui kaham tonggui kaham mucunggui त्रिपुरा सरकारनि जोंजाल बिरमान पकमा हाय सिनारियो नुइ दं हाताव नुजाराव बहाय फिर मुंतनाय जों बहाय के आलामानो काहो बिमान बहाय के जों सामुं दामनाय ना इनि वानसुक मुंबा हामबाय दिनै आव क्वेश्चन बागै ताबो जेता नंगे ताव माने लाइन ऑफ क्वेश्चन के अबों खान kai माने तामनाय पॉलिटिकल जेता ओकाबो बा आबोनि आ लाइन ऑफ थांगा हेदिबा गावनि बागै एक्चुअली नरक साइमानो आं खरकसा बीजेपी जेता रुलिंग गवर्नमेंट आरन बिसंगो आं खरकसा त्रिपुरा सा गावनि बागै ओ जे नों सोंमानि न आं बीजेपी नेता हिसाबै साया एवं आं बीजेपी पार्टी नि हइबो आबनो रिएक्शन दियो कारण आबो आनि राइट करे एवं आ पोजीशन बानि करे गावनि बागै नों जेहेतु संका आबो आं एसे साधारण बरक हिसाबै बा आं बिसिं हिसाबै बा आं जेता तामनाय बीजेपी साबुतार हिसाबनो आं कक सानाय कारण नरक साइमानो जेता तामनाय सरकारनि पक्षे दले दले जयन खालायमोन आबुन एकटा कारण सुजुग सुबिधा नाना सिदन सरकार फैगोन के सिदन जयन खालायो किन बर रखाय दिबा गांगांगांकाय तबो तामनाय बीजेपी सरकार बीजेपी जयन खायो गाउन बागै এই জরা যে আবহাই যেটা এনवायरमेंट ন যদি সে
जों फेस खायना नांगौ अबहायके न ताबुक जों पलिटिकल सिचुएशन बा पलिटिकल सिनारिओ जे स्टाडी खालायनो जों आबनो मुकाबला माखाय तांगे हिंदी ताबुक जे हामुं खायनाय जेटा संविधान रायदा मते जोंनो बुट दोय सरकार सिनामखा अब तो स्वीकार खालामो अब मेजॉरिटी मानखा बीजेपी आईपीएफटी बरं सरकार गठन खालामो गांतार बीजेपी आईपीएफटी बहुत सरकार चालू दं এবং बीजेपी आईपीएफटी जे सरकार चालू अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दिसिङ गाबनि बागै जों जे अ जागाव चिनि एकमात्र मिसआन्डारस्टेन्डिं हांगांगे अबना चिनि जता ए सिचुएशन जों तामनाय समाधान मा खायनाय जेटा पलिटिकल सिचुएशन स्टाडी खालायै प्लस যারা চিনি বিশিङ যেটা ইন্টেলেকচুয়াল বা তাবুক গামছিদি নরক মিডিয়া বা তাবুক চিনি বিশিङ যেটা আঞ্চলিকতা মেন্টালিটি যে পলিটিক্স বনি দায়বদ্ধতা দङ কাইসা হয়েছে গান বাকে আর দায়বদ্ধতা ন যদি সে जों सामुं खालायलायखांखो दान्दिया जाख्लायखायनो खालायखांखाय आबो सामुं आबो ग्रम सिदि जों हाइचुङाव इसा सागां अन्य टपिक कक सालायखौ सालायदो डेभलपमेन्ट कक हे दिबा गा डेभलपमेन्ट कक आबो हाइकेन जों आरो सामुं खायखांखाय बाहायके एजुकेशन तो जों प्रायोरिटी मारनाय इकोनॉमिक न तो जों प्रायोरिटी मारनाय ताउ जे चिने हा दङ आबोनो तो जों प्रायोरिटी मारनाय आबो हाइके नों जदि से खालायखांखाय आंखा खायो आबो जों सल्व में थाङो आउराम सिदे एग्जांपल विशेष खायै त्रिपुरा राज्यनि पुइला राबात कायजाखा बिस्तामगंज वारंबारियाव फार्स्ट त्रिपुराव राबात कायमान आबोनि परें हांखांखाय चिनें रंमालाव जे जागाव आर राबात कायनानि सिगां चिनें कायसा बांग्लादेश बॉर्डर आनी पारान लास्ट पारा आबोनि परे बांग्लादेश बॉर्डर प्राय 17-18 किलोमीटर बिराद बलं अब बलंगाव थाङै बरफ फान्थाव खुख्लायाखै माइ मासेया किन्तु যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে রাবাত কাই রেখা রংমালা আয়াং এরিয়াनि बिसिङाव सबसे रां गोनां थाखा रंमालानि थाखा এবং আবো नागारदि जारा नायनाय रखो आं नागार सानो आज जे जों रां दङ देखलां जायगाया मुइहान पाइनानि এটা বাস্তব ঘটনা তাই যত তোমিয়া হাইকে নপাই কারণ 3 কেজি না খাঙ্কার ছিমি বড় তাক ছিনাইবা অরম ছিমি অসুজারা হাইকে পাইলা গা 3 কেজি পাইনানি মাংসনে বসু বনে মানে ইকোনমিক্যালি বড় বছন ছয়ছে এটা জায়গাও 3 কেজি বনগর টানাই তো খরচ করে আছে 3 কেজি পাই গা জায়গাও বড় জড়িছে বনে জড়িছে শিক্ষা তো ভাঙা তাই খরচ জানাকে 5% যথেষ্ট হবে না আড়াই কেজি নব ব্যাংক সেভিং খাই বনি অন্তত ক্যাপিটাল আমি আপনা 25 বছর 20 লাখ টাকা লেন খামলে আর 20 লাখ টাকা ন বনি বসানো পরে ওই বা আবার খাইতাম বনি বসানো অন্তত 10 লাখ ধরাতেই ক্যাপিটালের খাঙ্গাকে বনি বসা দিয়ে 5,000 আর 10 লাখ নব 10 কোটি টাকা সিনেমা খান এই মোরক অ্যাওয়ারনেস জিনিস চিন্তানি না হয় नोंथांखौ जों শুধু তাম নাই जों মহিনী টকা জিনি হিনি আবুরাম ছিল एक्चुअली যেটা ককতর সামনিয়া বিশ্রামগঞ্জ এরিয়াব আবাহে অপমানতন করে কারণ তাংহিনি আনি পারানছে বা जों আয়াং যে রাবার কাইরে রেখা বায়াঙে রক তাবুক আনি পারাও যে রাবার বাগান করি ফানছে রাবার বাগান বাইব আম মালিক বাই অর্ধেক মানে অবহাইতা কিন্তু কতগুলো জায়গা দङ তাবো বছিনা অবহাই মানে খাইজে গিয়া খম আর জায়গা সঙ্গ টিআরপিসিনি বিশিং তুইফানা বা বিভিন্ন যে স্কিম দङ जों অবহাই খাইরি মানলে না এই অবহাইকে খাইছেন एक्चुअली কম খাইওকা যে जों एक्चुअली प्रेक्टिकल करै जों बुखु बायसिमसो कक सलाय दङाइसियो
गाबोन बागैनो चीन এই অবস্থা गाबोनो जों ओवरकाम मा खालामनाय आबोनि बागै अवेयरनेस न बिसोर खाय नरम जारा मीडिया माने आबोनो तो इनारबो माने बाहायदो बोलते के प्रचार खालाय माने जता जों सेभिं खालामनानै रांनो खाथिनानै बाहायदो बोसाबदों काहमदो परिनानै बाहायके सोसाइटिनि परिवेशनो काहम खालामनानै बाहायके बबती के जों माने ताहनाय सोसाइटिनो सनामिति सानानै नरमबो अनेक दायित्व तरबाय थाङा Paucini borok area ni naji environment kure. Pero tanoi ukabo khayla. Mane tamnai borisaba. Hake ko kote ya. Hangayang uskulo tongpro amorgang hadugota. Sorerok bat hagregi. Sorerok adaga phat phairegi haise. Borisana le thui tonga haise. Apa kiriman kerja, apa environment kerja. Karena tang ini kiriman bahan, anu kirina kerja. Kami yang kerja kirita, enggak bah kami yang kerja yang pada kita aja. Kesan apa kerja environment senang mati senang. Karena tang nangai suak dan jaga nogo ulun ke. Tahu dan jaga bos sabu ini cuma kontrol kena. Bah apa kerja cenderung je, mana tam nai, apa kerja cenderung je, jatuh nukung. Tahu cenderung je borisau cint besar hai ni. Dan jaga bersama nya sengkel kaya tahu naik ni na apa sih? Angin cinta nusa deh. Wansara uskola nursery ni sih me bersama ya karya. Jauh naik je sih. Bersama ya karya. Bobo jaga ya sih ya karya ke bobo jaga jadi macam macam. Cuma apa hanya kerak lagi. Hanya nangai praktikal. Abu rom sih cuma bihi besar jaga kaya. Bersama hanya pilih ke kelang. Hanya dia tahu orang. Apa hanya kan? Enggak je bono, abu bo korak lagi ni abu tu dong apa? Abu bono kaca karena ni bagai boji siasat hangga bono kaca administration mata kerana. Bodoh kan cakap enggak kata yang ni. Apa ko boni je se ko boni nanti. Enggak apa histori kabang mak kerja juga tahu. Kasih hui ni jinak konsen sama cina bisa kabang mak iya tong le. Kabang mak educated tidak rasa tong le. Je abu hero nggak tahu gom cede. Mana hada pana hana hamdan man dan tahu cede. Engkau mau kerja hendak aja. Engkau untuk kau jedrak sama semua tak mana. Jengborong bujung nai, jengborong logit nai, jengborong kaham klay nai. Engkau jangan kan ini betul itu tunggu, ini betul itu tunggu, jauh ini betul itu tunggu. Apa kita klay tamai aku. Rasmiti nggak cini cini torjak hendak. Angle rasmiti nggak torjak. Karena tang ini, tapi ang baksa sama. BJP tahu bahok tor khay nai. बहुत बाइकिंग तौर तक 2000 बोलो तंगु से बहुत फेंकेंगे फैला मची 2000 में हम सुनिया खुनान बहुत ऊपर हो सनो अपरा के खाई हम मुरा काफरो कौन के फेंके में काउ है अब आए के खाई गावने बाबे बीजेपी खाई माने बहुत प्रशासन इंटरेस्ट बाइन खाई এবং যে সময় প্রশাসন ইন্টারেস্ট বিজেপি খাই মানে ও কবে আং কাই আং পার্টি চেয়ার নি বাবে রাজনৈতিক খাই आगे वो सवा ताऊ कुछ ताऊ रंग चले एक एग्जांपल नंग मत समझने क्या cie bino तो ये आंगो सिरे संखा और त्रिपुरानो इंटरव्यू ना खा आंग साका आंग सजों आनी या कुनो तांसुया आंग बगी cie bino आंग सपोर्ट खाई मैंने बीजेपी जो दिखे cie bino अब आके पास खाई गंग काई आंग बीजेपी या करना है एवं आंग तीन चिन बीजेपी खाई लिया Kualiya. কিন্তু আজ দেখো ইমোশনাল ডিসিশন ভাই আমি ইমোশনাল ডিসিশন খা দুই ছিয়াবি বুফর পাসং খা 2019 8 জানুয়ারি 2008 জানুয়ারি নি পরে কয় কোটি ফাইগা ওয়ানসা ত্রিপুরাবো কয় কোটি ফাইগা বনি করপাইয়া Minau bol. 1 लाख फन कया 1 लाख फन पाया को 2019 नि सिमी आंगम खता कबा 1 लाख फन कया ये तब फाइ तने रो आउ बिबां बरं नक दङ रो दागा पाजा बं रेसन कार्ड दङ आयं बो दङ बं आईडी कार्ड yang दङ आउनि बागे 1 लाख फन कया
आंखा वानचुक माने बा आब्रु संजोदन सालाय बांग्लादेश ते 2 कोटी दंख आबो से फाइनाय आबो फाइगांगाय त्रिपुरा तो मेन दुगलांनाय आमबो बाहायनाय आबनो नांकिरि खाता आमबो आकक मा साका आबो आंगाबो सिरियास किन आंगा कक साका किन्तु ताउ बुसु कोटी दं बा बुसु लाख दं आबो बा 2019 नि साकां से फाइले CPM na amalu je CPM 30 বছর ফাইলাবো কংগ্রেস 30 বছর ফাইলাবো গাউন বাগে আবুচিনি বা ক্যালকুলেশন কেসান গাউন বাগে আনতাম সাবার খালাগে আন সাবার খালানে আনচিনিও আনে এসকট দङ সিকিউরিটি দङ আবো আं দিপ্রাই पंखा 15 दिन बिजोङो बरंगनां बिप्लब दे बीजेपी आकारो नै आनि आबो सिकिउरिटी बीजे खरंनाय जे एসকट मामनो बेम बातेर लैसे सब साबर खलागे जागा बिजिं देबो साबर किन्तु 1 लाख बो बरफ खायाखौ सिएबि माने परे गाबल कतगला इमोशनल चं वानसो के कमी आसे हेदिना दा पाबुक सुख दरा नायदि ओते बीजेपी चिनबा खानियाव फनां खाना बाजस फनां खाना जेमन हम चिरे एसटी बातेर खादि नि मारो दो आमो ख्रिस्टान ये किन्तु एसटी बातेर खादि नै तो मानिसा सायावले बिगाल देबो सायावले अब तो जनजाति दं समन्जरक सो सावले गाबो बायां माने तामनाय यही बीजेपी हामिया हमिं को बंगला मावान सुकनाय सीपीएम जे आईडी खलायलांखा कांग्रेस जे खलायलांखा बीजेपी तो अब हाय हामिया सामुखा खलाया तिकासो दं संहान मता तबे उ सेबिनो को काबो खलाय आंदोलन खलाय आजागा बर गुलि चालक अब थिति কিন্তু হেতনা আফ্রো মানে তামনাই যে চিনি বরকতে ইউনিটি নই মানে পরিবেশনতে অবহেকেন সানা না মানে আবু সালিয়া এবং সরকারের চাই আমি গছরিনা না মানতে আছে ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাইবন আবু তো হেঙ্গি থাকা আম যেটা সামান্য তাবো যে সাইতো মায়া দেখতে তো কষ্ট তারপর জানে মানে তামনাই সানানে রাই তোমা আমি সাবাই तो yang parti nemi saya bal jata ane jata bucima jora tai bang bucima na bona sai ta gawni bagai tabuk song je tamnai jata chine wan chungmani samung tamani abo song constructive na na gawni bagai norok ni jata posaro ko constructive na na ebong norok bachana na na karon tami ni norok khut clear nore youtube channel phone antam hache prasaro ni bagai norok onek important tapi important nangkai kini bisingo dofano sunamna yang nugo ekmatro norok dara media o samukhai tangairo tai kaisen thangka dofan intellectual politician no bat politician rokno mane tamnai ta ko politician rokno bongne ideology tui samukhai ni bagai norok bat dokhlai hoboi kok sawai omongkan personal kok sahaja baddok saja saja takal kok sama orang itu ang hana hamzah koni sekarang tu bising dia berma hana hamzah ini sahur macam ke hana hamzah mana tu tong bising dia berma proman saja saja jadi kuna ekta jadi si dos lagi yang macam ke phonogiri di dopan itu sama apa bising dia berma tamasa hamzah ini merok সামুঙ্গা নরক খাতারাকে খাইতানি এবং নরক ওহাইন মাবা জানাই মানে দফানি হানি যেটা হামকায় তাই যারা ইন্টেলেকচুয়াল টমাই চিনি বিসিঙো করোনাবাং কইনানি মসুঙো বিশেষ করে খদা করার বা নিনি তাবুরাং যদি চিনি বিসিঙো কবাম ইন্টেলেকচুয়াল টমাই এডুকেটেড উইল খের নিউট্রাল লক আচুগুই টংয়া ওই মান খরচিনে হিসি তাম নখনাই দফানে হামকারানি বাগৈ সোশ্যাল ওয়ার্ক ককমখা রোমান স্ক্রিপ্ট ni নতयै যে সভা মত তিনিনি সিমিয়া ককমখা ও কয়েকদিন পত্রপত্রিকা বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব যে সমস্ত কগ্রক সালাই থাকা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন এনজিও অর্গানাইজেশন যেহেতু ওর টিবিএস ni যে চেয়ারম্যান যে ধনঞ্জয় গণচৌধুরী যে কক শাখা অমংখা
bini kokya mongka sorkarni kokse সরকার ডাইরেক্ট সাইয়াও ইনডাইরেক্টলি ও ধনঞ্জয় গণ চৌধুরীনি মাধ্যমে খায় ও কখনো সাই টঙ্কা তারপর আনি কখা অমকি কক বাংলায় তংমানি জরাব সরকার টাঙ্গে সেরাই সেরাই কাইয়ে কক সাইয়া এডুকেশন মিনিস্টার তঙ্গ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তঙ্গ বড় টাঙ্গে 300 পর্যন্ত অমন রুক সাউই টাঙ্গে 300 পর্যন্ত কাইসাপানো বড় স্টেটমেন্ট দিয়া অমংকা মেন কোয়েশন একে তাউতে কাইসা সাইটো जों नुखा जों विधानसभा तो जों अलरेडी जों प्रेसार क्रिएट खालायका आबन पदे सिबे सिवो चीफ मिनिस्टर निजे नमा साखालायका जे आं सिटी सिनाय चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट सिलिया डायरेक्ट एन माध्यमे सिगायनि जों खानावो एके ताबो अरो जे स्टेट नि जे चिनि दुइटा माध्यमिक बा उच्च माध्यमिक जे परीक्षाओ जे बांग्ला स्क्रिप्ट जे सिनानि अक बांग्ला किनि वखाय অমত উকলগত সরকার যাও তংনাইর বড় উকলগত তঙ্গে গণচৌধুরীর বুকুক থেকে বড় সারি টঙ্কা নিতাই তাবো আমি কখনকা সরকার টাঙ্গে ওরা ক্লিয়ার খাইয়া তে তাবো চিনি যারা এনজিও স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন রক যারা খাইতং নাইর আন্দোলননি কক সানাইর মেমোরেন্ডাম ইয়া ফাটনাইর ডেপুটেশন দিতনাইর বড় সরাই সরাইকে টাঙ্গে আন্দোলন কুসনাই রিমাইয়া যদি কক বড়ক নি সাবজেক্ট নি যে এক সাবজেক্ট নি যে এক্সামিনেশন চালো যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বা সিরিয়ান কাই আদিনো जों जे ताम आंदोलन खालायनानै लगे लगे न 10 टानि समय परीक्षाव जुदि रोमान स्क्रिप्ट बा मा सियां काय सारा 10 टानि सिमी चिनि आंदोलन तामंनाय अककमे किन्तु केबो सराय सराय काय साया नेक्स्ट चिनि ताम एजुकेशन तामंनाय आबो केन को खाया के आबोनि बागैनो आं साननानै नायो जे चिनि प्रथम डेपुटेशन लुइ लाख करिका बोतो सराय सराय काय साका बांग्ला स्क्रिप्ट मांगनाय ताबो चिनि मुभमेन्ट नि कक्से जों सराय सराय मा सानाय आं आगिबो साका जे दिनो चिनि कक बरक सब्जेक्ट बाय परीक्षा अंग रोमान स्क्रिप्ट मा सिलिया लगे लगे न 10 टा एग्जामिनेशन के 10.5 टान सिमे सारा त्रिपुरा राज्य जों रुल ब्लक मा खायनाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय दलाई डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय साउथ डिस्ट्रिक्ट मा जत आम थायानो जों आबनो जस कायपनो जों उनको मा खायनाय तामथानि बनो रास्ता जों बन मा खायनाय रास्ता बन खालायै जों अबनो अ आन्दोलन जों सक्सेस मा खायनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको खायदा आगिनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको तंगो सै तंगो ताबो तांगे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिनाबा अरनिनि स्क्रिप्ट आं बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय अबत आनि राइट्स तंगो नों बांग्ला बायनो परीक्षानि खाता नाय मानो नमरि मानो काय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिके नोंतांगे नाय मया तांगे नाय इफोर राज्य के खाता नानै कोन एजुकेशन डिपार्टमेंट का आसे कक गरम मास्टर ने अबाब मुथांका ओके अमते उल्टा पाल्टा खाइ चिनि बरम बिभ्रांत खायनानै तब चाइतो गय तंग बर के तिनि सबसे आश्चर्य अंका खाय चिनि जे त्रिपुरा मन्त्री एमएलए रो जारा तार सरकारनि ओ तंगनाय बर तिनटां चुप तांगे एकटा कक साया कोन राजनीतिक दल साया के अबनो जों नुखा जे ताबो आनि कायसा कयमुं का जत स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एनजीओ अर्गानाइजेशन बा जे कोनोबो मथानि न फनंखौ आनि कायसा कक इलेक्ट अ जे परीक्षा संगे सिका ताबोनो चिनि मुभमेन्ट डिक्लेयारि मातन सिका साबो बरा एफआईआर खायनानि बर ताम कयटा बसि एफआईआर खायनाबा बर कयटा जायगा एफआईआर खायनाय আর অমনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার মানানাই যদি রুট ব্লক উংলাই থাকায় আগামী দিন কন্টিনিউ হরতাল উংলাই থাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে অমনি দায়ী সম্পূর্ণ সরকার মানানাই এবং টিবিসিনি যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণচৌধুরী অবনি পজা বর্মা খরচা নাই অবনি লাইবিলিটি বিনি কারণ বন অকক রক সাউই অরই পরে খাই তাবো বিভ্রান্ত খালাই দङ और कोन को करे जरा को बरना संस्कृत बा निनि देवनागरी खबर सिनेमा सैतन बांग्ला सिनेमा सने सैतन रोमान स्क्रिप्ट सिनेमा सने सैतन ताते ताम असुविधा खाबा बुंने ताते ताम कबा कायसा को मुइतो नांनाय जत दखने बरना नां सब वानसा त्रिपुरासा जत दखने बरना नां सब इस्ट पाकिस्तान किंतु भाषा आंदोलन तिनो तिनि बांग्लादेश सिस्टिं थांगा जों तिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि सेपारेट स्टेट सानमानि किन्तु अरन हयतो न कायसा हरसिं सायमानो जों सानाय
আগামী দিন চিনি স্ক্রিপ্ট ন তৈরি ন আগামী দিন তো হরচং সাই নানি ত্রিপুরা হরচং সানানি সম্ভাবনা দं বা ক্লিয়ার থাকে কারণ যে জাতিনি ভাষা করেই ও জাতিনি কোনো পরিচয় করেই আমি ভাষা দंगो আমি শুধু স্ক্রিপ্ট তিনি অরল দালং রক তিনি সিকাম রক ত্রিপুরা হাসতেও দंनाय রক বংনি কক নবর রোমান স্ক্রিপ্ট সিমা নকাय जों ত্রিপুরা সার সিকেনি তামनै বংনি খানাङा বা তাম অসুবিধা দं বরংনি তাম অসুবিধা দं কাচিনি নেতা রক এমন কিছু নেতা দं যেটা চিলি লুপা শুধু রাজনৈতিক ছাত্র সিম নাই কক্সাও আবয়া অনেক বড় শুধু ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া চ্যানেল বা ইউটিউব চ্যানেল ফাই কক্সাও কিন্তু মুভমেন্ট বনি কোন করে সিঙ্গাবন মানানাय মেমোরেন্ডাম দেখে আমো চাইয়া আমো কসাय রাকাই নং আন্দোলন ঘোষণা রে আন্দোলন খাতাং নং ঘোষণা রে মেয়া এমন কিছু বড় দं মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া না হারি সাবো কোন বিনি বেস করে কাইসাটা সেজালাইনান সিমিছে কিন্তু নিনি সঠিক ও স্ক্রিপ্ট মতে আন্দোলনী যে কক অবহার কিন্তু কেবল অবসর পর্যন্ত তাবসর দ্বারা সাকলাই জায়গাকো হিন্দে থাসিং সাকা যে মিজু কক নো কারিগো ত্রিপুরা হাস্টেও পরীক্ষানি কুইশন আনসার নানি পাবে টিবেসিও হাই কেন উনি থাঙ্কা খাইজানি ফাयो যে কক বরকনো সিমি তাবুক কেবেং জাগै रोमान स्क्रिप्ट सिमानिया बांग्ला मासिने फिया मिजु ताई पाली नि कैसा तंमानी जे भाषा आ भाषा के रोमान स्क्रिप्ट बाय न ओ सिजागै दङ आबुनि के कोनो बेसिनि दङ तै कोनो ऑब्जेक्शन फ्री बरफना के ऑप्शन तो जागै दङ आबुनति नों बाहाय सं जे आ जागाव साबनि याक दङ तामनि बागैयाव बाहाय के कक बरफना के रोमान स्क्रिप्ट खाइजानि का मेन कक हिंसा काय और चिनी कक जों रोमान स्क्रिप्ट सिखाय बसे गाहाम काय बसे निबुल बाबे खाय सिंसिमान नों नायनो दि कम्पिउटार गो मोबाइल गो जों जखन कम्पोज खायना थांखाय सिं इजि के खायमान स्पेलिंग गो जों गाहाम खाय सिमान एंका जेखने पाली मिजु भाषा बा लोसाय भाषा सैतिनो जदि खायमा हाका और तांगबा मेन कक हिंसा मो ओकलगो आकाशा पर्दा हुइजाक दं मा के हुइतनिका जे चिनी कक ओकलगो क्लाय दंखुन चिनी भाषा बसकांगा आगुगै थांखुन चिनी भाषा जत जागाने पिरजाखुन अमो आशा दफानि बरर नाया ओ नायानि बागैनो तिनी चिनी अ रोमान स्क्रिप्ट अ सिधै स्क्रिप्ट न तुई आदमिको और राजनीति चलित दं सीपीएम नि 25 बছर पवित्र सरकार नि न तुई कैसा भाषा कमिसन खा 64% বরং সাইরিখা যত কিছু বড় পশ্চিমবঙ্গনে কাইসা পবিত্র সরকার না তুবই একজন কক বরং নে কোনা ভাষাবিদ নিবন তুবই বাংলা ভাষাবিদ ন তুবই বড় কমিশন খাইকা তারপরে বিভিন্ন জায়গা যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট না হামজানে বরং না ইন্টারভিউ নাই সাধারণত ভাষাই খাইয়ে সিপিএম সাপোর্টার না ভাষাই খাইয়ে ইন্টারভিউ নাই পর্যন্ত চাইতো গই নাইকা যে তব ফানো আর 64% বড় ন শাখা রোমান স্ক্রিপ্টে নে কক বড় সিনান্ত সেই দিনে সিপিএম রকম শাখা না जों बांग्ला बैंक নাই आफुरनि निनि एक एडिशननि सीएम राधाचरण देवबर्मा शाखा जों बांग्ला स्क्रिप्ट एडिशन नाय स्टेट गभर्नमेंट शाखा जों बांग्ला स्क्रिप्ट न अरं खंनाय जतनि परिचय गो तामनि परिचय आ समय त्रिपुरा राज्यआव इंग्लिश मीडियम करे तब इंग्लिश मीडियम थाका जों आफुरनि सिबित रोमान स्क्रिप्ट सानि फाइबले तिनि जारा नुखा राजनैतिक एरिनाव नुखा ताबुकतामो सीपीएम रो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो क्षमता करे तब नों रोमान स्क्रिप्ट बाय नों क्षमता तंफुरके रिया आता क्षमता करफिके नों रोमान स्क्रिप्ट नांगुनि साका तामनि बागै शुधु राजनैतिक स्वार्थनि बागै बर अकक साव खानानो सीपीएम क्षमता फायदि बर तावसे सावनाय तामो जों रोमान स्क्रिप्ट नांगिया बांग्ला बेन नांगुनि बर खायनो पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेशन पावर फुनके बर बांग्ला चापगै दिना छै ताबु और सबसे दुखद ব্যাপার कर आईपीएफ सरकारनि একটা অংশীদার रोमान स्क्रिप्ट ने कक सानाय उको रोमान स्क्रिप्ट ने को दाबिदा बर तीन तांग निरापन तो तांग मंत्री सभा सुतो रिजाइन दी न शुक्लाचरण वाते रिजाइन दी फैदी न नि त्रिपुरा लेन मालिया मंत्री सभा सुतो खा तमनि तका सुतो न
roman script ni tabung ko nang ekta kok sai tam na chuk tung na BJP ni minister MLA ro kong sai meya MDC ro kong sai meya boro tam saka ba kisu sai meya resign di phedi आज अगर তিনি রঞ্জিত দেববর্মা কে এমএলএ তিনি রিজাইন নি দিও তিনি দিও ani MLA borok ja ani basana mothangna ni borok ani basa krikai ani identity bokre ani bosongni ani dopani ani jatini identity kri thabo aja gani MLA koi bosor 5 bosor bage kintu ani le dopani kogle kusum kusum bukhugo chini kok borno tubui tabo succession abona suyui chini dictionary salamaka tabo gobang boi rok boi mangka ang nije semai katalma poro Bible sepuilang ko boro roman script ma poro kose porito kose kaham সুতরাং অমর जों বুজিনা নাंनाय राजनीतिक bo jagao chini kok borok basa bos tanga agok thangku development nungfu obokke bonnaya ke omo directly omono tui ষড়যন্ত্র প্রচলিত রাজনীতিক থিংজাগৈ দङ আবু থিংজাগৈ দङ অরন হইতে মুক্তিনি বাগিনো जों রাগ ইয়াপ্রি রমি চবা মানক শুধু নিনি বেটা ত্রিপুরাল্যান্ড সিমিয়া ভাষা করি হিংকাই জাতি বকরে জাতিনি পরিচয় বকরে আবুনি বাগিনো অমন তুইব जों প্রাক খাইয়া প্রিরম সব নখলনি জরাঙ্গই তংখা এবং প্রাবুঙ্গ জরাংখা जों অ মাধ্যমিক পরীক্ষা পূর্ণ রোমান স্ক্রিপ্টে সিরেং কেন जों লামাও মান নখলাইছিনা नंदे थासिं कक कायसा खुरजागा पुइला ककरो रोमान स्क्रिप्ट बाय समय कताल मा परीक्षा ताबुक जे समय कताल परीबुइ दंनाय एकेबा ख्रिस्टान रो बरक निखे दायित्व दा दं जे रोमान स्क्रिप्ट बाय उनथुनै बरक नि सानमुं हायतो बरनि सुरिमुंनि बिसिंथि पानो चिनि मानथाय चिनि दफानि क आबनो आंदोलन खाइकिनि पानमुथुं जेसे जागा थांमुथुं सभा खाइकिनि मान थाइनो सेगि नानानि बागै बरकनि बुदा दायित्व दं जे सुरिमानि बिसिंथि पानो चिनि दफानो जुबानानि बबाहायनि वान सुं दायित्व और जेते स्क्रिप्ट नि म मुभमेंट और दर मनतुइ फाइकाके ठीक नंला धर्म बर ख्रिस्टान একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে ও আন্দোলন যুক্ত এখন যারা খ্রিস্টান সাপোর্ট খাইতনা বা খ্রিস্টাননি তংথাপতেই তংনাই র বড় বড় আন্দোলন তংলে গোবাং বড় আন্দোলন তংলে তিনি মুভমেন্ট স্টুডেন্ট মুভমেন্ট হিন্দি এনজিনি গোবাং মুভমেন্ট তো যারা খ্রিস্টান খাইনা গোবাং বতং নন খ্রিস্টান বতং অর্থ ধর্ম ইস্যুয়া অর্থ স্ক্রিপ্ট না তৈছে আন্দোলন খাইতং না আই সারা লাইমাকে বরকনি বিসিঙ্গ बरकनि बो दायित्व दङ जे सुरिमानि बिसिंथि पानो बाइबेल समय के दालनो दुदिनो दुमुनो कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइ आसु डेभलपमेंट खाइमा नंते ताबु बरकनि सुरिमानि बिसिंथि पानो चिनि सबाना क्राकसिन मान थाके मानन बागै सुरिनानि बागै दायित्व दङ ना बरक सुरि त दङ न नाइ नाइ दि जारा ताबुक निनि जारा ख्रिस्टान हदानि बर रन रोमान स्क्रिप्ट बाय कक सैतिनि व गोबां बिजाबति खाइतिनो बरकनि सुबा सुनो जों नुबुइ दङ बरनो बिसे सबसैयो आ बरनो बिसे बिजाब सै बकिरि बतम जसन माध्यमे फन पिरजा को खबले चिनि को फर जगै दं खबले चिनि को भूल करै खायै सै जगै दं खानाबले एके आबनि बागिना ख्रिस्टान हदन बर सुरियो ताते कोनो एकदम अब बकरै बर सुरियो चिनि हामारे दफाने काहामनि बागै चिनि दफाने कोनि बागै बर सुरि दं के सुतरा और जे ख्रिस्टान हदा न कोन आनि कखनका जों और धर्म न जों तुमनानि मुसुंगिया आन व्यक्तिगत मुसुंगिया और जों स्क्रिप्ट न तैसे शुद्ध स्क्रिप्ट न सिमतिसे भाषा न तै स्क्रिप्ट न तैसे एके अज राजनीतिक थिंतिनि व जों जतन तंग और ख्रिस्टाननि बरक हदफानि बरक बतंग हिन्दू दफानि बरक बतंग बा अन्य जारा बुद्धिस्ट धर्मनि बरक बतंग एके अ आन्दोलन जों कोनो राजनीतिक व नां मुसुंगिया कोनो धर्म न और तुबि फाइनाल मुसुंगिया अम non-political, non-religious movement kayak no, jotono sing mana, jotono tansak kayak mana wan sudah. Tahu, jom kasing kisah kau buku saja. Pasangan pino, India, Pakistan, Hindustan, Pakistan ka, kesama karo Bangladesh, ketal, faktor ketal dia sendiri hasil kerja. Tahu neng boba hewan su, je
Obokai kaisa di prasarok ni phiojak ni lama eta sign hai ka ba greater Tipraland ni movement ba mana ni eta sign le da wansu bo hai ni calculation hai ka ni wansu ba nadi is Pakistan bor separate khane bagai borok movement khaimaya borok sangka jara bangla bhasha-bhashi ni borok saka chingno bangla ma pori dinai bangla bai chingno porinan sujog marinai bor andolon কিন্তু তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানি borok kosliya nijini mani kok bai seinani jo porinani jotono musung jeng jeman musung ti borok musung kha movement nunglaikha movement kha শুধু বাংলাদেশ সীমা তিনি বরাক ভ্যালি ও বাংলা বাই ভাষা আন্দোলন আর সাদা সুজন বন্ধুর ঠিক তাও আর তিনি বরাক ভ্যালি সেপারেট স্টেট নি দাবি খাই দা 10 ত্রিপুরা রাজ্য তিনি হাতমানি হাতানি বরাক হামানি বাগে তিনি সংখ্যা গড়ছে সংখ্যালঘু থাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার কামাখা পলিটিক্যাল পাওয়ার কামাখা ইকোনমিক্স পাওয়ার পরীক্ষা তিনি ও ফাতানি বড় ফাইনানি তিনি লেবার না তুমি দাসক তুমি থাকা তামনি বাগে তিনি রাজনৈতিক বুলনি বাগে তাম স্লোগান তমনি গণমুক্তি পরিষদ নি কুরি তংলা গানাং তংলা সমাজতন্ত্র ফাইকাই আথো কুরি বাই তালওই তংখাইছে নখা মোসাঙ্গই তঙ্গ ওয়ানসাবাই ত্রিপুরা কথাই তংখাইছে দেশ মোসাঙ্গই তং তিনি তাম খাতি প্রসাদ এবং স্লোগান লিখা রিফিউজি পুনর্বাসন চাই রিফিউজি ভোটার অধিকার চাই পুনর্বাসন পরীক্ষা ভোটারদের তিনটাম তার মানে না অরব বর্ণ পুনর্বাসন মেন করে তিনি সংখ্যা গঠন সংখ্যালঘু অংখা রাজনৈতিক ক্ষমতা তমনে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত ছাড়া অংখা ইকোনমিক্স পাওয়ার তমনে যত কমাইখা অনেক বড় ইকোনমিক্স পাওয়ার তাম বুঝিয়া ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দি নিনি বিভিন্ন কাম কামলা সরকারি কাজ কামলা খাইনা যত ব্যবসা কমাইখা ঠিক একাই অবনি বাগিন যে বার্নিং উসুং ইমানো নংতে সামানি বার্নিং উসুং মানো ম যে স্ক্রিপ্ট ন তুই না আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্য চৌতাঙ্গি তিনি সেপারেট কথা কারণ ওর কাইসা বৈষম্য চলিত নিনি আনি চলিত ও নিনি আনি নি বিসিং তিন সেপলে জাগাই তঙ্গ ওর মুখ চাকনি প্রশ্ন তঙ্গ ও মুখ চাকনা হারাই जों गोबां मानथायनि सेपले जागाय तंग हामि को सांगे के ओरो तो रेसेरेसिनि फाइका और मैक्सिमाम बरक न तो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान तक बांग्लादेश में फाइने बरक में एडमिनिस्ट्रेशन आसु पॉलिटिकल पावर बन जागो इकोनॉमिक्स पावर बन जाता जोंका डिप्राइव था के आबुनि बागै तो जों तिनि सेपारेट स्टेट मा सानकाबले के साबो बाध्य खाइके बस जों सेपारेट स्टेट साना जरा फातानि बरक फाइने जों खाइके ना बले के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर मुगु तंगो के बर खातंग अमो प्रॉब्लम तिनि सॉल्व खायाबा yang solve kaya berapa problem no di prane lain cuma berapa saiman kayak aboni bagi no tabo jeng nasigi temu bu bagaikan ni tuipang bay government of India ni bisinga kaisa dialog soli temu or dialog ni bising ti sing tamu tubuh ima sing abon nasing bay temu di prahastel joto berang naik temu or dialog ni pai agreement ni pore wono kapal kaisa jeng go emang jini go painai movement kotorte bungui mano singtam tam ma kabon hisab potolungai mano asik jarate hingga kai singtonai tobe script na te hingga kai movement na sing asik jar na singme oporikha ni din hoitino jini movement khanan kalai tabu obo khai ni porikha ni jar hote jeng gadung tabu guardian no khao ba student no khao belai atamko kirijak kirma singsa roman script by question answer thanki no ek khaya mai ani besa nge tabo amhai khaya boi tabo jotono to besani future kaham mayo tabo guardian rokni phasingoni ni kobu ekewa student rok phasingo ni kobu tam tam mai je to man script by city fail ke fail ni kokno nu suino thangi ba bangla bai sike ni pasaknai ba phelangai nge nini future osoi kadera radi amhai da khanina bobo hai nini ta suggestion dongai student kai guardian roni ani kok hingga kai oro chung kirinani ba atong kongnani ko gokori
आं जे स्क्रिप्ट बाय kaham kan ba kokno seiman anga script बाय ना পরীক্ষা করি না নাংনা আগে সিংহ যদি 5000 ছাত্রনি ভবিষ্যৎ কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট সীমানি ন যদি বংনি পরীক্ষানি ফল আকি উই থাঙ্কা কাই আংননো তিনি সরাই সরকারনে সাবো ত্রিপুরা রাজ্য ও অমনি যে হর যে সিংমানি অমন মুঠাগলাইনানিफ्राय টান নাংলাইনাই आं जत्त गार्जेन साव कुनु किरान कक करे निन बसानो सादे जे स्क्रिप्ट बाय आनी मानी कक बरनो नों सैमान आ स्क्रिप्ट बाय न सिदि परीक्षाव जुदि सैयै एफआइआर थाखाय आबो नोंनाय 5000 स्टुडेन्ट दंनाय बिनि गार्जेन दंनाय सारा त्रिपुरा बिनि गुस्टिगारा दंनाय जों मुभमेन्ट नखानाय आं दंगो नरंनि लगिवो किरिनानि कक करे आं जत्त स्टुडेन्ट सानाय नन रोमान स्क्रिप्ट सेकेन्ड जुरके सिदि सिदेका हरनि नखरै थायो এবং जों अ कयदिन बिसिङावनो जोंनि मुभमेन्ट जों सराय सरकाय साग्लायनाय आंथ' साइनो पाइखा जे जे दिन परीक्षा रोमान स्क्रिप्ट सिरिया 10टार परीक्षानि थाखाय 10:30टानि बिसिङावनो जुदि सिरिलायके सारा त्रिपुरा रुट ब्लक नाय এবং পরের দিনও जों प्रथम स्टेप 24 घन्टा हरताल खालामनानै अब आंनि निजिनि व्यक्तिगतभावे आंनि इच्छा आन्दोलन आरन हयते जों परबर्ती आन्दोलन ताम खादे खायलाया जोंहाबो कक साब्लायै जों बसखांनो मागौ तबे आन्दोलन खाय परीक्षानि जों सिगांनो जत्त बदलन नां सानाय जत्त अर्गानाइजेसन सानाय जों सिगांनो डिक्लेयार खायमातोनि जेहेतु म अर निनि त्रिपुरा बोर्डनि इनको प्रेसिडेन्ट बखुम किरु थेट दुइ ब साइटंखा एफआइआर खायजानाय बारबेलि बरको प्रेसनिको राइटेनिको कुनुको सार्कुलार या विनर ब साइटंखा जेमन जोङो थेट दिखा जोंबो गभर्नमेन्ट एवं बोर्डनि प्रेसिडेन्ट जोङो थेट नरि मा सानाय नों जुदि अमक खायनो थांगांगाखाय आ दिन परीक्षा हलनि जत 5000 स्टुडेन्ट नखनाय लामा ब्लक नाय ते दिन 24 घन्टा बन निनाय जों ओइ रकम একটা आन्दोलननि কর্মসূচি ताबुकनो जों साग्लाय तन्नानै नांनाय एसारा तिनि कोनो लामा करे विकल्प लामा कोन करे अबहायके बासानति उराम no Tini Korojes, Sinclair Zabiton Money, Haikeba, Tabuk, Obohai ni Joravo, Assembly Robo, Pop Kasaka, the Roman script, not the Tabuk, opposition leader ni Paching people, some Assembly of Koranti Samani, some Nuka. They like Hansa Salo, Obohai no Roman script not paying. Kaisa OMP school ni porikha ni master khoroksa minimum sapon koloi aba haike TBS ni direction by no bo bangla by roman script by marsiya bangla script by no porikha ni question ni answer mari nai ni je samani yaglo akok bo bidan sabha ka samani yaglo bo tini aba haike मध्य शिक्षा परिषदनि फाइजोंतै डाइरेक्सन रोजामा बाय बपिनि साख्रि जीवन न दायित्व पालन खायनो थांतिनि आबहाय न घटना नि बिसिङाव बतिनि इहानो याकारि मा थाका बथैखा अमाहेरबो जों नुखा लाई थांगा 2-3 मासनि सिगां ताबुक तिनि फाइजिङाव माहाके जे ए जे 5000 स्टुडेन्ट र नोंके बाहायके सम जे अमबो काइसा दफानो सुक्लकनानि हाइकेबा चिनी बंश न चिनी फ्यूचर न कासरी बे तन्नानि अब हाइके गोबां मास्टर बखैका अब स्टुडेन्ट दं ताबो कताल खेतैसा 5000 स्टुडेन्ट दंनि फासिङाव काइसा जाति मान सिंक्लकमान बबाहाय रियलाइज खायना नां जों बबाहाय वान सुम बोसन साल खायना दं कखन खा सपन देबरमन इसुनति त परबती समय त बिनि उपर प्रेसार केयर खायखना खायमालिया गन হয়তো মানসিকভাবে অনেক কষ্ট খা বিনি উপর প্রেসার মন পড়ে হয়তো অসুস্থ থিকা লেকে দুঃখনি কম অবব চিনি লাইবু ম বিনি মুং সিজাতম না আবো কখন খা অরত একটা ও স্ক্রিপ্ট ন যে তাবুক রাজনৈতিকভাবে থিংটো মানে কখন খা চিনি যে আইডেন্টিটি তো মানে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সা হিসাবে চিনি যে আইডেন্টিটি মানে মন সকমনানি একটা হাসা দেখাই বেড়ারে ওই তুই ফাইয়ে যেন সকমনানে কাইসা পরিকল্পনা বা একটা পিরিত প্ল্যান
চিনি বাসানো সবসময় না স্ক্রিপ্ট বাই একটা সরকার পরিবর্তন খায় তা কাছে সরকার পরিবর্তন খায় সবসময় না স্ক্রিপ্ট বাই চিহ্ন আমনো জামেলা প্রজিংজাল নাঙ্গে চিন বাসানো বুসকাং সাকাও কাইমেয়া খাই তনেল কে তাবো আমি ককংখা जोंनो तांगे थुंजाक दंनाय दिनै जों जे अमनो तयै राजनीतिक थुंयावै आने कंखा जों दाबो फानसा खालायै अ स्क्रिप्टनो तैसे जों आन्दोलन मा खालायलेसनाय आन्दोलन माने अमते दिनै खायका खाना याकारि का आबदि इंला स्पष्ट राइट एन्ड मारिनाय एवं गभर्नमेन्ट मा सानाय अब परिषदनि प्रेसिडेन्ट सामा बेंगला गभर्नमेन्ट ताबो जारा गभर्नमेन्ट दंनाय बर क्लियर खायमा सानाय जे म तांगै जे आमते गय तखा बरगा स्क्रिप्टनो तयै बने क्लियर कगमा सानाय के सबसे जों लासिमा सिनसा अंकेखाय जोंनो चिनि मानथायरक सेपेले तखनो गभर्नमेन्ट जों स्राबै दं टके हायतायै बुफां टका बागाके स्राबै दं तामनि बागै मन्त्रि कायसे माखाय गारि कायसे माखाय एस्कबनानै वाटर का हामनानै दंनानै आबनो वानसुगै स्राबै दं टके बुफां टका बागा हायतायै जाकार फैला नंतिनि ini joto tiprasa MLA tonggo jakar phedi ni minister ni ora phete minister phete jakar phedi MLA phete no reason ni singo o script no rom te khai ka sing ko ya itu singo khaimi able sibem somoy no ka khaimi ya jare বিরোধী দল tongna jare regional party khane borok sim je khorang ke sote bakir khaya abu abu no khable even IPFT regional party ha doha ni kogonek saka स्क्रिप्ट ने कॉक साका तांपे तंगला नुका विद्युत देबरमा ना कॉक समय रोमान स्क्रिप्ट ने हॉर्सन ने तम हॉर्सन लिखा बाबो तम हॉर्सन लिखा विद्युत देबरमा नमने ते रिजाइन नि फैना बना आरो हान साइटं हा का सेंकारि मथरै आरो हॉर्सन ने सामा बेंगला हायदि नोंरे बुति साइटं का एमपी रिजाइन नि हायदि तंग नोंदि मेला हा तंग नोंरि माया yang kasi ka jumian ni busa yakat dalan ka tintala ti say tongka boro rangman bo buni na ka bo kherek sawo bini je ka bo nekhle de naikha roman screen সম্পর্কে nang khaidi sadi tang ni press meet khai nang saime ala press nung saime ya o channel kaisa thara ka nung nung sai tong kok sai tong sadi ni press meet khai sadi amore ka reason na ikase nang do phano ni basano नों बसे खामजा खामजा सिजांनाय बिले रिजेननि फुनुक साना बाना आं मोनि बागै बासानि बागै तारपरे नि नकलबो दिप्रसा दखनि बररक तो तंक करे नों जासाय खाय नाय माना साकाबले आं परिस्कार साका रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन तिनि बुबा करफाना साका ना नों रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन खाय मांगला रोमान स्क्रिप्ट नि बेपारनि कक्का सा आं तिनि रिजेन दिनाय तिनि तित्रामथानि रिजेन ने तिनि एमएलए पदबो रिजेन दिनाय Binay, ang emilengwi asaya, emilengwi ang podia, ani nahar ma ba emileng na ni ang ko pori maya. Bibola kadar tini rasunti ko phaiya, phai tini ang oro bubagara bai tifang mo coba khai tini luku bai ang som jaga emileng. 5 বছর পুরান এমএল tong এখন tong. Itu ani ko ani basa ni obo tong thanai. Omo kerikan identity tong la. সুতরাং আন্দোলন খাইনানি হিংজাকাই নিনি বুখা বুখা রাগ মাংনা কিরিয়া মাংনা যে সময় যে পরিস্থিতি আ পরিস্থিতি তৈন নং বিবেচনা খাই বিশ্লেষণ খাই ন মুভমেন্ট মা খাইনাই লোকরম লগি মা তৈনাই আর কিরিলাই জঙ্গই মন্ত্রী পদ এমএলএ পদটা থানো কিরুই নিনিন বাসানি আন্দোলন নে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা খাইনানি আন্দোলন নিন খাই মাংলা আর কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোনো ন্যাশনাল পার্টি নি তলা তবে খাইমেয়া নিন্দখানি কক সাইমেয়া তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 1950 সননি পরবা আন্দোলন নি লাইবুমাও নাইতুক নাইখাকাই যেমন নুবি ফাই কক সাইমে সরকার থাকাই যতন চোখ সরকার করি ফিরুন জাকাই যতন সিরখগ সিপিএম তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট ছানো বমতি না সরকার তখন কোন খাইলিয়া আতাকাই বড়নি সাপোর্ট মানান বাগে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাই তংকা মেমোরেন্ডাম থাকা তামো Kamu jawab ini bro, puru jawab kiri bunyi. Terang, roman script ini bagai sini kaisa kotor, rak, han ganang, mupen nanggo, kalian nanggo,
এবং তাবুকো চিনজাগো সবকটা সুযোগ ও মাধ্যমিক রোমান স্ক্রিপ্ট সিরিয়াকাই আদিন হয়তো কেছেন রাক মুভমেন্ট मा खालायसोनाय अबनो चिनि पाइथाक लामा जों अबनो अ लामा दैमा जों जमा पसालायनो अर राजनैतिक बुया अर धर्मनो बुया सुलु चिनि स्क्रिप्ट नि सुनो दैसे जों थानजाखाय जमा खालायनाय लाइथांनो थुरजोगनि साइमनखा बिदेशनि प्रेसिडेंट डॉक्टर गणेश चौधरी जी तो साबाय थांनो कोशिदा जे एक्स एमएलए डॉक्टर अतुल देबबर्मा बकाइसा पिटिशन रखा जे परीक्षानि कुइसननि आन्सार रोमान स्क्रिप्ट बायदिनि खायावै बांला स्क्रिप्ट बायनो कुइसननि आन्सार खांके स्टूडेंट रंनि बरफनि राइट्स माननाय नै काइसा पिटिशन रमानि आवनो तैनि फिरकम बाहाय अतुल देबबर्मा तखा ना तिप्रसाद दखा जाति तखा अतुल देबबर्मा साबा वो तावी बीजेपी नि एक्स एमएलए एबिसिंग थानाय निर्वाचन ब निदर प्रार्थी बसावखा तारपर बन बीजेपी एक्सपेल देखायका खायाबो दानसायमिया अतुल देबबर्मा नि कक बायदा तिप्रसादनि उंगो सोलिनाय स्क्रिप्ट कक बरकनि स्क्रिप्ट तामुंनाय उंया बिन कक बायदा सोलिनाय नंगानो सादियाबो नि हा अतुल देबबर्मा कत ता तिप्रसाद कत कत व्यक्ति से मत दफा एक जाति एक नेशन ताबु लुकुरो तो कक तिसाय खरां राइस खाइ दङ जे अतुल देबबर्मा कक बरकनो केबेंगि एनटीटी प्रासा कक बरकनो केबेंगि आम हाके सामं ताङै दङ आबो हाके खरां तिसाय दङ वो सिमिया अतुल देबबर्मा सिमिया रामपद जमातिया पाताल कैना तां तिनि सिरिं सिरिं तिनि बर आ क्वालिटी गनां पाताल कैना तिनि तांगे सिरिं सिरिं खाला हा तिप्रसान बागोने का बस्ता कानि नाय सा तिनि बेंथागा तां कक थाइसबन साया प्रेस बुसकांगो तां थाइसबन कक साइमिया रामपद तिन तां कक साइमिया बेंथागा ताम खाइनाय बरंनि बिन बसा जतन बिन बुसु बसार जतन खिस्तान को परो रोमान स्क्रिप्ट लेंको तांसु तां कक साइमिया अमरंग दफानि बिसिंगो केरां किरिं आसारिना केबेंनाय र मरंग अमरंनि बागैनो चिनि दफार गोबां जरावो जों बुसकांगो आगुंनान आबुगै मालिया तेनि सिपेमनि समयबो अम्पैनो गणमुक्ति परिषदनि उल्लेखा पराकनि नेतारंनि नानान तानकोनि कारण गाइमालिया ताबु बाबु कमते रामपद जमातिया संहाय पाताल किना संहाय बिदुत देबबर्मा देवती त्रिपुरा संहाय बररनि कारण ताबु गाइमिया साइडेबान साइडेमाया शुद्ध क पार्टीनि क उनकोनि क गुनि क नुबाय खाय 50 सिकेरा थंजागै थंदो अबन बागै संग और क्लाइ थंदो अबन बागै जों राग खाय कायसा मुभमेन्ट चिनि नाङै दंखा अ स्क्रिप्ट नते लुकुरो ताबु बरक एनटीटी प्रासा एनटी भाषा कक बरकनो केबेंगि आम हाके सामं ताङै दंनाय रखनो हास्तेनि प्रासा लुकुरो ताम खायथाय इनि वानसुं बाहाय बरक आस्ते आस्ते नरजागै थानाय राजनीतिक क्षमता सब दिन तंगला तिनि तंग खाना करें तंग ऐसा कक तंगो तेखेरें न तियारिंगो तियारि न तेखेरें थांग सीपीएम 25 बছর क्षमता तंखा बर वानसुमने ताई क्षमता बर केपेलाक लाखाने केपेलै थांगा तिनि बीजेपी बा इफेक्टिव क्षमता तंगो बर बता वानसुटन बरन जे थियासा मल मल बरन जे सरकार आतंगा अब बरका वानसु बरक परिवर्तन खा बरक शिक्षित खा तिनि बरक अनेक सिया तंगमने परिवि आको तिनि शिक्षित खा इंराजी कक साइमा खा तिनि सुप्रीम कोर्ट हाइरग तिनि बरक उकिल उपालति खाइया हाई कोर्ट को खाइमा खा गोबां डिपार्टमेन्टल अफिसार फटो जेबो बुंनाय बानिया खाइनानै सोलोंखा तिनि बरक ताबो आबुलियो फायै पुरिरो मुखैतिन फालपाय अम्पिरो बरक फाइलायो नुबो मलसम कल काटेम देबबर्मा जत तखनि बरन फाइ तिनि आगरतला शहर माथिं फाल कानुन चुमुनि दिगे ना सिगनायति 100 मया चिनि बरक अफिसाव सारिकानि माथां खर थाराखाय सारि सारां गया मा कायजाया
তাও চিনি রিগেনে কাছে কাছে দাম সেটা 50,000 60,000 70,000 ও সেখানে রিগেনে কাছে অনুমানে 1 লাখ বেশি উঠা হালকা তার মানে সিম্বল জায়গা থেকে অ্যাডভান্স উঠে নাবলে জীবনের মাধ্যমে উঠে নাবলে তিনি আগে ইংলিশ মিডিয়াম সিং আগরতলা সিমে পয়সা স্যাম্পল ফাইমা পরি তাই অরনিনে শিশু বিহার মা পরি তাও কামিয়াম চাই না হলি ক্রস সিন্দি ডনবাস্কো সিন্দি ডনবাস্কো তাকে শিলং আছে অক্সিলিয়াম গোबां স্কুল তাব কামিয়াম চাই তাবো বসে ইংলিশ মিডিয়াম থাকা চিন বড় তাবো ইংলিশ মিডিয়াম মা পরি যে চারাই ফুরুন সিমিসে ইংরাজি অক্ষর বা রোমান স্ক্রিপ্টে পরি ফেল আর বরং তাও বাংলা বাইনে কোয়েশন খাইকে বল সিদে বানাবো ও পরিদে মানব আর ও রোমান স্ক্রিপ্টে শিখে খেলে তাপ নিতে যাবো আমি সাথে তামো অসুবিধা তো মনে যেখানে তীব্রাসার যে বড় পরি নাই যে বড় কক সানাই সইনাই বড় যে কোন প্রবলেম করে যে বড় কক বড় সাইয়া কক বড় সইয়া বড় তাম প্রবলেম বা जोंबो सायाबले बांग्ला भाषानो जे रोमान स्क्रिप्ट ए सिदिन सायाबले जोंबो चिनि कखनो सिना आबन बिसिंगो आरो निनि पाली ताइ निनि दालं बर कखनो बर स्क्रिप्ट दङ जोंनो खाय अब रोमान स्क्रिप्ट सिना आलतम बिनको केबन तंबा माने हम টোটালি রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র একটা জনগোষ্ঠীনি তীব্র সারণ সকমনানি এবং আইডেন্টিটি সকমনানি বাদে ম একটা কতর একটা ষড়যন্ত্র অষড়যন্ত্র হইতে जों রাজনৈতিক ভাবেয়া ধর্মীয় ভাবেয়া जों थामसा खाय निउट्रेल रोखोमै जों हम आन्दोलन मावगासिनो तिप्रामथा नों तिप्रामथानि एमएलए तिप्रामथानि विंग्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन TISF तिप्रामथा तै TISF नि बुथात्रि रोमान स्क्रिप्ट न तै इ ताबुजे कतर इशुं तंबाबो तामनि बागै कायसा प्रेस बिबृति गरै कायसा आन्दोलननि मुभमेन्टनि स्ट्रेटेजी गरै तामनि बागै TISF इतिमध्ये न मेमोरेन्डाम लिखा खानसा खायचा तो उसते ऑर्गेनाइजेशन TISF TSU मिलुई दिखा अब अंदर मीडिया फाइजा वो वगैरह वॉइस मैसेज दिखा अब अंदर मुखा तार माने मुभमेन्ट करी नि हिमांगला चिन मुभमेन्ट चली दंगो एकमात्र जों परीक्षानि दिनाव जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि सिरिया गाकाय चिनि मुभमेन्ट ताबुंनाय अब सिनि साख्लायना बाकी दंसो वो वगैरह तिनि फायना खाना चिनि हार्ट फाउंडेशन दे खाना वो वगैरह जों निश्चय जों सालायना अब सब्जेक्ट नतै अब पर तो मुभमेन्ट नाय कतर मुभमेन्ट नाय कतर सिबा बले क्राक नाय ओ हरसंनाय माने हर नसंनाय आसे कलायखाय या कलायगला आं तो साइनो पैसा बुबागरा जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय आन्दोलन ता खायदि आबनि को विषय न कक्का सादिनके आं साकाबले तिब्रा मथो या करनाय एमएलए या करनाय आं एमएलए नङै आसाया आं एमएलए नङै बतरिया आं पोरमा एमएलए नङै हनि आं पोरिया किन्तु विभिन्न कारणे आं हात दखन बागैनो सामंताङै फैसा विभिन्न कारण तिनि राजनैतिक दल थायो तिनि एमएलए का रुखबाय समजा ताबे एमएलए आमरबा आनि दखन बागैनो कक साइदों विधानसभा आं साका अरबो सानाय थैनांगो सानाय जाको आनि जाति करि देखाय आनि परिचय न तंगला आनि भाषा करिखाय आनि कोनो परिचय तंगला आं कमरि थानाय पृथ्वी अनेक जाति कमरि थांका अनेक भाषा कमरि थांका तिब्रा साबो बिनि भाषा न जुदि थाङै नारमाय सालसा कमरि थानाय अनेक इतिहासनि लाइबुमा तांगो आयारलेन्ड 100 বছর পরে মাখা কম বাসানা বটে স্লাপকা ইস্তিমুর প্রেসিডেন্ট মিস্টার রামাসত্তবা এমন জিন মালয়জা জেনা বাবা বড় তিনি স্বাধীন মানি থাঙ্গাই তিনি বড় তসা কোন জাতিন ইসলামী মাখা এবং বাসানা ইসলামী মাখা চিনি ভাষা কামাই থাকা চিনি পরিচিতাম তংনা जों बांग्लादेश साइतं सिनाय हिंदी से सासनाय गेबे चिन्ताम तंसिनाय तिजागला नेपाली रब हायम थांसिनाय नेपाली राय हिंदी बसो कोंनि सायाव अनेक बरन थांबाय सुतरां अवश्य नानि मुसुनिया बाहानि मुसुनिया आनि जेनेरेशन ना खायना बां मुसुनिया तुजाको सबा खाय थैखाय लुकुरना ना सालसा मुतुना दालाल खाय थैखाय मन लुकुरक छेलनाय तुजाको त्रिपुरा हास्टेव चिनि त्रिपुरा राज्यव
स्क्रिप्ट न तै जबा खालामनानै बा सानलायमुं अब कतालिया राजनीतिक दृष्टिकोण থেকে आइडियोलॉजिकली और কক বাংলায় মানে अब दुखा दलसा सानका रोमान स्क्रिप्ट तै दलसा बांग्ला स्क्रिप्ट फार्स्टेव सीपीएम नि नेतृत्वे बामफ्रंट सरकार एकटाना 25 বছর এর আগে 10 বছর 35 ইয়ার্স অজরাওনো চিনি বরক ব লেখাপড়া रोंलायमोननि संखा बांमोननि तरु नुकजाखा बांग्ला मीडियम पढ़नेबो दङ इंग्लिश मीडियम पढ़नेबो दं যারা রাং পয়সা কিসা সসল বা রাং পয়সা বিয়াল কरै বড় इंग्लिश मीडियम पढ़िले बाक्सा बा बिग्रा खांग्रापन बसाबुतिनो इंग्लिश बेलेकन इम्पोर्टेंट आनबो इंग्लिश मीडियम बसाबुतिनो रहरि पढ़िरेखा देखैसा बाबायो जों जारा इन जनरल अब अंखा गामि आमचेरगो प्राइमरी स्टेज থেকে ন स्कूल अब बेंगली मीडियम बाय चलिजाक आरो सिनि स्राय रावबा जों सोलोंलायो ए इ जागाव फायनाय ताबो ककबरक भाषानि डेभलपनि बागिनाय वानसक लाइमोननि जरावो बु स्क्रिप्ट बाय सिनि ककबरक बिसि हामकुक तामनि के सिनि ककबरक कुनि स्क्रिप्ट करिखा गाबोन बगे जों त्रिपुरा राज्योआव दुइटानो स्क्रिप्ट न सिनि बर একটা ফ্যামিলিয়ার अंका अबंका बा सोलोंजाकमानि फुलेन सिनि अबंका बांग्ला मीडियम के बांग्ला हरफ इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश हरफ एबं बांग्ला मीडियम अब इंग्राजी फोरोंजागौ जों परिपूर्ण क्लास 3 सिमि इंग्लिश न जों मानु एबीसीडी पढ़नायनि शुरू खालाय गोसाम दिगि चिंकी फिलि थांनि कक मा सामानसे आपतिखे दाबुक सिनि कक बर कक अ कक बर कक न pronunciation बा scientifically बा suitable दिगि सोंनाय के रोमान स्क्रिप्ट much more better than Bengali script अबश्य आसल रिजन देखै से दिगि तो इंग्लिश जेटा रोमान हरफ अब इंटरनेशनल स्क्रिप्ट अब इंग्राजी पृथ्वीयाव खुसिनिया बा साइमिया कोनो पृथ्वीनि कोनो देशक करै एकदिगि गसिनि कक बर कक pronunciation साइजों साइथांगा सঠিক ভাবে फाइमोन आबो बांग्ला हर निस्लाय रोमान स्क्रिप्ट जेटा इंग्लिश स्क्रिप्ट बा हर अब बेलाय खेनो सुइटेबल ताई मीनिंगफुल आबो साइंटिफिकली खुबै आबो निनि एक्सेप्टेबिलिटी आबो कबांकु अबन बागिनो ताबुनि जे प्रेजेंट जनरेशन द प्रेजेंट एरा नावो पॉलिटिक्स रोमान स्क्रिप्ट में जों मा सांनाय गम अ हरफनो तैनाय हाफटिनि सरकार लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट न एपरे कांग्रेस टी जे सरकार अप्रूव ककबरक डेभलपमेंट बागिनाय स्क्रिप्ट सिलेक्शन बागै कमिटी खाजाका आबनि यागुलो कमिशन बो गठन खायजाका जतनो नाय नायखा जे रोमान स्क्रिप्ट नि फेवरनो गोबां सर्वशेष जेटा कमिशन पवित्र सरकार कमिशन जे बासाबिद बर एक्सपार्ट वो एक्सपार्ट जखन पब्लिक नि ओपिनियन आखा स्टूडेंट एम्प्लॉय ऑल सेगमेंट पपुलेशन स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन जतनी मतामत ओपिनियन नामनि यागुलो आरो सुजाका जे कमिशन नि बय रोमान स्क्रिप्ट नि फेवर बेसी ये सरकार आपनो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट टांगिया स्क्रिप्ट नि बागिने जेखेने कमिशन गठन कमिशन रिपोर्ट नंबर एक्सिक्यूट बाय आरो इम्प्लीमेंट खाइलिया अब सीपीएम नि नेतार गसिसने आबार ताबुक सुनुखा जे सीपीएम नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएसयू ताई सीपीएम नि अजमा डक्टाबुक बरनि रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट न बर बोर्ड स्क्रिप्ट न बर दाबो एक्सेप्ट रोमान नि अगेंस्ट सालिया आपनो बर बुचिना नांगमनि जेसिनि ककबरक नि डेभलपमेंट बागैनाय रोमान दा आपरो एडाप्ट खाइना हा कांगे ताबुक मो जों जा आसिगला कम
Orbo sing politically babe sing ungka ungka. Tunglai mani bisi dirty politics tunglai mani obosung nuka. Tabung ni jahaste sarkar oro dabu ruman screen nainai bodol se dabu botong. Abu ka IPFT. Jara BJP tonglai tipra sarok paksa koron ni no bad dekhetai joto ruman screen andolon khlai ruman screen hamjang nai. পাতাল কুনা জমাতিয়া থেকে আরম্ভ করে বিকাশ দেব বর্মা বিদ্যুৎ বাবু সং যত বড় সময় বাসন জরাবো চবা খেলাকা পার্টি সানসাকে খেলাইমনি চবা খেলাইমনি আও বেবাং তো কর ব্যক্তিক্রম দুই পণ্ডিত নুক চাকাও জাগাবো কতাল পণ্ডিত আমকে রামপদ জমাতিয়া ভাই অতুল দেব বর্মা ডক্টর দেব বর্মা কতাল পণ্ডিত আছে কেতি প্রায় রাইজো borok dabuk abono jengjalno tebo tuino tebo rumurna ni jagao bor bisi hamjago sai kok borok bai kok sakang abono ni karone tamo wansarok to boni script bor ni kok no forna ni komoni kok no influence khaine ni agin civil bor bising musugo full brand beborok kam khlayo ke borok babono sajak sinai no dabu tipra bud ni je president bobo point man khangke temo bokok sato kota hasine no bin thani representation reka Dr. Atul kesam MLA ke akok nijukti tamo যেহেতু বাংলা মিডিয়াম বা দাবুটি প্রভু পরিচালিত সমস্ত নিনি স্কুল যে বয় রক বিজাব বা বয় যে ফ্রেন্ডাম নাও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সামজাক বাই পরিরিতম যাব গাও জাগতি প্রভুত শুধু বেঙ্গলি মিডিয়াম চিনি অর গুয়া ইংলিশ মিডিয়াম নেবতং যে ন্যাচারালি যারা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইংলিশ মিডিয়াম পড়নের বড় বাংলা সাবজেক্ট বড় no বাংলা স্ক্রিপ্ট সিজাক বয় পরিফানো ওই যে বাংলা স্ক্রিপ্ট আবার বড় সুইটেবল জায়গা যেমন চিনি স্যার ইংলিশ মিডিয়াম পড়িকাঙ্কে বাংলা সাবজেক্ট যারা নাই বড় বাক্সা কাহামপুরি আঙ্কাতা বাংলা ন সিনেন খুব কঠিন যে ওয়ানসাপন আছে বড় ভাষা বেঙ্গলি অনেক বড় ইংলিশ মিডিয়াম পড়ের বড় বাংলা ভাষা নগ কক সাপন আছে সুইসিমাই আংথ বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ওয়ান্স আছে যারা ইংলিশ পড়ের অনেক কষ্ট করে বড় বাংলা সিউ আপনি কত না আপনি কমংমা ফ্রেন্ড আপনি কমংমা সিনি নুংমানি সিমানি বোমা বড়ক গাপনে বাংলা বড় সে বাঙালি জাতি সে ইংলিশ পড়ে খাঙ্গে বাংলা সিমে আংখাং ওকে ডেফিনেটলি যারা ইংলিশ পড়ে চিনি ক্রমা তঙ্গ থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ড স্টুডেন্ট যারা মাধ্যমিক রনাই বা 12 রনাই বড় কক নিজেনি কক খুনপানো বাংলা বাই সিনেন থানি হিঙ্গা বড় বাই খুব ডিফিকাল্ট বেলাই কেন বড় প্রবলেম ফেস হওয়া যাগো গান বাকি বড় সুইটেবল বা সিএন যে ইজি আবংকার যে ইংলিশ মানে না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই গল্প খরচা সানাই রুংখাং কেন মাস্টার ফুরিংখাং কেন বুকু বাইটা কক বাই গল্প বা স্টোরি সাইখাংকে বড় অ্যাটেন্ড খাইনাও বড় আবনো ক্যাশ খাইনাও আবার বড় কে সিনেন বাঙ্গে তো রোমান স্ক্রিপ্ট সিনেন কে বড় আবো ইজিং থামো আনসারও সিনেনি আবো বড় সুবিধাং থাম অমংখা আসল লজিক তাবু কি প্রভুনি প্রেসিডেন্ট তামংখা বুনি লজিক খাবো নবনো যেহেতু আনি ত্রিপুরাবুটনি সমস্ত এন্টায়ার স্কুল যে ফ্রুমি তংজাগ আর রোমান স্ক্রিপ্ট নি কোনো বই সিজাগ বকরি সামজাগ বকরি স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো পলিসি বকরি খোঁজে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনেনি অমংখা বিনি স্টিক তমনি পয়েন্ট কিন্তু আ জাগাত তংয়উইনাই ছাত্রনি ইন্টারেস্ট দাও থাংনাंगौ ছাত্র কি নিনি ফিউচার বলে নিনি বুসাবুতে আবো তো বড় সুবিধা ন নান্দুর তাহলে কেতা বলে রোমান স্ক্রিপ্টতে যখন বেশি তেজি ভেলাইখনো স্ট্রং মুভমেন্ট বা ভয়েস রেজ খাইয়া বিভিন্ন রোমান স্ক্রিপ্ট নাইনে সারা থাকে 90% যারা পার্সেন্টেজ দিকে যদি মূল্যায়ন খাইকাঙ্কে কক সারা থাকে 90% বরং না দাও রোমান স্ক্রিপ্ট হাবা 10% হয়তো তংলাই রিসেরি
buskang salat abo 100% dengan roman script mana obani বিশ্বাস ye tabuk jara haste jara sarkar tongnai bor buchinain dorkar assembly o point sini LP leader of the opposition bromuna unives da borma je risk laikya kubuni amle ro khorang kisaka belai khano essential the necessity for the interest of the student those who are appearing for their class 10 and 12 exam borni interest na sigi borni fishan na sigi nai jung kahamon saimano je roman script ga belai khano kaham ke thangnai rogo bahino CPM namulo phanase o kokhe haino je bangla horobe sijak tong hunbano english ba roman script by answer khaimina abaro accept khaijago jokhon khata mulayan khaipru অর্থাৎ evaluation khaipru jara examiner rok ba khata tane rok bor evaluation khaipru roman script kongma student si o tibra budino কিন্তু বড় আবো omahke je dabuk samhake saya da tibra budni je president samahai obtike saya answer kahamgano sigangke ko roman script fano mark go sadro kono bezalinge problem ya tabu সুনিয়মন ভাবে স্ট্রং ভয়েস খাইতি সেই তমনে ও পুরাপুরি ক ব্রক বয় ন রোমান স্ক্রিপ্ট সাপগি নাই সিন স্টুডেন্ট ন ফরমসিদি তা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট কারণ ও বয় রগ যেটা ব ঋতুবি না খেঙ্কে সিনি কক রক চায়া রকম থামকে বাক্সা প্রনাউন্সিয়েশন বাংলা বই পড়ি তখনটা ও যে চাকরি মুখি ক্লাইতুতি হমক সমরক মমা সিনি খুবই কক খুব রিসবলি সিনি কক তো খানা ততগুলে o kogno bangla script simai ha sini jara boy siye thangti niwo sipru sini kog already inko sendo ha jago o boy se sini kog boro kog asol genuine ba khorang abogar kamai to ha gobon bagini sung opus khali bangla medium bangla script sung joli mani abli o bangla script sini kog boro sebo tebo khana to tebo nai thok tebo simanu ke sintan bagi bangla script mala sung opus khali mo ba খালায়া তো ওয়ানসার ওকে বাক্সা আরো পলিটিক্যালি এমন থাকো যে ওয়ানসার জলি উইসে বাংলা হরসিনি বাসানি হর পয়েন্ট জলি উনিছে আ জায়গা তালাঙ্গিনে রাজনীতিক খালাইরে নাই জাতি জাতিনো বাহিনো তালাং নাই অময়া ইস্যু আবি আবলি বাংলা স্ক্রিপ্টে কবর ডেভেলপমেন্ট কবর টেবো খানা তত টেবো রিসাউন্ডিং টেবো নাইথক টেবো ডেভেলপমেন্ট গানি টেবো মিনিংফুল টেবো উঙ্গং হুগেসং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টে অ্যাকসেপ্ট খাইনি kamu kok to homba iya gawo sini jara bengali friends bengali community jara tonerono boni sentiment sing heart khaya borok sa understanding ma tong nai buchine nang nai onek borok buchika onek borok no buchika wansan bisingo buchite difano borok সময় jano সমাধান kharin naya abusi ko the tabuk jara BJP led government je BJP IPP সরকার বড় পলিসি দাঁড়ান দরকার আসলে যে লং ইয়ার যে প্রবলেম তমনি 25 ইয়ার্স 5 কনসিকিউটিভ টার্ম নন স্টপ একটানা গভর্নমেন্ট সিপিএম নি এর আগে 10 বছর 35 বছর সরকারের সময় যে জঞ্জাল সিস্টেম কাউ ক বড় বাসনা তৈ নাই হরপন তৈ প্রবলেম খা আপন বড় ইজিলি সমস্যা সমাধান খাইনেন ক চলু পাল্টাই স্লোগান নেপুরু ম নিচে কক টং যারা রোমান স্ক্রিপ্ট নাইনে রকছে বিশেষ পরিবর্তন খাই তিনি বা ইনভলভ খাবলে বিজেপি তবু থানিও সেই দিক থেকে তাও প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট লেড বাই ডক্টর মানিক সাহা বাবন ইজিলি অ্যাকসেপ্ট খাইনে নাঙ্গো সমাধান খাইনে নাঙ্গো যে কক বড় কক সারের সেন্টিমেন্ট আসিগি রোমান স্ক্রিপ্ট ভেরি সাইন্টিফিক অবনবন্নি যে এডুকেটেড বড় ইন্টেলেকচুয়াল বড় রিসিভ মিনিস্টার দাবো বাবনো অ্যাকসেপ্ট খাইনে অ্যাডাপ্ট খাইনে খুবই দরকার আপন বগে চিনি সাবমিশন চিনি হাম্বল সাবমিশন দং গভর্নমেন্ট দানি বাহিনো মই শুনো প্রবলেম টেবো ডেফ হটেব বিশিঙ্গ তালিগা উইনাই অ্যামিকেবল সলিউশন খাইনে বাগিনে দরকার সিন্স মেনি সুদান অর্গানাইজেশন এন্ড আদার স্টেক হোল্ডার কর্পোরেট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন র যেকোনো খরাং কিসাই দङ সাউই দङ চিনি কক বরকনি কক ন
develop kai tini wo student un interest bo kahamku of point of time boro obono roman script no accept khainen dorkar agami dino boy support chene nibo announce khainen dorkar gaw jaga wa ani kok sathai ke hai dabu jehetu exam to tai bisi deglia student ro niche ekta bibrantong dokha student ro problem mane boroni tamunai tension no kai to khabar dabu ko tension no free khainen bagi student ni bagi nai free khainen bagi tension abo government at earliest possible boro asuk laine siddhant nanan dorkar je taklai exam o student no bengali script by cinema sunga situng roman script by cinema sunga situng kono problem kroi দুইটা script no situng লাগে সংস্কৃত শিক্ষিত তামলে যারা cinema sunga মুখ তামলে problem পাইবা বর্ত সংস্কৃত হামজং নাবলে যারা সংস্কৃত টঙ্গা একসা বসি জরিঙ্গা সংস্কৃত সিমিয়া সিনেকে সিনেকা সংস্কৃত বাই যারা খাতা মুলায়ম খাইনে বড় আবনো শর্ট আউট খাইনে নাইনে দেবনাগরা কবে আক বড় সিদেনে কুকুবে সেইতো অতুল বাবুনো সানেবা থিচিনটা থেকে সব অপশন দি দেবনাগরি সিদেন নি না কাম প্রবলেম তো কিন্তু দেবনাগরি চিনি বাগিনে বেলায় কোনো প্রবলেম দাও কবর डेवलपमेंट खाने स्क्रिप्ट चूज खाने थांगला रोमान स्क्रिप्ट में सबसे सुटेबल एवं साइंटिफिक ताई ककरे कताल के पंडित फाइने नष्ट खाइ नेमिनि अबसिनि कबरक नो कगनो तेबो साप्रेस तेबो साबोटेज खाइने नि सुरा तेबो उक्लगे रहनानि একটা ব্ল্যাকেন আবো ডিজাইন এবং কনস্পিরেসি আবো আবনো जों যেই কোনো প্রকারে হোক जों আবনো ওভারকাম মাকেনে উইনেটেলি जों मा तंनाय आवन बुबुग्रा कहम कोनो ट्वीट खालामले सिनि बुबुग्रा खालाय देबा बो फेसबुक फाइगा ट्विटर फाइगा माने 100 स्टूडेंट कम्युनिटी नि इन अगेंस्ट कबरक सानाय कबरक स्पीकिंग पीपल नि जे सेंटिमेंट मेजॉरिटी बरक नि सेंटिमेंट नि अगेंस्ट अब तो गवर्नमेंट तो पॉलिसी अब तो पब्लिक नि अगेंस्ट थांनो यांखा बोले सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास गौरव सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नहीं बुरा स्पिरिट टंग सी और उन स्पिरिट के क्या अमन बगने सिनी सबमिशन टंगो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा थानिवो द प्रेजेंट गवर्नमेंट थानिवो ओ इशू न तइने খুবই তাড়াতাড়ি ন ডাকি ডাকিকে রিজলভ খাইনেন দরকার তবু টিভি সিনি বথাকরি কম বরকনা সিমি ইয়া তাই কুবন মিজুক তাইকে পালি নি থেকে কক দं আবরকনা খবরক টিভি সিও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ব্রক পারমিশন দं বা অ্যাকসেপ্ট খাयो তবু কক বরকনা নাংকে বাংলা বাই মাসিনাই নি হাইনি হাই मिया नि सालो टीवी सिंग प्रेसिडेंट सापिल मानी अब न किदिंगै स्टूडेंट रो हाइकेबा मनि गार्जियन रो ताबु बसकांगनो परीक्षा सामबाखा अब न तुई बेलाइके उरुमुरु नांलाइजा स्टूडेंट नि फासे गो बसकां परीक्षा नि जराव अम हाइंग जापानी आर पत्र पत्रिकारो अंखरका जे स्टूडेंट रो तुमुंग नो क्वेश्चन नि आंसर रोमान स्क्रिप्ट बाइरे खाकिनो एफआर खाइजाक नाइनि आबनो तुई बेलाय आमां सिमां नांबाय जाक स्टूडेंट ताई गार्जियन रो ताबुक गार्जियन दंनि फासिंगो आबनो तुई मिनि पांको बंग दंनाय बरक बबनो डिसिजन खाइनाय गार्जियन ताई स्टूडेंट रो नो बा गार्जियन रो बबहाय एडवाइस खाय केंके परीक्षानि सालो बरफनि गाहाम निमा मो कक्तो जों जारा पॉलिटिक्स खायनाय बा जों थोंग्रों रो बा दखन हांब्रायनाय बा सामु खायनाय रो जों नायनो दं जों आसुक दंला गवर्नमेंट थानि अबनो जों कक सावो बार के जों कक सावो जे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दाबुक जे बीजेपी लेड गवर्नमेंट बरो स्टूडेंट नि इंटरेस्ट न स्टूडेंट नि हांख्रायनो मा नायनाय अब नंबर 1 सिनि कक
tabuk oro kok satei tongo je গার্জেন রোগ তো স্বাভাবিকভাবে ওয়ানা যাচ্ছে না গার্জেন রোগ স্বাভাবিকভাবে চিন্তা খাইছে না বিনি বুসানি বাগে স্টুডেন্ট ফিশার বিনি বুসানি ফিশার বুসাবুতিনি ফিশার অমন বাগে যত গার্জেন তমন ওয়ানা যাক এবং সিংহাইনো ওয়ানা যাক কাবন বাগিন রোমান স্ক্রিপ্ট বেলায় কেন চিনি বাগিনে দরকার আবনো রিজার্ভ খাইনাং তুই অ্যাকসেপ্ট খাইনাং তুই তাই এক্সাম বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্ট উভয় সিলেন বাগিনাই স্টুডেন্ট স্কুপ রানিং থুং আর মিজু তাই তাম পালি আবরং নবো তাবো কতাল খেসে সাফি রুং গে বড় তো রোমান স্ক্রিপ্ট নি সুইতবো গে আং তো সিয়া বড় রোমান স্ক্রিপ্ট এত বছর বড় এক্সাম রইতবো মিজু রক তাই পালি রক গে বড় ডেফিনেটলি আবন্তি বড় খরান্টিস নাই নো যদি না কক যারা কক ভাষা বা টিপ্রাসা যারা কক সাবজেক্ট বনসিমি রোমান স্ক্রিপ্ট সিনানি বাদা তাই বাদ বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ সংখ্যায় বড় ভাষা ভাই মানে বাংলা ভাষা মানে ইংরেজি বলো শুরু কক ন সিমি সাপ ওইতাম বাকি হাই খাই কিন্তু আবার ডিসক্রিমিনেশন কাজে কক খাতে অম হাই কক আপনি কক তো হকাব তো অবজেকশনেবল আব তো বেলাইখা আব তো আব উনকো তেম কনস্পিরেসি তো না যে গব যে কক বড় স্পিকিং পিপল অন্যভাবে বরং নাই তো হদাবো গমন বাগে অবতেব আপত্তি করছেন অবতেব খরাং কতরকে খরাং কুচুকে जों মাতি সানাই जों চবামানো খনাই প্রয়োজনে অবনতি নে চিনি অনেক ডেয়ার কনসিকুয়েন্স ফেসিং বাই গভর্নমেন্ট এবং যতন মাতামানো খনাইছে কারণ চিনি স্টুডেন্ট চিনি বসাবতির ফিউচার চিনি কমিউনিটি ফিউচার আবো जों বানাই নাই বাসাতে বহুত কিছু চবা ক্লাইমেট जों नुका হিস্ট্রিও ইন্ডিয়ান পলিটিক্স नुका পৃথিবীর পলিটিক্স जों नुका so that abon a চবাক খাইমিনি কুমুন দফা ওয়ানসারও গোবর চবাক খাইকে বাসাতেই নাই বড় বাসান্তি বড় চবাক খাই আবম বাই অমচিন আবো কোনো অংশে কোনো কমিয়া কাজে চিনি বড়রক নি চিনি বাসানি চিনি ককন চিনি রক্ষা খাইনি না দায়িত্ব সুং যতন খাবাকসা जों খুবাকসাকে जों ইয়াপ্রি বাসাকে जों ইয়াপ্রি থানচিকে जों দাবো নখরানি পরিবেশ যদি খাইতো হয় তাবুন হাসতে সরকার जों কম্পেলিং নাই जों मा जागो अप टू दैट एक्सटेंट जों मूवमेंट थानाबो जों प्रिपेयरनेस मा दंने अमनो स्पष्ट कक सिनि आन थानिगो काजे आबोति कुनु ट्राबल सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक परिस्थिति तैरि खालायनाय बरकनि ह्यूमैनिटीनि हामिया खायनायनि बरक मुनसिनि हामिया खायनायनि आप सिचुएशन जेनो प्रेजेंट गवर्नमेंट इनवाइट ता खायदों आबनो कबगिता तो बथु কাজিনো আসুনাयो অ্যামিকেবল সলিউশন আবো আলোচনা বিসন্তি তুবুতু এট দ্য সেম টাইম আনি কনফিডেন্ট দङ যে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট নিশ্চয় রিভিউ খাইনাই রিকনসিডার খাইনাই বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার বিভিন্ন বড়রকনি খরাং আবনো বরক এইসা চিন্তা ভাবনা খাই রিকনসিডার খাইনাই এবং অবনি যে তাবুনি প্রেজেন্ট সিদ্ধান্ত থেকে ডিসিশন থেকে বড় কুতুলিনাই পাবলিক নি স্টুডেন্ট নি স্টেক হোল্ডার নি খরাং কবর স্পিকিং পিপল মেজরিটি পারসন নি ককনো নিশ্চয় বড় অ্যাকসেপ্ট খাইনাই অমো ইস্যুনো সমাধান খাইনাই মো ইস্যুনো সলভ খাইনাই আবো মানে একটা বিশ্বাস দं তাবো गोबां मा बाहास्तेव तो ककबर बाय साना थांगे बेले खेरेक सालायो आजागाव बाचाव एट प्रेजेंट सिचुएशन ताबो दिप्रामो थानी फासिंगते तामनि बागै रोमान स्क्रिप्ट न तुई ताकनो प्रोटेस्ट होया मूवमेंट अंखया सिरिं दं आबो हाइरोके ककासै दंमानिबो ताबो दिप्रामो थानी फासिंगते महाराजानि एज ए स्पेशल सेक्रेटारि इंगे बोहाय निनि स्टेटमेंट दंनाय ना कोनो स्पेशल सेक्रेटारि दाबो पार्टीओ तो अपॉइंटमेंट खाइजागे आं क्रक्सा सीडब्ल्यूसी मेंबर प्लस फॉर्मर एमएलए जों जतनो इक्वल बुबोग्रानि वारियर्स बा जों एक्टिविस्ट ओ पारबिउ तो बासविनो कक्साव जे बुबोग्रा सब साविनो बो खरां किसै दं एक्टिवली नो बो ऑल राउंड नासिगो चिंता खालायो नॉट ओनली फॉर दी कॉबरो स्पीकर द अदर कम्युनिटी बागै बो सब खालाय दङ कारण बे जे लेगेसी बो राजा जों जतन सिउ
kaji especially o kok borok ni je dabuni present je burning situation tuine already bo statement nengka এবং বুইজারা কক সুনো ইলিগেশন রের কক সে চনের বরক কাহামকে মকল খলগি নেয়া বরক সাবো তংবা সিং হাকে দাবুক তিপ্রামো থাকে খরাং কিছেন মো বেপর তিপ্রামো তা উস্তাব খাইকাঙ্কে অববা সেসিং থানাই বলি হকিও তুইরমা হাইং থানাই বলি কাজিনো অবস্থাবো তিপ্রামো থাকুন আসুগি তংয়া যতদিন পর্যন্ত মই ইস্যু সলভ হইয়া ততদিন পর্যন্ত বুবগ্রানি তুইদিন মুঙ্গ চিনি খরাং ওয়া রংনাই চিনি খরাং কত রংনাই চিনি খরাং গোথাं কেন খরাং দিসাজাক দंनाय অব লুগুরক বিশ্বাস খাইদি পুইতু খাইদি বুবগ্রা তিনি ফাইমন খানাসিন ফাউন্ডেশন দে আবন পরে অনেক দাবু ইম্পর্টেন্ট বুবগ্রা চিনি ত্রিপ্রাসানি পলিটিক্যাল রাইটস চিনি নাইমুং সানমুংনি বাগেনে ব খুবই বিজিও দङ অবিজিনি বিসিঙ্গ ফানব ম নট সুনো যতমানি যোগাযোগ দङ आंबो পার্সোনালি কক সালাইকা গুবুন অফিশিয়াল যারা ইম্পর্টেন্ট লিডার্স হইব কক সালাইকা কাজী ম ইস্যু সিন থানি বেলাখানি ইম্পর্টেন্ট ম কোন ইস্যু নিসলাই কং ইম্পর্টেন্ট আপনি অ ইস্যু ন সংচংয়া ম বাহাইনো গুবুন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাইনো এর মধ্যে আমি স্পেশাল টেব কক বরক নি ব্যাপার কাজিনো ও ইস্যু বেলাখানি ইম্পর্টেন্ট সিন থানিব जों नबनो जिनि लांमा तंसे जों मो इशु ति जों जबाखायनाय तब ककनो तुइनो बाय थांगां जरबो जों सायमानखा इंडिया पाकिस्तान काखा आबो इंडिया पाकिस्तान कागे बांग्लादेश का भाषा आंदोलन नि बिसिं तैनो दिनै कताल बांग्लादेश का आपति हैरकना नासिगि नायखाय ताबुक जे ह्युमान स्क्रिप्ट भाषा तुई जे इत्रिप्रा हास्ते अम हाके जे जोंजाक उनि दंने बबो हाके वानसु आबनो तुमुनो इंडिया पाकिस्तान नि बांग्लादेश हां माने आबनो तुमुनो नाहारि नाय खांगांके ताबुक त्रिप्रा हास्ते बुदा रोमान स्क्रिप्ट नि जबानो खायलायनाय ताबुक त्रिप्रा हास्ते बुदा गदांखे पैसा हां किनाय ग्रेटर त्रिप्रा ले बबो हाय वानसु अब इंटर रिलेशन दङ जागावो जारा दाबु और बेंगली कम्युनिटी बररक बेंगली नेशन बररक once इंडिया इंडिपेंडेंस माने यागुलो पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांग्लादेश अर्थात पाकिस्तान ताई हिंदुस्तान नंखा भारत ताई पाकिस्तान आफरो ताबुनि प्रेजेंट जे बांग्लादेश ताबुनि बागै बर भाषा आंदोलन मा क्या आरो उर्दू इम्पोज खायनाय क्या কিন্তু आबुनि বিরুদ্ধে বড় স্ট্রং মুভমেন্ট খাইয়া ভাষা আন্দোলন যেটা বনি ভাষা কমাই থাকা নাই क्या বনি ভাষা না বড় জীবিত তন বাকি কথাং তরন বাকি নাই বহুত বড়নি জীবন থাঙ্কা যুদ্ধ অঙ্কা মাসাকার অঙ্কা এই বড় বড় ভাষা আন্দোলনের বিসঙ্গে বড় দেশ স্বাধীনতা মানে চিহ্নুকা ইতিহাস বরং খানি তো বেঙ্গলি কমিউনিটি বা বাঙালি জাতি অর্থাৎ বাঙালি নেশন থানি তো ম এক্সপিরিয়েন্স করি আপনি আবলি বড় বড় একই ভাবে শুনি ইম্পোজ খাই আপনিকে ইনভাইট হাজিং আং সিকাঙ্গন কক সাই থাঙ্কা আবদি তুমুন খাই থাঙ্কা जों बाहायनो मन दिनै जों गोरा गाबं कतर जबा जों मा खायनि आबं खालायनायनि बागै जों रेडि जतन कारण आसुक जे मुभमेन्ट खाय नांनाय बा खायना कुंनाय आबो ताकबा बिसा साया खोजे आ जागा थांनो नांनाय तबे खायनायनि बाद्य खायगे जों मा थांनाय आबो तो ताव प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्ष मा नायनि ए काजिनो भाषानो तुई डेभलपमेंट बागैनो एकटा जातनि बगैसिनि भाषा क्रिके सिनि आइडेंटिटी क्रिएसिनि जातसो कमाय थांनाय ग भाषानो जों फस्टारिं खायनो भाषानो जों तब एनलाइटन खायनो भाषानो जों तब अनरिच खायनोनि आबो जों ता प्रेजेंट जारा सिनि बर रक इंटेलेक्चुअल रक स्टूडेंट रक जत कम्युनिटी रक जों वानसो थाय दं ग जगह पॉलिटिकल वेरिएशन आसिगिनाय जों दंहि जाया भाषा
nung CPM khanebo kok borong sawo nung BJP khanebo kok borong kok sawo jara sanai rok kok borong speaker ni bisingo sing mota khanebo kok borong sawo IPP khanebo kok borong sawo sing joto no buche nang sinai script tani bagai roman sing bisi favor khai abon ekta reason ka sajung saithang ga kong kok ang samai bibo sawo a point is sing stick tonan dorkar sini kok borong ni je asol pronunciation genuinity singin asol je kogni a basa bid dokte baru borok sana ni bu jinis basa ni bagi nai kogni bisingo onek kok tongo sini bisingo gobono usaran khai tino onek isu orono samjak boron bisingo ta aboro khai tini mo sini jehetu নিজস্ব script koriba o je english ba roman script comparatively onon script salai scientifically acceptable itu tabu hamahayo tabu bahasa andolon ni basically di prasar mantai di pralen phano greater di pralen phano manani oboke nang boba ke chong je bahasa andolon ni oban bagi no khel oboro bitter experience sajung saithang gang paya kublani ko bitter experience nga je chungtan bagi chini hawo chung separate state greater di pralen be statehood chung ma sankaba একটা no point long years after years বিভিন্ন দিক থেকে অল রাউন্ড দিকে সাপ্রেশন ডিপ্রেশন খাইজাকা aboni bagai roman script সহ অনন্য ইস্যু এমন ভাবে প্রবলেম কাজে টিপ্রাসর খরকটি সেই তংনে নেওয়া হাসন যার ববে থুনজাক তমনি পলিটিক্যালি ভাবে যেভাবে ডিপ্রাইভেশন খাই তমনি এক্সপ্লয়টেশন খাই তমনি সাপ্রেশন খাইজাক তমনি টোটাল জিনিস তো বুঝি ন जों নিজে হানো সেপারেট স্টেট মাসাঙ্গা অল ইস্যু সমাধান খেলেন বাগিনে তান বগে जों সেপারেট স্টেট सान बाहाके बाक्सा बरक सेपारेट स्टेट न हामजा केबली थांगो रांनि फैसानि बागै बा निजे पार्सोनेल इगुनि बागै अनेक बरनो दङ दाबो याके रोमान स्क्रिप्ट हामजागो आइगे बीजेपी खलायो तामो अर्थ तामो लजिक नों सारे द आं बुं साय कमो बरक नर चैनल जारा मीडिया फ्रेंड दं थांगे सिनाय आपति कमो तंगले बीजेपी थानि रोमान स्क्रिप्ट हामजागो आबोन गवर्नमेंट निगे रोमान स्क्रिप्ट नो एडॉप्ट खाया क्रिया अब नरते में सिकुनाय नर गाबो डाक्टर परीक्षा खाइनाय सिमा हाय रुगी नर सिवाबो बु बरगा भाई दं सिनि अनेक फ्रेंड दं गाबा हाय मिनिस्टार तंगनाय एमडीसी तंगनाय एमएलए तंगनाय रोमान स्क्रिप्ट हामजागो yang बरो पार्टी होके बीजेपी नि खायमा दं गा बीजेपी नो रोमान स्क्रिप्ट नबो कासुई तो खादाबो ओके नाइने सिदि बुसु पिकुलिया बेले पिकुलिया रमो गम बागिनो खरां तिसेमा फाइनाय नांखा आरो तंगिनो स्ट्रंगली वॉइस टिचर सिदि चीफ मिनिस्टर नि दंलामो थाङि हांगर स्टाइ खेला एमडीसी एम रक एमएलए रक एम तो करिब रक एमडीसी रक बीजेपी नि बनि एमएलए रक बंग लेटर रक दिनिनो समाधान थाङो दं जों आदम जों तिब्रा मथा खरं दिसा नांला अतुल देबरो माय रामपद जमदे कासे कक सामैदा पाथर गया दाबखौ बियां थांगा खरं दिसे निबनो हासि खरं ब साजुं दिसाका नों थांगो आनि काप दिसे बने बिसा जा बुबुरि लिडार बले गे सिनि बुखुक जों पाथर गया जमदया बने लीड खाइमामले बाबा तो रोमान स्क्रिप्ट हामजानाय बुले कुन दिन आं खानाया गुबिन बुहुक रोमान स्क्रिप्ट हामजायानि नाय नरक तिनि थाङिफोर खानाफोर थाङि सिंदि रोमान स्क्रिप्ट हामजानाय बरक बो आं नुगमाने सिनिमानि गताबो बु मंत्र बायजानि जदि बीजेपी हामा परे बिनि बुखु मुथुइ मानु हुंके बीजेपी नि मंत्र बुसु करा आबो सिलिया बनो सिसिनाय इंका हाय जिनिस न सुंदाबो रमन दरका बं जरा जाबो कक साइतबो नरन आबनो
Saituk di. Media ni bisin ti public thani tu budi. Jauna ran thani fine kok sung hai. Politics ka ije sabano. But community ni interest, community ni basa bahake shebung nai bahake rokhang nai. Ajago sung khubasa khabak sanga nang nai. Bo CPM Congress IPFT BJP fan khaitung. Ajago sung khabak sang thai. আপনার স্টেটমেন্টে ডিস্টর্টেড করা হয়েছে এরকম একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেন তাহলে পাবলিক Not the question of distortion only. মানে fully fabricated. এগুলিকে একটা Distortion হলে তো আমি এভাবে বলেছি এভাবে বলেছি কিন্তু আমি বলিনি সম্পূর্ণ distortion. এটাই যেন পাবলিক জানে স্যার এটা আমাদের একটা রিসিপ্ট বলে দিন স্যার ওই স্টেটমেন্ট এটা আমাদের কপি আচ্ছা আচ্ছা আপনার অফিস থেকে একটা রিসিপ্ট কপি আচ্ছা রিসিপ্ট করে দিবেন লোক 35 বছর ধরে আপনি শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই আস্থা আমাদের কাছে আছে যে ত্রিপুরাবাসীর একটা অংশ এক বিশাল অংশ ককবরক ভাষাভাষী এবং ককবরক ভাষাভাষী যে জনসমুদায় তাদের মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা সেটাকে সম্মান দিয়ে লিপির প্রশ্নে টিবিএসি যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে সেটা আমি অবশ্যই আমার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আমাদের এতে রিকোয়েস্ট স্যার স্টুডেন্টের আমি বিকাশ সাথে বলবো উনি উনি শুনে দেব উনি স্যার প্লিজ এই যে ভাইরাল ক্লিকে এত তাড়াতাড়ি যত সম্ভব আপনি যে স্টেটমেন্ট দিতে একটু পাঠিয়ে দেন তাহলে আমাদের আপনার সাপোর্টের আপনার কথা বলার সুবিধার জন্য স্যার আমরা এখানে এইগুলো এনএক্সএস দিয়েছি
ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস, ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস। এবং আপনি যেহেতু এখানে নতুন এসেছেন, না ও এখানে আসেনি, ও আমাদেরই একজন মেম্বার। তো স্যার আমাদের এতে রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার, যাতে এবার যে স্টুডেন্টসের উপর আপনি ডিসিশনটা ছেড়ে দেন, whether they wish to write Roman script এবং Bengali script যেন চেষ্টা করি, whether they wish to write in English or in Bengali, না না ওদের উপরে জন্য চাপ সৃষ্টি না করা হয়। Let them exercise their freedom of choice. This is সেটাই কি আমরা চাই। বোধহয় 1 ঘন্টার মতো কথা বললাম। রোমান স্ট্রিট ফর ককবরক, RSKC ওদের দিক থেকে ওরা কজন এসছিলেন আমি বলছি, 4 জন এসছিলেন। বিকাশ রায় দেববর্মা, মিন্টু দেববর্মা, কনভেনার RSKC সুনীল দেববর্মা, মেম্বার অতুল দেববর্মা GS, 4 জন এসেছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল যে এবার 2024 যারা মাধ্যমিক এবং 12 পরীক্ষা দেবে, এই স্টুডেন্টদের বাংলা হরফে লেখার জন্য যেটা আপনি বলেছেন, সেটা প্রথমত আমরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পত্রিকায় স্থানীয় একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, আপনি নাকি বলেছেন যারা বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফ ব্যবহার করবে ওদের এগেইনস্টে থানায় FIR করতে হবে। তো কথাটা একেবারে পুরোপুরি ডাহা মিথ্যে একটা কথা। কি করে একটা পত্রিকা মানে দায়িত্ব তাদের থাকা উচিত এই ধরনের খবর ছাপাতে পারে, আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। আমি এটা তাদের বললাম যে এটাকে বিশ্বাস করুন, এর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে এই ধরনের খবরের, এগুলো অত্যন্ত মিথ্যে কথা। আমি ওদের বললাম যে বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফে যদি লেখা হয় আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। ওরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আমাদের বললেন যে আপনারা বাংলা হরফ এবং রোমান হরফ 2 ভাষাতে যারা পরীক্ষা দিতে চায় আপনারা তাদের স্বাধীনতা দিন যে 2 হরফে যেন পরীক্ষা দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম যে আমার এখন যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, পরিকাঠামো আছে, রোমান হরফে পরীক্ষা দিলে হয়তো ঠিক মতো আমি ছেলেদের খাতা কি বলা যায় মূল্যায়ন করতে পারবো না। তখন ওরা বললেন যে শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক আছে, আমাদের লিস্টও আছে, এগুলো ওদের বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন। আরও অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু, ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না। তো আমি এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি। তারপর যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশন করার কথা ভাবছি এর মধ্যে, পরীক্ষার আগে আর কি। তো দেখা যাক কি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। স্যার, গত বছরগুলোতে যারা ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কেন এভাবে না? গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি, গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয় খাতা দেখা হয় তখন আমি ছিলাম না, গন্ডগোল হয়েছে। এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল, ওইখানে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্য কোথায় গন্ডগোল হয়েছে সেই ব্যাপার। গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে, রোমান হরফ নয়। কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো, বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও, এমন বলা হয়েছিল। এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তো এক্ষুনি এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষুনি ওরা ডেপুটেশন দিলেন, বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও হরফে লিখলেও ককবরক ভাষায় রোমান পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো, আর আমাদের যে অবস্থা আছে কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায়। আমি ঠিক পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যাবে, তবে এতটুকু শিওর এটা বলতে পারি বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক, রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না, আলোচনা করব। স্যার অনেক বছর ধরে তো ক বড় পরীক্ষা চলছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, হ্যাঁ হঠাৎ করে এই বছর এরকম হলো, এটাই মানুষের অবাক। না এই বছর হয়নি, আরো আগেও যে যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে স্টুডেন্ট যারা, তাদের বলা হয়েছে তোমরা ককবরক ভাষায় দাও কিন্তু বাংলা হরফে ব্যবহার করো। স্যার যে পেপারে আপনার ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রতিবাদ হয়েছে এই পেপারের বিরুদ্ধে কি আপনি কোনো অ্যাকশন নেবেন? আমি বললাম না একটু আগে যে এত নিচস্তরীয় খবর, আমি এগুলোর প্রতিবাদ করতেও আমার বাজে বিচ্ছিরে যাচ্ছে। যে যে কথাগুলো কখনো কেউ কল্পনাও করে, এবং আমার বিশ্বাস কোনো একজন শিক্ষকও বলতে পারেন না এমন কথা, যে আরে আমি তো অনেকদিন শিক্ষকতার পেশায় ছিলাম প্রায় 35 বছর, আমার একজন ছাত্র সে যদি আজকে একটা যে কোনো কিছু তাকে বলা হয়েছে তুমি বাংলা হরফে লিখো, সে ককবরক ভাষাকে সরি রোমান হরফে লিখেছে, আমি বলবো তোমাকে থানায় দিয়ে পুলিশে দাও? এগুলো কোনো হতে পারে কোনো দিন? এগুলো একটা অবিশ্বাস্য, একটা মিথ্যে বাজে একটা খবর। এরা একটু ভাবেন না এই খবরটার শেষ এর পরিণাম কি হতে পারে, যারা পরীক্ষার্থী ওদের মনে কিভাবে এটা প্রতিক্রিয়া হবে, আর তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে একটু ওরা ভাবেন না। কোয়েশ্চন পেপারটা এই বছরে কি স্ক্রিপ্ট দিয়ে ছাপানো হবে? না এই ব্যাপারে কোশ্চেন পেপার যেটা হবে সেটা সম্বন্ধে ওই যেটা বোর্ডের আগে থেকে যেটা চলছে বাংলা হরফে ছাপানো হবে। স্যার আরএসকেসির যুক্তি আপনার কিরকম লাগছে? ওরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন, ওদের যুক্তিগুলো ওরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে দেখেছেন সম্পূর্ণ পুরো ভালো ভালো যুক্তি দিয়েছেন। আর আমি বোর্ডের দিক থেকে আমার যে পরিকাঠামো আছে যা আছে সেটাও আমি তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনি চেষ্টা করে যান, আমাদের বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করুন যেন এইবারে ছেলেরা শুধুমাত্র বাংলা নয় রোমান হরফেও যেন লিখতে পারে, সেভাবে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করুন, যেন দুটো স্ক্রিপ্টে ইউজ করতে পারে, বাংলার সাথে রোমান। এটা অনুরোধ করে গেছেন, তো আমি দেখি চেষ্টা করব আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কি করা যায়। স্যার একটা কোয়েশ্চন স্যার, এটার ব্যাপারে যে কোয়েশ্চন বা রোমান স্ক্রিপ্ট না এটা বাংলা স্ক্রিপ্টেই হোক এমন একটা এক্স এমএলএ ডক্টর অতুল দেববর্মা আপনাকে পিটিশন দিয়েছেন, তাদেরকে পিটিশন দিয়েছিলেন, আপনার কাছে এসেছিলেন? ডাক্তার অতুল দেববর্মা উনি ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির উনি চেয়ারম্যান। সেই চেয়ারম্যান যেটা উনি যে চিঠি দিয়েছেন এই চিঠিটা উনি ডাক্তার দেববর্মা দিয়েছেন, উনি পণ্ডিত ব্যক্তি। উনি সেই চিঠির বক্তব্য যেটা উনি বলেছেন বোর্ডে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা যখন থেকে ছেলেরা দিতে পারে, অনেক 40 বছর আগে থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে, প্রথম থেকে ওরা বাংলা হরফেই পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনি এখনো বাংলা হরফেই যেন পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার উত্তর লিখে ককবরক ভাষা বাংলা হরফেই যেন উত্তর লিখে সেই ব্যবস্থা করবেন এমন রিকোয়েস্ট করেছেন এবং পিটিশন দিয়েছেন। হ্যাঁ উনি সেই চিঠি দিয়েছেন। এখানে কোনো রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো কথা বলেন না? না উনি রোমান স্ক্রিপ্টে কেউ দিলে কিছু নেবেন না এসব কথা উনি বলেন। উনি শুধু বলছেন ওনার এই চিঠির মাধ্যমে ডাক্তার দেববর্মা যেটা বলেছেন ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি উনি বলেছেন যে বাংলা স্ক্রিপ্টে যেন উত্তর লিখে সে ব্যবস্থা করবে। স্যার আরেকটা বিষয়, স্টুডেন্টরা যেমন রোমান স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চন আনসার দিলেই এফআইআর করা হবে এমন একটা বার্তা ছড়িয়েছে, তাতে স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্টের গার্জেন যারা আছে তারা এখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আপনার কি বক্তব্য থাকবে? সেই ব্যাপারে আমি একবার না বারবারই একটা কথা বলছি, আপনারা যারা গণমাধ্যমের আছেন এটা বলে দেবেন এই ধরনের খবরগুলো সর্বৈব মিথ্যা।
বোর্ড থেকে বোর্ডের সভাপতি অথবা কোনো লোক কোনো অবস্থায় বলেনি যে একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে, সে যদি বলা হচ্ছে তুমি বাংলা মাধ্যমে লিখো, বাংলা হরফে লিখো ককবরক ভাষায়, সে যদি অন্য ভাষায় লিখে তাকে তার বিরুদ্ধে থানায় ওকে পাঠিয়ে দেবে, এই কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কথা। যারা এটা লিখেছেন, আমি কি বলা যায়, তাদের আমি খুব ধিক্কার জানাই। এইসব খবর কেউ পরিবেশন করে, ওরা অন্ততপক্ষে সত্যতা যাচাই করার দরকার ছিল, বোর্ডে জিজ্ঞেস করে আপনি এটা বলেছেন কি না। একটা এই ধরনের খবর যারা পরীক্ষার্থী তাদের মনে এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কত বড় খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে একটু তারা ভাবেন। এগুলো মানে দায়িত্বহীনতা, বিশেষ করে সাংবাদিকতার মতো একটা পবিত্র পেশা, অত্যন্ত গণতন্ত্রের সব মানে বিরাট শক্ত খুঁটি সাংবাদিকতা মানে গণমাধ্যম, এটাকে এভাবে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা, আমি জানি না কোনো ব্যবসায়ী কে কোন স্বার্থে কি করেছেন, এগুলো উচিত হয়নি। অন্তত কেউ যদি এমন কিছু কথাও ভুলে উচ্চারণ করেন, ওনার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। বোর্ডের সভাপতি উনি এই করেছেন সে করেছেন বলে আপনি এটা বলেছেন কি, জিজ্ঞেস করা উচিত ছাপাবার আগে, কারণ এই খবরটা খুব বাজে প্রভাব ফেলেছে। এগুলো অন্যায়। আমি কি বলবো, এটার লিখিতভাবে প্রতিবাদ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে এগুলোর, এত খারাপ জিনিসের। তিনি খাই বসাবো যাং আমি কো মাসা মাসে করি হিয়াবা চিন্তানি খবর দङ বসাকা তাবো উঙै মানো ব প্রেসার মানি নাই বসিলে অভাই নেই আবনো কারেই নাই তিনিনি পত্রিকা ব তাই কিছু পত্রিকা আপংখা কামসে কম আজকের ফরিয়াদ হাইনে হাই কক কাসাওকা অরব বেলাই অবজেকশনেবল কক তাম সাগাবো আবো বিনিনো ভার্সন আরো খাই বসাকা যে তাকলাই যত স্টুডেন্ট নো বাংলা বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষানে আনসার সুইনা নুকি তামবাকে হিংকাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইকাই সিমি যে জাস্টিস রিমান নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়াবই তাই কোন স্ক্রিপ্ট বাই মানে রোমান স্ক্রিপ্ট সুইকে জাস্টিস রি বাংলা আবো তাম মাকক अब तो सामान्य कहोगी अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कैसा ऑर्गेनाइजेशन अब एजुकेशन नो तुई दुलना है तो कैसा बोर्ड नहीं अकर आगे तो अকক से भी तांबाग हैंका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुनः जगह सुझा करो जे मोती स्क्रिप्ट पे शिरा नागा है पुनः जगह सुझा करो एकमात्र हिंदी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन शुद्ध हिंदी नहीं जगह सुझा करो हिंदी विल बी रीजन नहीं देवनागरी स्क्रिप्ट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अब नो कारो इंडिया वो तो कबांबा लैंग्वेज दंले स्टेट लैंग्वेज तब ग्राम दे चीनी त्रिपुरा वो काइथाप तमो इंग्लिश बेंगली एंड ककबरक आम तो इखलाया तब मिजोराम मिजो लैंग्वेज उनको मेघालय इंग्लिश गारो एंड खासी वेस्ट बेंगल इंग्लिश के जो जगह स्टेट लैंग्वेज ओंखाय कोनो जगह किन्तु कोनो स्टेट लैंग्वेज बहुत स्क्रिप्ट पे सुइजानाय आपत्ति कोनो सुइजाखै कारण अब इ राइट एकमात्र स्पीच कम्युनिटी बरं यागो सिमजि ओंखाय आइन खानाय र केरं खानाय र बरं काहामखौ साइमानो आमनो तुइ सुइजा ओंखाय बोले साबोबा बांग्ला स्क्रिप्ट बाय मा सुइनाय हिने बोले साबोबा आमबागे चुंगतिनि आरो सफायो मनो साका नं आमतिखाय इंस्ट्रक्शन दिबाय मैया आर जदि नं इंस्ट्रक्शन दिबायनो तंखाखो गाय you are going against the constitution ओंखाय निनि एगेंस्ट जों लीगल रिकर्स मानानाय बाध्य होनाय जों अब जों साबोबा जे निनि एगेंस्ट जों लीगल रिकर्स मानानाय निजों सुइजा ओंखाय ओ सामुं कसाफिनि तो जे डॉक्टर अतुल देबरमा बा जे कबर डेवलपमेंट नि जे चेयरमैन फिर फेमनि से केबें मा हाय नोंता अतुल देबरमा तो कबर डेवलपमेंट कमिटी नि चेयरमैन याबले वो तो कबर डिस्ट्रक्शन कमिटी नि चेयरमैन बबरन बर्तमान डेवलपमेंट खलेका बहुत डिस्ट्रक्शन खलेना सारा अतुल देबरमा ताम खलेका बा बिनि तो कक सानानि कोनो अधिकार सिकरि सीबीएसई साइमानो सीबीएसई न तुयै सीबीएसई न तुयै कक आया देबा हा निगमित दंना टिबिएसई नि परीक्षा न तुयै
যে অম্পি স্কুলো তাই দিনে চম্পনগর তাই বরকাঠাল অম্পি বরকাঠাল তাই চম্পকনগর এই 3টা স্কুলও ছাত্র রগ্ন প্রেসার রেজাখা যেন রোমান স্ক্রিপ্ট সুই বাংলা আবার তুই কক বাংলা যেতে পার আবার তো যিনি লিডার অফ দ্য অপোজিশন অনিমেশ বাবু পিসাকা আবার তুই তো কম দরবার থাকা বিধানসভা বুলাই মানে চেয়ার তকলাই টেবিল তকলাই রক মুলাই খাবলি আবো নুলো চিফ মিনিস্টার তাম হিংসাকা বিধানসভা কক মারিকা যে এই স্ক্রিপ্ট ইস্যুনো পরীক্ষানি ক্ষেত্রে টিবিএসসি নি পরীক্ষানি ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট ইস্যুনো সলভ করে না বাকি স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি কেসে নাম নাই सोर नामका थानाय बिसा रमायने ओ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी मीटिंग दाजो खाबा अतय ओ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी जे खरकतान नि बुंग जेरिखा बरक जानि जानि नगो कक बरक सागराया बिनि नगो से कक बरक सागरे कक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्शन ताम खायनाय बा अब सियाल न तक बागेरि मा हिनब्लासो सियाल दे थिखलायनाय तक मा बो जांगाव थाङै बुतुय तुयनाय ताय बिनि बुतुय करनाय हिनैनाय अब तङै मायाम सुतरां अतुल बाबू bo kok borone hamkran bai kun kun sang tang ya geta bo kren mana ka bo kok borno sokmona bagai kok borno sebai na bagai sudu na bagai ya jeta khana nanga obse boklai sudu tai ya ini kono public acceptance grei ini oro jung 56 ta organization jung oro represent khai tung 56 ta organization ni jung oro kok sabo ব্যক্তি বিকাশ রায় দেববর্মা ব্যক্তি অতুল দেববর্মা ব্যক্তি অ্যাডভোকেট মিন্টু দেববর্মা বা ব্যক্তি সুনীল দেববর্মা হিসাবে जों सफैया जों 56টা अर्गानाइजेशन जों आरो रिप्रेजेंट खालामो ताई जों साबै दङ को जे ताक्लाय चिनि कक बरक साबजेक्ट तुयै जे परीक्षा नि सीबीएसई ओफानंग जों टीबीएसई ओफानंग तो उनो किरिमा करि खलायै नरक जे स्क्रिप्ट बाय सुनामो जों रिली रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो हिनाय नंगनि कोनो पेपर जदि इवैल्यूएशन खलाय जागिया तंखागाय आबनि एगेंस्ट जों जे एक्शन ना माने जों ना कोनो किरिना करै गार्जियन दंनि थानि बसिनि कयमो कोनो किरिना करै ते कैसे सुंतिनि ओ जगह सिनि मेमोरेंडम नि मा जगह जों ओ मेंशन खलायका लुसाइनो खै नों रोमान स्क्रिप्ट सैदि मानो ते कैसे पाली हिनि कि लैंग्वेज दङ आबो लखाय तीनटा स्क्रिप्ट बेंगली बो सै मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय बो सै मानो ग कक बरो खै तांगै माय यांनायबा अब हाइके बरक 2009 कैसा रेगुलेशंस रामका त्रिपुरा बोर्ड आबनो न जों तिनि रिक्वेस्ट खाइया जे ओ रेगुलेशन न कक बरक बजाते दरकार नांखाय रोमान स्क्रिप्ट ठीक আছে बरक गसिलिया रोमान स्क्रिप्ट ससल दुइटा एलाउ खाइतो पालिनो जेबाबे एलाउ खाइया बेंगली बे रोमान स्क्रिप्ट दुइटा अन खाइतो जे तिप्रासारनि जे हामजागमनि जानजाने चॉइस सैनाय कारण जों साइमनो मैक्सिमाम हामजाङै रक्त रोमान स्क्रिप्ट हामजागो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट बाय सराय सरायका सैमान हंगाय तो रोमान स्क्रिप्ट न चॉइस खायनाय आबनि बागैनो जों जे अजागा धनंजय जे रिसेंटली जे स्टेटमेंट रिमारक धनंजय गण चौधरी आबनो जों कन्डेम खायो तिनि सिनि मेमोरेंडम लिखा कारण त्रिपुरा राज्यआव ताकबो कक बरंगतै बो स्क्रिप्ट बाय सैजागनाय बो कोन डिजिटल नाजाकरेको nga bole sabong khaba hota sa bengali bai script masine hini decision ready nai abuni bagai no sing tini memorandum likha o memorandum poriskar sejak to kok borong roman script bai no seiri di ontoto pokhe abo jodi ei muhurte mai hankai dual script bengali tei roman script bai no jebabe palino allow khaika abo hake no kok borong no bai allow khaika hunai जों memorandum likha त्रिपुरा हस्तेओ जे पाली जे स्क्रिप्ट अब बो कम्युनिटी निकलाय अब के त्रिपुरा हस्तेओ का अब पाली कैसा लैंग्वेज दङ दो ओ पाली लैंग्वेज नाथाय बुद्ध धर्म जखन सारा इंडियाव बुद्ध धर्म जेजरावो एरखा ओ जरावनो पाली लैंग्वेज आसायमान बेखाय पाली लैंग्वेज तावबो स्कूल कॉलेज रो के फुरुङै दङ जदिও पाली लैंग्वेज कक साने संस्कृत बे कक साने बरगो दंबा पुरिबले हाइफानो संस्कृत तो फुरुङजागै दङ स्कूल कॉलेज थाजिबो मिन्टु जेटा सामने संस्कृत बो आमतिनो यूनिवर्सिटी कॉलेज रो हनकाय संस्कृत नि जे आंसर शीट आबो बेंगली बे बांग्ला बे सुइमानो देवनागरी बे सुइमानो इंग्लिश बे फानो सुइमानो
Hindi ba ba simano? Kok bro ketang mayang. Kay tama ba kok borong ni bagay ha kay tama sumagra pa. Kok borong ha kanya bon musung tung nana. Borok sabo. Borok decision nana sabo ba. Jung amno saka je Tripura Board of Secondary Education তাই SCERT এই যে দুইটা SCERT ইনকা বই ছাপক নাই কাই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ইনকা পরীক্ষা নাই ইনকর নিনে পরীক্ষা করনা ফ্রেন এর ইনকা বরগনি থানি তো চুম RTI বো খলাই যাক যে নরগ ন গভর্নমেন্ট থানি কোনো দাগে মনগে তং বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরং ফ্রংনা নাগানি হিনি নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরং ni বই ছাপকনা নাগানি টেক্সট বুক ছাপকনা হিনি নাই SCERT থানি বসুকা কোনো ইনস্ট্রাকশন তো গরে হিনি সাব Oke, instruksi kuri hingga kai, norok sabu ni dagi mongba kali keba. Abto norok kai norok ni musung tuji kalayu. You're going against the will of the people. Taklai kai yakaya. Taklai hor chungnang kai chungthung, thui bonan nang kai thui bonai. Just taklai pano. Taklai Roman script no borok man makle. Oja kuno. Ni ingkoni lama kali. Compromise ni kuno lama. Tekai sang tunggo. Jai tim sung tini oro memorandum submit kalai kok salai kuro. O presiden ni yago kaisa copy letter kai chithi mankha Dr. Otul Deborma select kok borok script select committee ni chairman da advisory committee ni aro ekta sijak tongo je kok borok speaking group borok jodi bangla script opt khalaiking kai select khalaikai abo markana justice rejak nai nai abo sung bono proshno khalaikai bahke justice sung khabakla nai ani je freedom of choice ani mon poson ani ang bubo bai kok sanai ang taung bai suinai tamo bai khlainai abono jodi স্বাধীনতার লিয়া hingkai ha ani je musungmani baire suidekha hingkai abke justice da khaba aboni baginai no media ni madhyome ang sanamu sungo je sini dofarok saimanthok je o Otul Deborma Dr. Otul Deborma boni mongora kok sini dofani interest ni against bo samung khlai tongo ebong bono sung jera semaromna nangnai bono romfrena nangnai sana nangnai je nung bahaike nini bokhabaike sa je rum bangla horob jodi rairok seke borokno justice rejaknai ningai heidiba angkai abo sung mani miya bono sai pekya obosho oro te kaisa nukha kok sapuru oro o bidingo bo bono misguide khlainai tongo bini kotha mate bo totally mane knowledge gri ase kobangma kok borokne tobe sung discussion pore sung nukha onek kisu bo sikar khlaike abo ang সাইমেয়া আং তার তিনিশো সাইমানো এবং কয়েকদিন ময়দানো শিক্ষা মন্ত্রী দ্যাট ইজ চিফ মিনিস্টার বাই ও ডিটেইল ও কক রং সালাইলাইনাই তাংনিনাই जों निजेनि खां वानसा कक बांग्ला कक न डिउ रेसपेक्ट रमा हाय ते खायसा जातिनि ते खायसा दफानि कक न बा जों रेसपेक्ट रिमिया तंना अबनो तांमासो पलिटिसाइज राजनैतिक कालार लाई थंलायनायनि अब बबो चाजाक लियांनि थाखा साइमिया ता खाबाय खुबाय दसा ते खायसा हंकाय उपतिका कासामानि आबो बनो जों रम खाबनो नङाबो साचा हनयाय bo strongly sawo ita banano golpo hmejai hangkai ang bono directly no sakake no khanani moido no sung saimano mo jungo potrikar madhyome nanga abono objection khlaika abo concocted banano golpo se potrika ni basasi ang ma khlaya hnai tangkhumba sung sai rokhamo bo srai rok okra rok guardian rok joton bokhawo no khakamjak baikha nini o bibirito no khanai nai angkai nang dodor mono withdraw khalainak moni protibad khalaikai janai noi sung mono saikar to bo goisika au igno niai order that Roman script is not allowed. You will find brother tomorrow all the routes will be blocked. That is why I am telling huge movement will erupt. It will be wastage of time. Police forces will be there. People won't be able to come from Dharmanagar to Agartala. People from Agartala won't be able to move to Dharmanagar. Roads will be blocked. So that is why I told that law and order situation also will get affected by this kind of decision. So I want to appeal to the government and also to the president of the board.
Don't take all these decisions. Things which have been happening. Students were writing in both the scripts. Allow them. Keep the situation peaceful. Both the communities, Tiprasa, Wansa, all were staying together, and our relation should become much more stronger. Don't hamper this. If anyone comes and tells me that Bengalis are not allowed to write in Bengali script, I will be the first person to go for movement against them. Who are you coming from UP? Who are you coming from Tamil Nadu? Will tell a Bengali man not to use Bangla script? We are for one another. But Dr. Gonzalez is not a very common person. He's a literate person. So what do you think? All of a sudden he raised this issue when he also know about what the effect and the status of the committee members coming to the law. This is why again and again I was telling, there must be some group of people who are instigating him. দাদা আপনার তো আর খুব বেশি চাকরি নেই, একটা কিছু গোলমাল করে দিয়ে যান। ভুলা জলে মাছ শিকার করতে যারা চায়, maybe he is listening to them and he may not be bothered for the government decision even I am telling you. I saw he is an old man, He's a retired person. So, Honorable Chief Minister and all the honorable ministers, they should be taking this matter seriously, because one small mistake by Dr. Gon Chaudhary can hamper the government, can hamper the law and order situation in the state, which I don't want. Press meeted point একটাই মাত্র, only one point, অন্য কোনো পয়েন্টে যাব না, until unless you don't ask any question. এই 2-3 দিনে ককবরক এবং ককবরকের যে স্ক্রিপ্ট, এটাকে নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইতিমধ্যেই চলছে। এটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম I must talk to the press and the people of Tripura, যারা ককবরক নিয়ে চর্চা করছেন, ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কয়েকটা কথা আমার বলতে হবে, এটা আমার মনে হয়। The first thing is, গত 29 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী, উনি একটা মিটিং ডেকেছেন, এবং সেই মিটিং এ কারা ছিলেন? যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার হবেন। পরীক্ষার অনেকগুলো সেন্টার থাকে রাজ্যে, এবং ওই সেন্টারগুলো দেখাশোনা করার জন্য পরীক্ষার দিন পরীক্ষাটাকে নেওয়ার জন্য একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার থাকে। তাদেরকে নিয়ে মিটিং এর সময় উনি খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে এইবার ককবরক নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা যেন কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে আনসারগুলো না লিখে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উনি বলেছেন। এবং যদি এটা বলেছেন উনি সেই মিটিং এর মধ্যে, যদি কোনো সেন্টার থেকে ককবরক বিষয়টা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে থাকে, তবে ওই সেন্টারের সুপারভাইজার বা ভেনিউ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে উনি এফআইআর করবেন।
ডেঞ্জারাস কথাবার্তা। আমি যা জানি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ at one point of time in the country, আমিও তো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই ছাত্র ছিলাম। I passed my metric from Tripura Board of Secondary Education. আমি CBSE বা ICSE এর ছাত্র ছিলাম না। I also passed from TBSE, এবং এই TBSE থেকে পড়াশোনা করে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় গিয়ে, নাসাতে গিয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি ফিল্ডে এই TBSE স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম কামিয়েছে। টুডে এই TBSE-র যিনি সভাপতি, উনি মৌখিকভাবে বলছেন যে ককবরক সাবজেক্ট কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা চলবে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? আপনারা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় আমরা যখন প্রশ্ন তুললাম, আমরা মানে কারা? আমরা যারা বিরোধী দলের বিধায়করা আছি, ইনক্লুডিং কংগ্রেস এন্ড CPM, আমরা যখন প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রাজ্যের ককবরক বিষয়টাকে নিয়ে স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি আছে কিনা, উনি কি বলেছেন? এ যাবৎ কোনো পলিসি নেই। CBSE-র যে রুলসটা হয়েছে, গাইডলাইন্সটা হয়েছে, এটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জানানো হলো যে ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা, এবং TBSE-তে এই বিষয়টাকে নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। স্ক্রিপ্টের বিষয়ে সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। সো কি চলছিল এতদিন? এনি স্টুডেন্ট সে যদি চায় রোমান হরফে লিখবে, সে যদি চায় বাংলায় লিখবে। আমাকে যদি বলে আমি উভয় স্ক্রিপ্টে লিখব, কারণ আই নো হাউ টু রাইট বেঙ্গলি, আই নো হাউ টু রাইট রোমান স্ক্রিপ্ট অলসো। উনি বলছেন যেটা চলবে না। তখন ইনভিজিলেটররা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তাহলে আপনি অর্ডার বের করে দিন। উনি বলছেন না, অর্ডারের কোনো দরকার নেই। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং ডক্টর গঞ্চৌধুরীকে, আমি প্রশ্ন করছি যে কোন নিয়ম অনুযায়ী, কোন ধারা অনুযায়ী উনি ইনভিজিলেটরদের বিরুদ্ধে FIR করবেন যদি কেউ রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখে থাকে? ওয়ের ইজ এ গাইডলাইন? সরকারের কোনো পলিসি নেই। আর উনি বলছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি কেউ লিখে থাকে, এই স্ক্রিপ্টটাকে, এই আনসারটাকে চেক করার কোনো, বলছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আই এম কোয়েশ্চেনিং হিম। 10 বছর আগে, 12 বছর আগে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে, এবং স্ক্রিপ্টগুলো, আনসার স্ক্রিপ্টগুলো চেক করেছে। কারা করেছে? এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারাই করেছেন। আর উনি কেন বলছেন যে সবাই বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, রোমান স্ক্রিপ্টে চেক করতে পারবে না? ক্লাস 1 থেকে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন মেট্রিক পাস, BA পাস, MA পাস, TBSE-তে পড়াশোনা করা কোন ছেলে মেয়ে নেই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যার ধারণা নেই। কেন এগুলো বলছেন উনি? I want Dr. Ganchaudhary to reply these questions to the people. কারণ উনি সেই মিটিং এ বলেছেন, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছেন আপনি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে রাজ্যে কোনো স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি নেই। হোয়াট পলিসি অনারেবল CM হ্যাজ টোল্ড ইউ? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ওনাকে অবমাননা করছেন উনি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন TBSE-র সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয় উনি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর নামটাকে কলুষিত করেছেন উনি।
ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিদরা টিবিএসসির সচিব পদে যাবে, সভাপতি পদে যাবে, ওএসডি হবে, কারা হচ্ছে? এই ওএসডি সভাপতি সেক্রেটারি কারা হচ্ছে? কলেজের প্রফেসর, পিএইচডি ডিগ্রি করা শিক্ষিত মানুষ সেখানে যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা, মন্ত্রীরা যদি শিক্ষার বিষয়ে ওনাদের যদি না জানা থাকে, ছাত্রছাত্রীরা কি চায় এটা যদি জানা না থাকে, আপনারা তো শিক্ষাবিদ, আপনারা তো জানেন যে ছাত্রছাত্রীরা কি নিয়ে লিখলে পরে ভালো হবে, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। Why didn't you convince the ministers? শিক্ষকদের থেকে কি আমরা এটা আশা রাখবো? এফআইআর করবেন? ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি বলছি, আপনি যদি মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়ে যদি কাউকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না দিন, আপনার ইনভিজিলেটর, ভেনিউ সুপারভাইজার এবং হেডমাস্টারদের বিরুদ্ধেও গার্জিয়ানরা কেস করবে, তখন আপনি বাঁচাবেন? হি ক্যানট টক লাইক দিস। আমি বলছি কেন রোমান স্ক্রিপ্টটাকে মানা হবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ত্রিপুরা সরকার থেকে, স্কুল এডুকেশন দপ্তর থেকে সিবিএসসির কাছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং রোমান স্ক্রিপ্টে, উভয় স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার যে ব্যাপারটা এটা হোক, এটা রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে কিন্তু চিঠি লিখে দিয়েছে। ওই টিবিএসসিতে কি প্রবলেম হয়েছে হঠাৎ করে? আর উনি কি বলছেন? এটা বিদেশি হরফ। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোথাও লেখা আছে যে আমাদের ভারতবর্ষের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভারতবর্ষের স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে? ডক্টর গণ চৌধুরীর জানা উচিত আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কুকি, গারু, খাসি, মিজো ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রোমান হরফেই হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস যার স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, এবং তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর মধ্যে 137টা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম? আর যারা বলছেন, আমি বলছি দেবনাগরী আমাদের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট বলে যারা প্রচার করছেন, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি বলছি, এই যে দেবনাগরী এটা কোথা থেকে এসছে? এটা আসলে ব্রাহ্মী লিপি। তুরস্কের কাছাকাছি একটা অঞ্চল আছে আনাতোলিয়া, এই আনাতোলিয়া থেকে প্রায় 1000 বছর পরে সিরিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে এই সমস্ত অঞ্চল পেরিয়ে 4th বা 5th সেঞ্চুরিতে আমাদের ভারতবর্ষে ঢুকেছে। এটাও তো বিদেশি। দেবনাগরীকে অসম্মান করছি। আই রেসপেক্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, আই রেসপেক্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। আরে আপনারা জানবেন এই কথা, 1897 থেকে ককবরক এই যে ভাষাটা, এটা লেখালেখি এটা শুরু 125 ইয়ার্স। ঠিক আছে, যারা রোমানকে চান না, আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, তাহলে কেন এটার জন্য লিপি তৈরি হলো না? আপনি বাংলা দিয়েই ককবরককে সুস্থভাবে যদি লিপি তৈরি করে প্রচার, আপনি এইগুলো লেখার একটা ব্যবস্থা করুন। You are only debating
যে রুমানে হবে না, এই হবে না। ইউ ওয়ান্টেড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো এত বছর ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রুমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন, আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রুমান হরফেই এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, বাট 95-96% শব্দ এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি চার কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং, উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে। কি করছেন উনি? 15 বছর আগে থেকেই, 17 বছর আগে থেকেই রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছেন। মানুষ ভাববে এই সভাপতি উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিবিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সুস্থ লোককে যেন সেখানে আনা। কি বলছেন উনি? উইল রাইট। এবং আপনাদের বলছি যে গত বছর এটা নিয়েও বিধানসভায় বলেছে, স্বপন কলই নামে একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা ওএসডি, ভেনিউ সুপারভাইজার ছিলেন না, ইনভিজিলেটর ছিলেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ওএসডি উনাকে মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার করার পর যখন তদন্ত হলো, তখন তো ওএসডি অস্বীকার করেছেন। ইন দি সেম ম্যানার যারা ভেনিউ সুপারভাইজার ইনভিজিলেটর থাকবেন, নির্ভয়ে আপনারা ডিউটি করুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি ডক্টর গণ চৌধুরী এত সৎ সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার, আমরা দেখব। হি ক্যানট ডু দিস। এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমি বলবো না আজকে, যে যাই হোক, যে যদি ইনভিজিলেটররা বা ভেনিউ সুপারভাইজাররা ওনার মৌখিক অর্ডার দেওয়া এই অর্ডারকে যদি পালন করেন, রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লিখতে না দিন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কেস করি। ডক্টর গণ চৌধুরীর উচ্চ মহল আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমিও লিখবো নাকি আমার চাপে যেন উনি করেন, আমিও চাপ দেব। হুজ ইজ উচ্চ মহল? সরকার নিজেরাই তো বলছে, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো পলিসি নেই। যদি 10 বছর আগে, 12 বছর আগে, এই সরকার আসার আগে সবটাই তো ঠিক ছিল স্ক্রিপ্টের ব্যাপারগুলো, হঠাৎ কেন প্রবলেম হবে? মাই ডিমান্ড ইজ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা উনি যেন নষ্ট না করেন, শান্তি সম্প্রীতি যেন উনি নষ্ট না করেন। কারণ এইখানে এই যে টিবিএসসির পরীক্ষা হবে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট এরা ককবরক পরীক্ষাতে বসবে। যাই সংখ্যা আছে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট টেক্স ককবরক এস সাবজেক্ট। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ওনারা খেলাধুলা না করেন এবং
বাংলা রোমান উভয় হরফেই যা পদ্ধতি ছিল লেখার এটা চালু থাকে। লিখেছেন 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিটা গেছে। ফিডব্যাক এখন তারা নেবে, আপনারাও নেবেন। উই আর অলসো ফলোইং ইট আপ। কিন্তু রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে বিধানসভায় যা বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা চিঠি করে দিয়েছে। আপনারা জান, আপনারা সাংবাদিক, ইউ আস ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন, এই চিঠিটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো হয়ে গেছে। এন্ড এনি লেটার গোয়িং ফ্রম দি ডাইরেক্টরেট, এটা কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি না। নো ইনফরমেশন ইজ প্রাইভেট, এটা পাবলিকের জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড এনকোয়ার দেয়ার। কিন্তু আমি নিজের চোখেই চিঠি দেখেছি, এভরিথিং। থ্যাংক ইউ। স্যার, পত্রিকায় তো বেরিয়েছে যে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে কুইশনের আনসার দেয় তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করবে? তাতে রাজ্যে স্টুডেন্ট এবং গার্জেনের পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে কি বলবেন? এই কারণে আমি বলছি, নির্ভয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখবে। এবং ডাক্তার গঞ্জ চৌধুরীর যদি সৎসাহস থাকে, লিখিত অর্ডার বের করুন উনি যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। দেন উইল থিঙ্ক। ফার্স্ট ইজ ডক্টর গঞ্জ চৌধুরী, এবং উনি বলছেন উপর থেকে চাপ আসছে, আমরাও ওনার উপরেই আছি, আমরাও বলছি উভয় স্ক্রিপ্টে হতে হবে, যেটা চলছে। Roman script by seeking API ke bo ICO Roman API jak student no hai ke bo lo ni bo article om hai jatong abo lukuro no sai ke bo hai article bo ICO bono API khajak nai abo bo hai tadi milo কোনো আইপিসিও কিবা কোনো সিআরপিসি কিবা কোনো সেপসাবো আবো হাইকে কোনো আইন যে গ্রই যে নং রোমান স্ক্রিপ্ট শিখার খাইনা নি এগেইনস্ট এফআইআর খাইনা তাবো কুইশন হংকাই সুমুন করছে নং খরকসা ত্রিপুরা বুট নি আদং আসে প্রেসিডেন্ট নং আসুক তো তাবো নরং নং সানামু সুঙো নরকছে তাবুক আছে মিডিয়া পার্সন থাঙে আব ত্রিপুরা বুট নি প্রেসিডেন্ট সুংনা নাঙো নং যে আছে প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা সারা যদি ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিকা হনকা কাই নরন এফআইআর খাইনাই হনি সামনি নং ব পাওয়ার ন তুই কিবা ব আইন ব সেপসাপ টং যে নং আবাহাইকে তিনি সাইমানখা। ফার্স্ট সেকেন্ড নং আছে কনফিডেন্ট কে সাকা নন বব আহাই আইন তুই কিবা বব আহাই পলিসি তুই কিবা বব আহাকে নং আছে প্রেসিডেন্ট চংজামানি তুই নিনি থানে আছে পাওয়ার টং যে নং উইদাউট এনি পলিসি উইদাউট এনি নোটিফিকেশনস উইদাউট এনি law framework nung je tini obahke media o tini obahke samani aboni ni borni power bor raida man khanu abo normal sungtai. Third, kedungma jepur sung India ba manjui ase India system sung gadal jago kiba ase system sung phayo a jagawon जों साइमानखा सिनि टिप्रासानि हुकुमु मुकुमु जागि तंमानि केबा सिनि सेपसाब आइन कन्स्टिट्यूशन खालामजाक तंमानि सिनि रागपुसा जे तंमानि आबर काइसेपानो बेलु रजागलिया काइसेपानो आबनो कन्सिडरेशन खाइ एक्सेप्ट खाइजागलिया nga जों ऑटोमेटिकली
China culture, China constitution, China যত সিস্টেম যে তংমানে রাং পয়সা তংমানে আবো যদনো টোটালি ডিজলভ जों आबोनि अल्टारनेटिव बाबेखे जों माबा मानलिया आबोन बागैनो तिप्रासारक आफुन सिमि जों गुरै इङै हायमानि सिनि जे लाइबुमावो जे तंमानि जों आबर गुरैनो जों आफुन सिमि हंगाखै जों जिरुनो हायथासे जों काना सुरुगु आबोन बागैनो तिप्रासारक ताबुक जरा जों बुइनिसाय उख्लुबो खालाय मातों ठीक आ जरानि सिमि त्रिपुरा हाव लैंग्वेज ऑफिशियली डिक्लेयर खायजापुरनि सिमि ताबुक ऑफिशियल लैंग्वेज तामो कक बर ताई बांला आ जरानि सिमिनो जों रोमान स्क्रिप्ट न जों डिमांड खाय फायो तामने बागै जों बांला स्क्रिप्ट न नासिल मानिया जों बांला स्क्रिप्ट न जलिवे नाना मुसुं मानि हमाया कायसाना कक बरं न रोमान स्क्रिप्ट सिखां गाकाय सराय खाय गथग्रुय सैमानो by bini pronunciations words abo exact scientifically abo formulu abo sesini sanmu abno naise tini bangla script by sikhe hanga kai jeng nugo tamunok se ajagao taburom de Jitendra Chaudhary no hune bum je sine thangkai even bangla script panse kaham ka scientifically correct khai nang si manya nga kabama kok thai tong chin kok boro je bangla script by chen si gothuri maya si be maya taba an bumu Anthony ANTHONY abno nang si na de bangla bai si na bangla script bai manama manya anugo ताउन बागे रेशन कार्ड तान बुमु सैना बागे खूब चाइतो खबर आना साकासा नों फान किसा केवो ऑफिसर कत बांग्ला करन आहाय करन थाने पण नों किसा स्पेलिंग काहा के सैति फेदे थांगा बरबो काहा के माइना गाबन बागे ना नरो नों सैजानो खाकाय आबो इंग्लिश बाय ट्रांसलेट खाने थाखाय EN सिखलाय थां ठीक आबन बागे न संतिनि रोमान स्क्रिप्ट जों साननाय फैयो ताबुक न्यूज पेपराव सराय काका आबो जों साइबो मानका आं तो पढ़ना रिंगे आमन बागे आं बुजिजा बुयानो सुनु नों तम बांग्ला पना सरियो होनो आं सरिङै मानो किन्तु आंनि जरा ताबुक करिखा कारण तामनि बागे आं बांग्ला बाय सोलोङै परीक्षा गाकाय आं आगरतला जरा बासि माननाय किबा आं कलकाता जरा आं बासि माननाय वेस्ट बेंगल जला आबो सारा आं बासि माइना कारण ताबुनिंका the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jarawo digital India hane declare to digital world hane tini declare khaja to ajagao anki international standard script by Adobe ni mania angkini local Bangla script by angkini Adobe khanga kai ang busu jorti saka kai pata ang mania anga tabu kok borono kebo England ni fana phaikya America ni fana phaikya France ni fana phaikya Switzerland ni fana phaikya Japan ni fana phaikya je kono jaga ni phaikya kok borono sungna ni bo pula ta ma sungnai bo Bangla script se phaima sungnai nga Bangla script sungka ga kai bo pula tam sungjang bo Bangla se sungjagui thanai karon nang automatically Bangla script sungka ke to Bangla na automatically am phaithanai bla heda nga abun ya gono se nang kok borok
hingga a jaga bo war sungai di by the time kok borok sirnani a jora paisi thanai taun bagi hingga ka bo puila bangla script se mas serengga nai hingga bo 3 mas se bagi phana phaikya hingga 3 mas se bo bangla script se serengni pai manyang nai hingga abon yang se kok borok sungjang nai hingga de kok borok sungjai na uthang nai jora komne bagi hingga tabu roman script by যখন তে ব সুইমানো পরিমানো ইংলিশ রক আপ যত সুইতুং হঙ্গা ব অটোমেটিক্যালি কবর সুরনা ফাইকেন কাকাই ব তাই বাংলা স্ক্রিপ্ট সুরনা নাংলিয়া roman script no sulla nangya tamun hunma bo already roman script by suija bo saimanja tai bo adopt unjak roman script by sui nga tini bo roman script by saiman tong tong nga tini kaha hne ka to bo easy ke saiman kable ke hm kaham faidi ha ps di faidi bo saiman thakable nga abon bagino tini kok borok by hinggakai ar roman script by hinggakai kok borono suinani suja tai easy nga chung chin kok borono chung sudu tiprasa ni bisingo chung confine ke tonomu chuya tan bagi hingga tini France language of porina bagi sara prithim borok tini poritomo even India or even Delhi University JNU pointo France language pointo prungjang nini Swiss language no prungjang kebama oba hai khayi nini European language country joto tamani ajaga nu kebama je language tamon abrok sungjami tu ngai thik aba hai keno tini German no borok khai jadu college abo chini indigenous folk song abo bahake borok rusa bahake suru abo point of 5 borok research khaipe ka 3 mas tong borok surungi thangka saiman ka nga aba hake no chini kok borok no bus high level high kusup sakau sung talangi man karon chini kok borok ka buini sai paisa extraordinary chini belai scientifically aro system tong tong jeng even English jeng father our for grandfather our great grandfather lagi tahu nga buni kok ro bete ke ba bangla ro beta ma tan sai mi angala chini kok bole ke ba to chuchu bora ati tamo kama thali manus asu jobte chini tong tong lekha ma hoita ko joto sun tong tong nga o jaga wo tini ani mane kok ang sanani ani mane kok ang sinani আর কে বলি রাইট করে কে বলি পাওয়ার করে যে চুন আলাদা কক পাইছে নং কক মা সানায় আলাদা স্ক্রিপ্ট পাইছে নং মা সিনে হনি চুন হুমকি দমকি রনানি কে বলি থানি রাইট করে কোন কনস্টিটিউশন তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইয়া দা হোল ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রি যে কনস্টিটিউশন যে সুযোগ তং তং আজাগাও কে বলে যে ইন্ডিভিজুয়াল কে বলে কমিউনিটি কিবা গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার রয়েছে নং নন অবাহকে পানিশমেন্ট রিমান নন অবাহকে এফআর খাইমন নো যিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পয়েন্ট আবাহকে কোন সুযোগ করে হাজির সঙ্গে আইপিসিও বদার রিমানা কিবা সিআরপিসি বদার আবাহে কোন ঘটনা বঙ্গিয়াখ কোন ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়াখ আবন ভাগে আবাহকে আইপিসি বো সেকশন আহকে সালাম জায়গা Constitution বাবা কে সমঝাইগা কো অথচ কনস্টিটিউশন নংনাই কে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সিনানি বিনি যে রাইট দং বিনি এক্সপ্রেশন খাইনানি বিনি যে রাইট দং বিনি বিউনো শেয়ার খাইনানি বিনি রাইট দং ব অ্যাসেম্বল নংনাই কাইসা গ্রুপ নংনাই প্রটেস্ট খাইনানি কিবা অ্যাসেম্বল কাইসা বদি সনানি বিনি রাইট সে দং ajaga nin right ahe kheke nin right kri nin against case khaimen aba ha kunu kru ga abun bagino tini ang sanamu songo goba ma jagao okok issue kai tongka chini tiprasa ma sanamu songa joto district joto police station phaidi oba ahe borok je tiprasa na kok borok no roman script sikya hangkai no bini against এফআর খাইনা হিনি সামানি
bonus sa chung tabu uta cash ma khainai tamone ma khainai bo enmity abra tang saido bo je promoting enmity between communities based on script mane bo je community based khaye oma hake tamoni sane bono oma hake je create khaimno oba hake je salamui tomoni oba hake utsa khai tomoni je শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনে নাই tomoni je ei abun tuise bono effect খাইনে na tabo enmity mane bo kaisa bengal community by tibrasa community no botabo unko hingsa khai community mane communal violence খাইনে নাই tenge do botabo based on শুধু স্ক্রিন তুইছে nung screen tuise communal violence খাইনা নাই tongo nung boron powerman kha nung to kaisa government body no tui tongnai nung to public representative se nung surungnai rongni kaisa buthumni kaisa board ni nung president se nung bahai ko kok saiman nung kok judul sai tong hunga ka nung mo ST ni against klaya da ngan oba hakin sai tong hung ka nang ST atrocity khaibana klai khaina tongo amon bagino ST SC Prevention Atrocity Act 1989 section 3 abo kaham khaino bini thani kalayu karon section 3 kabama close tongo amon bisimo 1 2 3 4 5 6 oba hakin kabama tongo ajaga tamse je kono general borok ST no bengai mania ST no nung je sanamusunya je kok sanamusunya amna no bono jobojo sekretari mania kok sari mania nung ST no nung tene pahari amte rokne nung bengai mania nung tene ST borok khosala khosa burifan himi thaka nung bono bengai mania karon oba hake kebama even daily wo chingki hne bengai jamo pondse abno tui cash khaye teni sun ajagao jidi phaida korto abon bagana angsaw ST Atrocity Prevention Act 1989 2012 o SK Panda Chief Secretary SK Panda by ang sini forest land eti bobel meeting all the appointment naza even time orlaijak angthaga secretary to thangani ana geto borok permission dia to ka hamna engkang asa ordinary visitor hisabai pass nawe ang hapa thangka thangani bin doglamo hamna nangase ano security officer ro nan nang takhan hamna nang habi me hena ana taisa hatat tiklai ro ang taisa secretary gate busama paikya thik ap hakur keno chief secretary nes ka panani piano phun khaikya ari nona sa na singjak nang ta pamma rujak nang tong tala ga phaya ang saka ago jagao ada gonta sakang agor de audit phai na singjak ang even gate joro thangka abon parampara firuguri rohon o jaga abon pore aba ke kok sale ke kana borok afrika inform khaike afrika chief secretary ongkhota thana bang ngano malia ang porke nang next dino hangkano ang ST Atrocity Prevention Act no 3 ang complaint rakha je being an ST ang ST in tongoi nini office nini jurisdiction no nini office premises ho ang tini insult khaijaka sababe insult khaijaka nini security officer rok bai tau nambake na bangol de ang appointment to keto ni nora payment nung tina na ba he keke ngai nung jokote nin
एप्रुभ सुरजा नोंनि सिकुरिटी रक साइमाना नांगौ आं जे फाइनाय होनो केनो तिनि तांगे आं तिनबति खाइजाका देन मिन इंटेंशनली नर गानो इनसब खाइमा क्लाइका नने आं रोखा आबनि यागलो न एक्शन नाजाखा आज सिकिउरिटी ऑफिसर बरक एक्शन नाजाखा आबनि यागलो आं नेक्स्ट दिनो जाबाय कथा लाहैखे बरानो मातलांखा आं जखन थांकेनो सगिकेनो सिकिउरिटी रक फायाखै आं तलांखा थांखा बिनि वेटिंग रूम आसु रोखा कॉफी आलमंड नेने काजू ताजा कबा माने बीएपी आके ट्रीटमेंट मारका जमा परके चु मीटिंग लाइका आंगा गाफ्रु बा कमिटि साका आं खरसे एसटी ngui आं नों बा अपॉइंटमेंट अलरेडी तंग तो नों आनो दे अपॉइंटमेंट रजा आं तिनि नि नाव जागा फाय आं तिनि इनसब खाइजाका आबन कम्पिटिशन सब खाइनाय आं ति बो पर्सन बो एपोलॉजी सानका आई एम सॉरी आबा हाइखे आं परसे मीटिंग का अब 2006 सिमी 2012 सरा जों जबा खाइबन सिकेरि बारी मनु आजागा सिनि बरक दं सुनि नायमान दरा nga abon bagi no ang tabo sara nai hingka ini je bo a chair tong to tui je chuno humkiru domkiru abon bagi first and foremost bin ekon sa aga FIR khaige tabu khaiman yaklo ain byangti telang ain bahike telang nai ain dige fight jaba khala lai nai nga abo khaina sakar ta ka chang ti prasar mo sana musu ini Dr. Atul Debarma जों साइमानका खानाय मानका TSF रंग बिसंति बर जगते मेमोरियेल रुना थाङो बरक आरो साजाका जे डॉक्टर अतुल देबरमा फाइ अर चिठि रुफायो तिप्रासारकनि एग्जाम फाइ दङ क बरनो रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन ता खाइदि बांला स्क्रिप्ट मा खाइनाय नङाबो डाइरेक्ट सोनु देहले थाङो बतिनि अदारि बतिनि क बरक कमिटिनि खरकसा बो आदं आं तिप्रासारनो ता क्वेश्चन सोंनाय अब आहाय बरनो जों ताम खाइनाय जोंकि तिरपा बुट आरो दा थानि आइगा जों प्रोटेस्ट खाइ बिन एकदम सं को नानाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगेन्स्ट जे आबा हाके खलाय तंमने ना बिनि नगर जों आइगा थानाय आबो 12-13 नखर तिप्रासानो आन्सार रथु सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खाइके तिप्रासारनि बिसिङो बतिनि एमएलए मिनिस्टार मंगलांखा आबुन से सका ब खरसा तिप्रासानि बागै कुनो सामु काहामखा खाइलांखा किबा तिप्रासा हुकुमनि बागै तिप्रासानि हानि बागै तिप्रासारनि बागै ब कुनो कक थासा काहामदा साका जबा दावखा दिनां डॉक्टर अतुलनो मासु ब दावखा हंगा तिनी बर तिप्रासानि हामकासे नाया हनका काय तिप्रासानि एगेन्स्ट से बर खाइतंग हुंगा काय जोंकि तिप्रासारक चिनि सोसाइटिओ बरनो एक्सेप्ट खाइनाय दिया चिनि सोसाइटिओ बर तिनि एसटी होने तिनि बर बुट बासाय तंगो जों बरनो एक्सेप्ट खाइनाय दिया अब ताबु पब्लिक तिप्रासारक से आंसर मार थाय जों ताम खाइनाय थैया ताय तिनि जों नुगु चिनि ऑनरेबल एमपी तंग रेवती त्रिपुरा खरसा तिप्रासा बसंने खरसा पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव खाइना बसाबने बागै रिप्रेजेंट खाय पूरा तिप्रासानि बागै पूरा त्रिपुरानि बागै पूरा ताय आलका बसंने बागै तिप्रासा जत सिटिजन तिप्रानि बागै ब रिप्रेजेंट खाय किन्तु तिनि तिप्रासारनि बागै अबा हाके खायजा तंगो तिनि कक थाइसा साका जुदिनो नु तिप्रासारनि बागै तिप्रानि बागै डेभलपमेंट नाय तंग हुगा काय तामनि बागै कायसे सेक्शन कायसे कम्युनिटी जे डिफरेंट खायजा तंगो जे साप्रेस खायजा तंगो जे सबजुगेट खायजा तंगो
Ati prasara tini Roman script agin simi sani phaitong tini ati prasara bagai botin tam kok thesa saimanya abada development ne kok saitong lama tini kaham kere ti prasara area wa hangka kai buin box ne area kan lama kaham ka hangka abada development thaka nini mane kok je saitong mani abun script thik keriku abun tuise nang soba khaimanya ku abun se nang develop khaimanya ku ngan bo development by kok sa an kok ang bahage sinani abo ta ani right si ang sus khaine nung yab la kapal nung sus khayab le ang sus khaine ngatin ang sus khaima jaga ba tamon bage tini nini official administration je chalok tonai tin ko tin pa bud je chalok tonai tini nung bahika wa nung riman bo boron power man khas bo jagan bo ain man khas bin power boron phaike iba thajin nor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kya ang sibe sino suinai question of both Bangla and Roman script by khai hine samani yagulo bo boron power man kha bo power mamano kaisa nini ti prasa sabo uje thangar thang sirinai ti prasa mane direction of the district nin officer no CBS no je no Bangla script by question paper khlai dekhni je direction rede hini sainai bo power man ka aba samam bagi power man ka gabon bagina ati prasa boki ti prasa na boki buinu boso abon ma sata abon ma sungtai engka abon bagina tini sini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se aba hake pawati kok saimanya ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo Tirpa board kaisa body bobo to education department a naronum le ngo botini boron power man kha ngo chingkia siri ke yak kabangla ke tongle senai kibati rasa ki pasana hanga kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je mede ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia media thruti kok retaliation life tamon khoroksa se IPF tini minister gaban yang khayango sakapu mes kati kongsano kafi o kaisano khor phanange manu hadar nok song manu anu utor laikha nang tini tiprasa hangka kai ahake le ekdom bokhar phatlai thui kotlai manu ne kok salai tong ho kai nang tin mane kok no salai buini borok se tini obskai se tini wadang ri tong ka kai nang bin bang tam kok thaipan saiman ni tambang ne kok thaipan saiman ni tiprasa sungna musu tiprasa khorsa tini ML angka MDC angka mo tini run phana nai nok tang khana abona kan nang nok tango hone nang chiri khong sai to buli boss no borokai ML bangnya nini MDC bangnya mutri bangma ya blaha sadam to kami amse je khorsa prodan si borokai rang sakam se borokai thui to blaha abona kan nang tak kok thepan sai me apro ka thui tu ge nini tiprasa ka thui tu mo tamna bagai tiprasan sekul ka ang cia saka kaya potong manu are babare undi thani ebong ni sung angka prayer khayo nang khorsa tiprasan kungsugu nang tini MP tong maka tahu sabo nang tini MP ni aga bono no prayer khaide tom khai tiprasan ba kok saja ba sidi baba ro tiprasan ba ge tini kok ti sidi tini chung no go Manipur ro Nagaland ro boro boto tini BJP fan khaitong le kene BJP khaite pan to boro bini jati na ham krai bini boso na ham krai bini dof na ham le ba kok khaitong le nagatam samina kiru lijeju khorsa central cabinet ne ko minister botini ona tolo phaike ka botini bini boso kok khaitong le
Aro sa kemaru ni isu no ti bo sai tong le. Jese pa nong to bor no chung sili jadi maya hne. Engko botini khorot sa India ni minister tu tui. India government se आज अगर हो बरनो सिटीजनशिप रुदे आहाय रुदे ने तिनी आइन पास खाई साई तंग तंग हुंका बा आबुने एकिन से थांग तंग हुंका का बहुत तिनी बाके किरियाबिन बहुत तिनी साई तंग मन का तिनी आने तिप्रसा ने पॉप सादा हुंका का काय आं तिनी किरु नाय आं एपी बासे मांगला खाने आं मिनिस्टर मांगला खाने तित्रा बो ओलफे ताम खतो अकंगति सादी ना खाय जत त्रबो ओलफे तंगमनि जत एमपी तंगमनि जत एमएलए तंगमनि अगर फबिदिक आगे आने माने कॉग्नो रोमन स्कूल ना गे गादी नि साखाति आ कॉक सैमेने गादी करसा दा हमप्रे तमसा हरि आने कॉग्नो आं मा सायवो आं दुदु कॉक सावो मेगानो लामा का हमके सलाम रखा ताम मिनि लामा दा आने आदि तिदिन नारने ना आने कॉक दा आने आदि तिदिन नारने ह तिनि आने कॉग्नो नर तिनि आने बांग्ला बा परि रेखा दाला कतमा तिसरी देखा क्लासरूम जत कोसो रुवे आने मुकुमुना तंगना ना बोन मुकुमुना तंगना आसो बरा चंगवान सुना सिया आसो बरा चंग रिजन खायना रिंगिया चिनि बकवा बखरगो जों बर तंखा आबन बागे जों तिनि मावान सुखाय तिनि नों जत कुछ खलाय तंग तंग बुनि बागे हंगा नों जत सामुं तांथा जत डेभलप तांथा खाय तंग तिनि वाजिर हंगा काय बन बत चक्रवर्ती तंग मजंत तंग सरकार तंग लूट तंग हा सील तंग दास तंग गुप्ता तंग हा गोसामी तंग गमा तंग न बंग बो केद बर्त थांसा सिन हा रिसन बखरो थांसा हमा हेके आके तो बर सब खाय तंग ले bon right no ti bor khai tom le sakata mo manya sakha saka sung ma sung nang lai mang ahim nga omoda civilized society omoda sinai nungai ni society omoda public no represent khainai ni Indian parliament no omoda public no represent khainai ni Tripura State Assembly wo oboda tiprasa engkai tini ne thap baksa kai samung khai kyang kai nung joto na success tini chung divide khaiye sak ne bagai wan sugu tongoi sak ne bagai lubung tongoi se chung tini oba ke khaja tongle abun bagana tini nini ha sekjabu abun bagana tini nini chakri ni position sekjabu tabu khorcha plan phai tong siliguri ni major subrata de bo retire tungja o jaga state porikha rakhapu tinjon borti khabu return out of 100 man fubo ngo bai gawo 6 man kaino bonotop কিন্তু আজ গাও ও যে বড় চাকরি মানে রিটার্ন মাত্র 76 মান বাই বাবা হকবনো আউট অফ 20 16 মান রেখে বড় থাকা তিনি চ্যালেঞ্জ খাইনা হনি সাও দাঁড়া নগর তংনায় আং ফাইনে লিগেল ম্যাটার নতি আগাবনো চ্যালেঞ্জ খাইনা মুসু আং খরসা সিনে নুংনাই নে আং তিনি বেলাখে আবো ইনসল্ট খাই আং ডিপ্রাপ খাইজামা কলাই খানি সাও আবো আহাইকে नों आइनति सेबसाबति सबा खायनानै सामने किरिबा फायदि आइन जुदिनो जों जायां तंगाखै चिनि एकनसो आइन दिस फेभार थाना जों जुदिनो राइट अंगि तंग काका जों साचा जों जस्टिस माननाय ओंगा तिनि तलाव जों चेकका ओंगा फारि साकाव नों एपिल मा खाय आ साकनो थाखाय साकन तबो जों थालायनाय आरो जों केबो करे Onti khaina ne ka ra burung tong ahai khaina ka ra burung tong ni do phana bagai legally IT choba khai thana nga kai ni rang pusa kare tana nang na hanga ka ni rang pusa tong choba khaina ne ka ni rang pusa kare tam khaina khai ka no muisuni mano tini nai tong nai ro
nang tam khai ka hne ang je khai ma mane ang saisu khai no khai ka haisi tabu bo khai no tong tong haisi tebo difficult time mo chung case khai jage rom jage aba hakano refuse jage pon chung job khai phika amu soga joran khorong mo news jorano ma saka tini mungtango খরচা এডিপিও কিবা ফরেস্ট অফিসে থাং কক সাইতং মানি নরস ক্রিমিনাল হই তিনি পাতা মানজা বড় বনা জায়গা বড় যে কোনো খাইমান কমার্শিয়াল নেবার তিনি বিলয় নিয়ে আহাই জাগাও ফরেস্ট জাগাও সালবু ফানা টানে টানে দুক 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 টানে কয়শটা নগংখা আজাগাং ফুটু বুনা হনে থাংপুরু রিফ্রিক জাকা जोंनि गारि दङ जों रेफ्रिज जों जमै फाय आबो तुइ आगिबा कक साका केबो खरसादा कक कमति साका आमबासाव तिप्रासार ना पातर माने ए जेन कैंसल कर बायखा वान्स न पातर इ पायखा का एस दिन ने पावर तो न पाता कैंसल खाने गरै आबो तुइ बो चैलेंज खायका चबा खायका केतो आमबासाव न थांनाय आजागो न तिनि बुनि बसन बर न होय nang asa ka borok feel khai kiri baikya nang ar ka forest dipa mo borok thang Krishna wildlife sanctuary wo won isiro no mine khlari tontogo that is against the wildlife unko act nang apka ni nine borok thang ka tam bagai tiprasar ok ok khanya ka kebo question khai menya ha ab ka tini jai kane ti ang environment ti ang PL for 2018 khai PCC point khulum kabai ma sakam ani family tongo sa anu save khai de ha jai ka no case khai tini kebo ni chubau chu maya uino case khai tini a illegal চাকরি recruit khai mane abno jotono suspend khai মানে পুরা demoness khai tini bortaisa katal khai ma khai kana ha pal khai ya phir basa khai samung khai kai जों success lai kendo tini 100 জন সানি টঙ্কা তা খরচা থাকার বুসুমি বাসে রিখা আছে মানে বড় সেব মানে নি নেগেছ বড় খাই টকা nga তিনি অবন সানামুসু জেফ্রো অ বড় তাই বাংলা অফিশিয়ালি ডিক্লার রঙ অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আফুরু কোন নোটিফিকেশন ততং যে বাংলা হাঙ্কাকায় বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইং নাই ক বড় হাঙ্কাকায় বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইং নাই সুজা ততং স্ক্রিপ্ট ক সাজা ততং Apa proses kaji, kiri aja kau. Tapi bobogara jepro or Roman script issue no tuino governor no memorandum submission kaipru honorable high court of Tripura. Abno nugui paper nugui somoto case kaika. Abo 2-3 বছর চলিকা. চলমান বিশুগো abo borok saka central government dusu. Central government additional affidavit submission kaika je Abo central government concurrently so kalaya so central government has nothing to do. Central government ni kono jurisdiction kuri ajaga interfere khaina so let the state take the decision. No state nana nana nga abo por ya golo kaino kut somoto khaiba kut abono withdraw khaina ka jono liberty dekha noro jodi no no fight khaina ka noro no liberty ro noro khaidi nga tini tini abo no khaina hanga kabo to nang full tiprasa khai ekta approval khlai di hini khaina khailena namle ngana ang tini saisung to ang khaina hini khaini khai pai judun chini disfavor kono code doi dekha nga jaga ko subu kuru thana rakha ani ke susu bano ki bang khai disfavor phaiga ka ani tiprasa ra an dusunna nano sabda ki nang saisung khaina bagai abon bagai obo chokonte joto hul tiprasa na bagai issue ang nayo hul tiprasa na obo decision nato an thanu kuno power kri ang kaisa khoroksa an tiprasa bosunuti o language ni scriptoti ang saisung decision na no so majority je decision now a majority bahi solina abon bagai tini 100 out of 100 tini roman script right nga abon bagai no जों तिनी जे साया रोमान स्क्रिप्ट बायना सैना हने तिनी
বাংলা মিডিয়াম পড়নাই দङ তিনি বাংলা মিডিয়াম পড়নাय borok bo roman script borok saiman tongo borok bo roman script ni siu haipano bawni bagi bo borok dulu roman script bai sia bangla script bai sina ka bangla script bai situ কিন্তু আজ আগলে তামনে বাগে নতিনি roman script ma sai ngam infuse khainani nang bo jagal nga parman khaba ei abosi ngabon bagai no sini borok जों बेलेग मा wan suktai बेलेग articulate ma khaite aba hake sen pal baksa khai nang soba khai ma hai akai agi rogo sa joton sai no man example udaharon tam nang hola pongsa nga ka chara chikon chap na sachuman nang hola no nang busu khai ga kai ha nang jese phan tong phan se nang abon sobai mai ঠিক aba hai no di prasar kok khorok kaisa tong ko ka kai tini khalana जों abna success ni ma जों sayable je nang bangla screen no ta de ni rudi roman screen no rudi abose nga agi bo to ba ken to silai phayu basa roman screen ba silai suyo basa bangla screen ba silai suyo kaba ni agi tsr recruitment khaipu rogo police recruitment khaipu rogo kaba ma police sipur ka akam si phekam na agi nga ta ba taw na bagi abok ta bo aba hake जोंनो सिखि तो गाबन बन आं लास्ट अबनो कक सानमु सुमु जे जिनिस रुंनाय जे परग सिनेर नरु जुदिनो बांग्ला स्क्रिप्ट से परिमय बांग्ला भाषा परिमय काय न फोर्स खाजो तो काय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिया गाय नरु आ तो न एफआईआर खायने हिनि गाय हाइबो फेलंनाय गाय आं तिनि नरु अबनो उस्ट्रंग नखे कक सानमु सुमु नरक तास ता किरिदि जेसे पान साइ तंतु कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि सिमन यागलो न फेल खाइखें गाय सिमन यागलो न एफआईआर खाइखें गाय जों जत पाल बाचावै जों सेपचाप थ्रुति जों सभा खाइथानाय लिगेलते जों सभा खाइथानाय तिनि नरक राजिता तंग नरक कि इदा यस और नो आबोसे ताबो डिटरमाइन खाइनाय जुदिनो सभा जुदि नङाबनो नाय तंग हंगाखाय निनि फ्यूचर नि बागै नों थांनानै मुसु निनि फ्यूचर नि बागै निनो अगन नागनो मुसु निनि फ्यूचर नि बागै निनो रोमान स्क्रिप्ट नागो जों डेभलप खायनानै बागै खाय जोंनि यांगर जेनेरेशनआव फ्यूचर न ब्राइट खायनानै खाय फाइदि जतन पाल खाय सबानो मा अंख लाइसेनाय सबा अंख लायनो जों अबनो विन मा खायनाय हायाखाय जों तिनि बिदिं परनखाय जों ताय 100 बছর सबा खायफोनो जों माइनानै नाय কিন্তু ফাইনাল কক অবন অব সানমু সুঙো যে ত্রিপুরা এগেনস্ট অবা হাই খাই চিনি ইয়াগার জেনারেশন ফিউচার ন মনাগ নও যেতলাং নাই তমে ত্রিপুরা সারং নলে जों ताम खायने आबन नर नमान सुखसि दिनि जों मणिपुर नुखा सेंट्रल मिनिस्टार कैबिनेट नि नग्न पॉइंट बर थाङै दंस खायो जों नाया जे आबा हाके पाब्लिक खायतो हुनु तंथे जों पाल खायै जे तिनि एगेन्स्ट थानाय पाल खाय जों बे नगद थाङै जों कुइसन तो सोंमाने ब्ले नोंखि टिप्रा साबगा दा तंनाय ना नों बुनि दफबाय तंनाय दिनि जवाब दिनो टिप्रा साबबाय तंना गाय नों जे 12 लाख 13 लाख टिप्रा से पक साव नों आबन नों सापन माखाय हायाखाय नों तिनि टिप्रा सा नों ताको सिसिदि जों आबोसे जों जिनि फाइनाल जों एक्सटरमाना लासिना Aku Tripura sira Prabut ni je presiden. Sama-sama? Prabut ni je presiden tongai tahu ke presiden presiden tongai tongai tu kono Chaudhary supervisor betul. Baru meeting ni discussion kiya na saka je Roman script senior अपना effect है जगने. Tabu je परीक्षा नाई student लोग je Roman script by सिखाने का effect है जगने. Baru mungkin itu kiri kalau tahu baru तो पास ना नहीं मुझे में एग्जाम yang tahu bahwa siapa pasien kerja itu pernah kena exam na atau polis ni kelama protection pernah apa hai ke already baru sakai ja tahu sini pernah kena ya roman script by pan untuk bangga pan dengan tangga roman script by singkin si akhir kerja kena ke baru itu kasih kima tahu fail na atau bah guardian itu kabini cerai tuh no roman script by sikan yang ke fail kerja kena kabini light ni
bini future bebar tongo garo tumi kabama guardian rok saimano ehe khaijagi ku khaijagi tam khainai je simani je board je decision ro awai khaigi awai suidi aba hairo kumun to han ke ta student tai chini guardian ro phachi tu bo bahai suggestion tong tabo ang dono sana musu nang bang script se pori mai na hang kai nang to na phen long na hai da ba hang ga nang judi no tabu f hai no ba nang kirija kha no roman script se mano roman script se ke nang pasang nai nang tabu nang future no wan sugo ngan ni future no bangla mai te bangla ba si hel kha angmi da nang ni future ka nai no pasang no ba unglang bla nang bangla script si se pasang ya ka kale le nang la tam no ba kirija na ba ki ba gaje rok le bo pasang ya nga ka nang la tam no ba kirija na kantai f hai no nang judu kirija kirikha nga ka ni je identity jenin soba jenin right no nang khaya tong sinai ta kirikha ka ba kirikha ta obang ta tini tipras kra ase jote tolak kulugi tong nobla kirijang mon tong tini tolak kulugi tong nobla ngai ne kirijang se nang fail chung tong sun ta kai aba hake kirijang fail tong ma sa nang soba khaya toplai ma da sa pam khai ne sala ang gajono mo akonu sanai sengna gono ba akonu sanai tini boki fail khairi manai botini f5 khaina kan boki khai manai ki bor kok thai saken nor khan bahe kirijak na sa boki bojang na phai ke ba ngan khorsa sinai nungai nung mo chai to gi nai di ki bo f5 da khai man bin paw to f5 to jotono khai manu kena khai me ya golo ki police apne action na na बदार एक्शन ना पुलिस की बाबा जे एक्शन ना नहीं हंका का पुलिस कैसा बो आइंतिन ना नहीं बो सेक्शन तिन ना नहीं बिनु बो टाइम तो ना नगले बले हंका आबनो ना ना का बूट पुलिस सिस्टम का की बा आबो असेंबली नि पुलिस सिस्टम जागे बो तिनी आ